talaflava o te vetua lenei o lo e whaafonga mai pia i le Radio Samoa tasi lima i watolu a mo Samoa i manuia lenei aso. Via tuia o tau I nene. Via tu o tau I nene I au mai nei lama o ia. A wai whama mau lama lo nanopa. Wai sēna te mpaia o na tau watu I mema mana nene. Wai sēna te whaai lona bi inga umalama. Amo ia I lātou o e tau sēna whamasinonga. O e whaile ami o tonu e le au noa. Le atua mama nae. O e lamo le atua e malia ai o mātou mana o I mele nei o malama. Au noa malau fio. Mātou te ola. Mātou te le mwhaia sa mea. Le nei Taeao fō wa malefua mai lo atuno o mātou whiana mai le mātango fio o e lo mātou atua. Wa santo whawhama mātou mo moe, mātou te rei lone me te tupu le matau tia o le pongi sā. Tani lo malofa whamaoni le nei Taeao, whaopopo aso lo lātou soifua mo lo mātou wola. Le ola ma le mānosi o le matala o mātou ngutu e ngana I no vi inga. Wa mālo pule whawhetai I lo manatu mai. Wa iere tangata o lo e manatu mai ai. Whaapitai alofa, e lau whaasoa mai I lo mātou soifua mre ola. Au mea alofa e fua I o anga maa o le poto, o le mea alofa e fua I fua le tangata. Ina ia soifua ma ola I lo na vivi I mato e whaafo I o lo vi inga. Whaapitai lo wanga le nei tausi to tono mota malawa nei o mātou tu sina sina. Le atoa lo mātou tu no o I tawhai fio ke nope. Samoa na lua le atu Pasifika ma nea tu no o a mātou no nofo ai. Lau au whainga nuenga stofi o lo fola le tana le leia Yesu ke riso. Wani a nganga ia ina mo oe maro mano. Whaapitai lo lofa tausi na ialon whanau whea ngai ma mano longa. E o mai taimi o wha no anga la ngona lo wha. Mai se mai. A o I taimi e maua I ngā se ngase o le tino e la ngona le pa I mai o lau wha mano longa. E taimi e tau teva le so I fua mre ola e whaapetai. Whaapetai lo lofa I te leo tu la fo ina. So I fua mre ola o lau whanau.
Whaaputai o lo e whaai loa lo mamanu. Ina ia soifua maola le tangata tasi lava le atua e tāpua i ai ma le whaamaoni. Awane i o maua e mātou le langona o le whaamasino atu. Whaamasino ane a o lo e sisila o poponga i lunga o lau whanau whaatuatua. Whaaputai te tausi le uru whaapo ma le uru whane. Ai maise o ngā ruenga ma lava singa e whengai loa tunu o i le tū ma le tū o le larulangi ma nei tū o le larulangi. Ua mātou no nofo ai. E manu vi ai a mātou ngā ruenga. Whaaputai lo whaai loa ia i mātou. Ina ia mātou soifua maola e au ona ia te oe. Ngā nunue ai e ka le si o tofi ma tiute wa e tofi ai mātou. Ina ia langona e tangata le wha maoni e ngā lue ai. E sili ala mātou whaaputai o lo pele o Yesu ke riso. Le whaolatanga na e saunia. Ina ia mamā ngalo le tangata ang sala le atu ai. Tu mau atu le vi inga i lau fio nei māsa uma e le au noa. Ngā lama lele li i mātou te ola atu. Wa si la fia mea uma. E o lava i mana tunga lilo le loto o tangata. Peia se ata e tau i malai lau sila whanga ati a i mātou. Nei se mea mātou te so sola e se ai. Ia i o ruma. Mātou te lela lapi foi. I le sila whanga oelo mātou tua. Hai mātou te o atu ama mātou whātou. E se atu leri ie alofa mai. Whamangalo i mātou. Maui mangalo i mātou le toto pa i o keriso e mamai a mātou ang sala. Mātou ta talo leri ie o ai lava o māwhatia ma pōpua ngā tia. Tu e whao le ne la rangi ma le tunu. O ai fo ini atu nuu o mo o mia lau so soani. Le vātau ma le vevesi e sa ili le pule leri ie. E mana tua e le mātou ta talo. Ia iailo fi le mu. Ia iailo wanga le lei. Mana tua lama si o mātou malo Samoa. Le atoa Samoa lau ele ele na soifua e ai ma mātou wola e ai. Le ai se me lilo lau se whanga. Le vesinga o i ai. Le ni ie mātou te tuu atu i lau whaamsi nonga mi o tonu. Tō se tali. Ina ia fi le mūse o mātou atu nuu. E au noa mani me vesia ma vātau ai. Ai a mātou whaia. Ia lātou whaia lo whina ngalo ai aua ia i mātou. Mātou ta tālo le ni ia o ne fo ia tunu o mātou no nofo ai. Ia iare man mia o lau fio. Pāle mia maraka peneta. Pea fo i lātou o ngāru lua i ngāru wenga le lei. Ia au wāsau vi inga ia iai le lofa o lau fio. Whamnia ina i o mātou tu āsin sina i maota malawa o lo tāpua ia whaiva o tamawha nau o Samoa. Ia iai le manuia o lau fio whamnia le antoro mātou o tunuu malama singa o le nei aso ia au e manu mea umai lo whatasi mai. Tau tua le radio Samoa le ni ie la puai lau fio. E iai ni porklame le o iai lo mātou loa ina ia manuia ai la mātou ngā nuenga. A ia mātou whaia mo lo vi inga. Le ni ie whaia lava lo fina ngalo ai au ai o mātou loto. Mana tua pe alo mpa nau le atunuu. Pea ngai mamano longa staimito e foi a o onga. Le ni ie mātou te le filifilia lau fio. O oe lava i te fili mai a i mātou. Tu sai ma lo fina ngalo e filifilia nisi o lau whanau. Whai matoa o le tala le leini aso o i luma. O le mātou ta talo lea le ni ie. Pātasi ai mana te talo lilo le tangata lava ia. E whaia iai lo lava pina ngalo. Ai au ai o mātou loto. I lo lava suwapa Yesu ke riso. Ua ole mavala au atu ai nei. Amene. Thank you.
Ngā koe sipa pai whiau mai mānua whāpetai le atua e la o tātou lama le tu lai ono sa mora tunu pene sa mea la whaponga i tātou tana I vai panua au i nātu na ngana Peritania. In this update, Nelson is mourning Senior Sergeant Lynn Fleming, whose funeral will be held today. Police gathered yesterday in a moment's silence, honouring the life of the long-serving policewoman killed on New Year's Day. Her funeral at 1 this afternoon is being live-streamed. Nelson Cathedral Dean Graham O'Brien says this gives people an opportunity to grieve together. Lynn has had a big impact on the Nelson community through sport, through her police work. She's had a very wide net of connection. More than 6 million people across California remain under a critical fire threat. 4 fires continue to burn, mostly uncontained. At least 25 people have been killed. Winds were again expected to pick up overnight, hampering firefighters' efforts. And a busy time for our firefighters. Fire crews have spent the night monitoring a mostly contained fire in the Tahora Kuri forest area between Rotorua and Taupo. Crews are returning this morning to a blaze at Anawhata Beach on Auckland's west coast, and works continuing to address hotspots in a large vegetation fire north of Whitianga. A 28-year-old man charged with murder in Thames will front court today. Police were called to a Rolleston Street home on Monday, finding an injured man who later died in hospital. Police are investigating a complaint of shoplifting made against a former MP. The incident is alleged to have occurred late last year at Pack and Save supermarket in Auckland's Royal Oak, and no charges have been laid. Papal thriller Conclave is leading nominations for the 2025 BAFTA Film Awards, with music-themed productions also faring well at the United Kingdom's top movie honours. Conclave, about scheming cardinals deciding who to elect as the next pontiff, secured 12 nods, including for Best Film, Director and Leading Actor Ralph Fiennes. Amelia Perez, which mixes the diverse genres of musical, crime and comedy, followed with 11 nominations. That's news. In sport, a trio of major winners have booked places in the third round of the Australian Tennis Open. Craig Gabriel reports. For the second match in a row, Novak Djokovic has been taken to 4 sets, but he didn't get the feeling he was in any trouble. He said he was particularly pleased with the first and fourth sets. That was the 430th match Novak has played at the majors, breaking the record he shared with Roger Federer. Carlos Alcaraz won the first 9 games before beating Yoshi Nishioka 6-love, 6-1, 6-4, and Naomi Osaka upset the 20th seed Karolina Muchova 1-6, 6-1, 6-3. Wellington Phoenix football coach Giancarlo Italiano claims lack of form resulted in him dropping goalkeeper Josh Ulawayami for their 0-0 A-League home draw against Sydney FC. He was replaced by 19-year-old Albie Kelly-Heald, who went on to keep a clean sheet, the first time the club's done so in 6 matches. That's sport. I'm Jodie Gill. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Radio Samoa, se furulima iwa toru amo, e tautuaina o e ilangu ngana, fitu aso le vai aso. Rai mai lima mo la minuta wa te ai le tu lai ono tautua pa wa se ponga Samoa so lima iba tolu a mo o Taeao la stop you pa pit po nga wenga as spulu ono January lua o lo lima tato sa balia pe le tau sanga fo lona masina mo mo tato te ngona lamba le anga pa mo lalo mo vi I le tua ilona lofa tausi mai lo to so fo mo tato vola le tato pa ilungo pe amu ngalo le ea ile tautua pa wa le Radio Samoa so lima iba toru a mo so pa mo lo tato di eso ke riso le pa lo le minga ta wai o poro pa ta lofa tuai le a toru tato to no au ke rani mo tu o yo to no e mau
Pea lama mahua mai le tautua le Radio Samoa sun lima e ma tolu a mo talofa lava ma lol folau so fo mriam sang vi ai pelo ta tua ele au noa pa talofa e pa ona tana leo lo fatuna pa le so stapo au te ronei Ule ngata leo to bine tau suina le vai o so fo ni nganga ya ina mo ia malona malo fo lo pa ta patu ta lofa lava ele panga rina fo ile a feo so se mauta nga se mauta malawa tau lia pala fu mapu si o tau panga malo so ya alofa atu va ta alofa atu pa to lia nga se tino ta no lava pa ta la uso tu fa pino tina tu dio la tu fa salanga no panga le pio o yeses ai mato te mana tua pe o to tano Tare tono lo ia file mo ne li ta o i lo potu ba ma ia ele matango fio le li fo i mai la ngona sana mo le wi ona ta mai ai le o ia ma to e fo i na ainga fo ro pa ta patu ia to u malama tu li o to fa salanga ba me mai se la pia se la ia tanto pe lo i le matango fio le tua mo fa ma oni ia ta to Ia o lama na ialon whanau pia ngai tamam teine alo whātu tātou porklame tautu nā ngana numana tasi le nā ia moua e o tau. A ngalo pe le iloa e mato e po longa le lumna. Ia lau whapero tānia e moua. Ia moua ngoto lo loto le tama mana teine vāni whaponga le tero. Ia mai se o lau ngana nā. Le ngana whaanoalo i te mita i ta whaipio ke lau pe. Ia mori atuat whamaroma whaatai. I mātua lo tamu whailenga ngana, le whaingo fie leo la e o tamu mteine o anam whanau i tero e mamau. Ia a o tonu lava o tātou, maota malawa e a mata mai ai. Ia e le pātonu ina mātua, nai la leo ta mamau, ia tā lai e fo, ia mese o lau tala noa. Ka kia lau ngang te elo pote ngaruanga, ia pa Samoa na i anam whanau vāni e whaponga o tātou. Tono, o le tautua whau o le Radio Samoa, por klamen mātua Taeao. O leo kere vai a kua o mai rawa. Oi! A leo wa. Pa maruru atu. A le pēle mōri le sipiko. A le pēle mōri le sipiko. A lau au waku. Ia lau tau mai. O kousi la sira mai la le. Pa mare upo la leo a moa. O le pale e pou i toa. Ia, pātara pātu lo whionga pare tua, Natasha, mai lua. Ia, pēr pōre tamai ta. Ia, niwa po lau tuli le tupunga taitu talotu. Mā no le usu. Nā lore kau paki mai. Mā ngai ale mānu ora Taeao. Sa o lele sa unuanga lo sunga le au whatalo whatu le ngang Fiafia le ngang whaalo lo sunga le au taito ile nei Taeao vi ele tua ia e sili fo le ma Fiafia lo ma tilo atu. O le nā o lo o mau e lau susunga le soifua malo lo hina le lei malo lava le langi mama. Whatalo fo le so ia niwa fo lau le nei Taeao vi ele atua Samoa a blizzard Thursday morning tato yel fats fitzel le nei fo I vai aso o amata o ngalueng. Sa ole le fata fitzi. Talo falava malo ni kiora happy blessed Thursday malo fo so fo manuia le malo la tunu lo fa fonga mai nei Taeao vi ile ali ile o tato feilwa I lumo no le to no nei Taeao malo fo so fo manuia taito Natasha Faftaili ali ile o tato feilwa I manuia nei Taeao. Ho su mai le se la o po ura wala e alu lua mai tato. Langa fo yo ma wa mai lo ma ka vale. Ia e ma ku wa I fa alo ngia u mai la. Pe mai la we. Ole kwa Fiafia o pa ronga korina fa alo ngia lu malanga mai Taeao. Ia e mo I fa ta la fonga Natasha mai ni o pro. Au tato la ngona patia de lofo le li. O ainga ilu tātou te au lia mai le nei Taeao fōu. Ea, o le lo soi fua mura ola e maso le atoru tātou tunu pei ona mō lia I fō I tāra sanga mi vii I le atua. O ma mai atu fō I le pōngi sā. Ea, tā oto ma mano lo. Ea, tau mate ale ete pe tō mani ea. A la whai mai lor Taeao. Sa o a se o so ngan mana, tai ngan mana. Pe mai a ma leifua mai lo wanga yoyo a. Ia la me ko ingfapai Yesu fapai wo wola ese pa ngi lo ku ngi ka pele Io e taito ele miss Ya na wasa no atu patu Ola vai foi ya pa meris kamara ele o ko ele malo singa ai malo fapai tato mau Fiafia nei Taeao manuia
Ia mai se o tātou ngā menga le upapa i fori si ua neva ia so ia langona lava le pa maulano i luma le tua ia mai se fo lona tausi mai i le lua soifua ma lo ola ia mai se fo le ato le tunu le ato fo le tātou opinga venga le radio Samoa yo ma lua pelo ai mai ma amo kianga ngo lako kau mai lunga le skepuanga kasi me e ko mai tia o lua fo ia o ko kikia ka ngo kau fafa mai lunga le is quite lemba panga sau ia ngo palasi ma i sa kongi lunga ngo fo ai ma lo fa tai le lo po le ni utato pelo ai ia mi po tato nga venga ni Taeao leo pa batu ua sulua vidute ute ale tu lai ono pa nga solo tato por kalame ia ai po ia tato tau ia ona tato pa solo to ale o tato por kalame pe on silvia foi tato tala no ni me tu pu le vai panua ia mas fo o tunu e mau ia nga solo to fo le tato por kalame ma ai lunga le wala po le ase tala mai ia pa pe no fo le tala le tau ia nga fo le fitu ia tātou tala i Waipanua i le ngana Peretania. Ai te i o baba ia ko le kūlea, ia po le alkulanga kako i kere lo po le ase tala mai. Ia po i lunga le wala le taimi po o le mea po o pisi le wala. Ia po le ase tūlanga o iai, ia le lama kua ko ia o luanga nganu o mai kako. O lo whaeloa mai ele waka kotahi le nei taimi o Taeao lo o maa le pisi ilunga tatou au wala. Ia, a o ala atu malo le atunu i tiu te mawhaiva o le nei aso fo. Ia, pia fo inisi o mai anga luenga le nei Taeao. Malo lava le wha malo losi. Tala Fiafia, le se wha lave lave o lo o whaeloa mai i le nei taimi o le Taeao. O tatou urua i li poti le nā ilunga o le awana. Tautua Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo. Ina ua se fulu tolu minute te ai. Leono. O se to venga tana tau si fir manu tata tunu na pa ponga po ele tala manta dungo le awala wa por kan pa nga solo manel tau le so o le vela pa mawina le so tofi lusu lima le mapanpana lo iai ia pe me tu maule awa sa vili yangi mai sau te sipo fitu le manu le po le vainga mo Taeao le sparai pa uti munga awa lusu lima po le vela pa mawina mo Taeao ia manon manu le Fiafia sul maleono anga ia tu winga na tau le so to nai ia pa ia lama le sa tato pa talo va si o tato tunu e pele finanga maloto sa mo le tunu pele ia se va ia tie lo awa ai do pa usi timu te mini sa mo lo tu mo le fa mo ina sa mo lu su riva le vela lo ia sa mo mo malu le Fiafia luas ful le ono se va inga po i nu tu tu ai ia o vinga po na tau lo pe na ali mai ia o lo o pa una ti munga nga ia tu klai stete mo no tu tu ai ia o po si film malo ta ta no o sta va inga na le tala matfoi tala tau ia msa inga dungo le tato o wala ia wala mal si le pia o por kan nga solo tato patalo bantu i lunga le apia po linga le o pa atu wa nga i male tato o tu no ia patalo bantu ia te o to o malava ma no le mai pa nuia ma se lunga le YouTube channel ia pa ma no fa tai ia te o to la po io nisi wanga tu fa au mga venga ia tato ia lo ia le lofa mo le nga le lo tato tua i lo to soifua pa mo le lofo le li ia tātou te maua pa te spea pa mnianga e yaso umaro to soifua mo tātou ola ia ma se leo tātou fo lau atu lo ngā tonu fo le masina mua o le ne fo i tausanga lua o lima o le Taeao le stofi pa ta pitio ngā wenga o le tātou lui tau.
te toe whatalo whatu i suafa Malu Yesu Keriso la Nazareta i lau whafunganga Samoa i le nei fu i tula leu toi moa le amanoa tātou te mafutai. Ia lo mai le tātou proklama mai pēla wana masani ai o le luitau mo oe mau. Fio whaitau ina i le nei fu i whapoponga le tātou proklama le mua Samuelu lo na matau pas fulmar fitu. Al fai upe fast fulmar fitu. Mua Samuelu lo na matau pas fulmar fitu. Al fai upe fast fulmar fitu. E wha pēlo na whaitau ngā. E iloa i fo i le nei wha putonga umba. E le whaolaina tangata i ova i se pelu ma se tau. A o loo ia i ova le taua. Na te tuina mai o tau i o mātou lima. This is the Lord's battle. And he will give you to us. O le tala lea. Ia, pea wana masani ai. O le tala i le tau a tā vita makoriata. O le autūla o le lutau mo o ema. Ema fai ona e whātou i laloina le sau ai. Ema fai foi ona o whātou i laloina le sau ai. E watu tā vita i le aso le ai watu ia me ai mga ona uso. Whalonga kula lea kupura me lea. O le me o foi. O le tūtaua lea, o le tūtaua Israel. O le tūtaua tangata o le atua. Ai ua fefefe. I le kamaloa le kumai o. E le ngaka e maua lunga. A o longa leo. Maunga fōringa wa aia. So o le mea lai a vea malu ia te oe. Auange a vea fōringa wa aia. Auange a vea le leo. Auange a vea le kalaanga o le skaka ke fefe. You can defeat the giants. O le kele i o sau ai o le soifuanga le nei. Wanga whaawai vaia kako. Whaapala aia kako. Whaapopole whaafefe kako. Ai ai le marosi anga e mawhai ai. Ona e so sofa ina. Mawhasi o kia sau ai peka pēr sau ai. O le mela le e tau ona mana tua e tātou. E mana tua e tātou. Le kala ka wika ngwhai hako riaka. Whameke sau e ke au le pelu ma le kao. Le karika. Mau fōringa. Makwhamalo kala anga whai mainga e kua mai. Au te aluati a te oe le suafa i ova. Mai vai mai. The name of the Lord of hosts is suafa i ova. Ele i alu ma se kusipasi. Ele i alu ma se kamau ainga. Ele i alu ma so ngā poko whaafika fika. Ngā alu i le suafa o i ova. O i nā foi. E ma whaina e whaatu i laloina. Le mea kongoa lea ma le whaafika auri le peo se sau ai a oe. Mai le ngāwa yaso. Ma le ngi yaso. Ai mana o te manu malo. Alu i le suafa o ke riso. E ma whai ai. Ona e manu malo. Ai o ke wha moe moe lo poko. Ia, whamanu mai le tua e lau whaafonganga. Ia, mai se o whea au le ni yaso. Ono le suafa o Yesu. Mene.
ua mawhai ona awina atu ai polo kalame mo lau community. Ua langolongo ina malosi ele Auckland Council Local Boards. Te pena lau fala, mo ta whaonga i le Music in Parks. E se fulu walu kono seti, e le aisi tutongi. Mai a Januari e o atu ya aperila. Mai moa i le Opera, i le Botanic Gardens. Ricky Morris ma le Automatic 80s i Pakuranga. Ma Midge Marsden i Blockhouse Bay. Mo nisi whamtalanga, tanga i ana i le ourauckland.nz ma o omi le things to do. Jana whanawha tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaatangwa i au ki lani New Sila. Numeratasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale ufu lau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. A whai alo sa ili se a onga a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele ona la lai au ki lani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa, o le a o ina le whānau, e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa, mo nisi whamatalanga, whaafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Luas lima minuto te ele tu lai ono tau tua de Radio Samoa programa de Malu Taeao ya lo matonga lo tpo I pa tu ana tasa mai lua mata ia niu po lau se pa e po se taimi o le nei Taeao toi pa ta lo pa tu Malu le tonu ala pa mai pa no nei Taeao pa ta lo pa tu ngale api po linga miu pa mosa mano lama le mai pena po ia pa ta mosa mai melpone mane to fai ia mano lama le mai bi ele li da spo le anga upu to muli ia lo patu I Menku Bridge Leo Silve Leo ia pe na po ia puna o lo fai e kwasi ia male ainga mano lama mapte mai pina nono Leo Silve Leo pe atabita Solomona lana pantalango kamu ta hiri to hina mai Australia lena fanta lango kamu ia mano lama le mai maro la tunu preti a be pa tili ia be po ia kitiona e lia ia maro la tunu lo maputa mai tau tuare Radio Samoa so lima I watolu amo o maranga piko ia lava o solonga le lava pizzo ma nei lo sunga sai tu le ngi se akula o ai pa pe ngo pa se lu me ka pa malu wa ala ke va ku ia se si pungi la ya tu ni o la le ai o le ka penga ngo lua le ai atu taito o ia pa tua le ai ko pa fo I mai o fu na dansa ele o tu ba sa pa po fonga le manu le tunu se tasi fo I o tangata tau o loa a tato baba ai mai la ngona e sila ai pa pe lima tangu wale sa loa po la po stulanga e le tali tonu ia o to fina ngano mo tato roto ane wa po le tangata mo lunga le MP le pe can save la ko e se ka ngofie la se tala mai pa mo Tu lang whanau no le na fo ilele le mai tau watu. Tātou lava fo I o tangata lau tele, mai se fo I o le atu nuu. O le mai tau watu lava, e pei lava fo I o na iei le tau sanga o mawai atu. Sa tātou tala no fo I se tasi fo I o sui fo I o le palemene. Na a fia I tū langa wha penei. A o lea lava foi, o le whai unga lava la talata lava foi ai le whai unga le tau sanga lava lea na mawai atu. O lea foi o lo iai ni tu ua inga, mai le whale o loa la lea o le pack and save la lea I Royal Oak. O lea o lo mai tau atu, o lo o iai se na se whaiti onga, po o lo iai se tu ua inga. I se ngau inga, tatu ile ngana lava ia foi wha, ia wa aka o lo le shoplifting, ia, ele mwhainga wha pe o se si inga whale o lo. O le si inga o lo, o le ngaluenga wha pena. O lo ta ua, o se tangata foi, po o se sui, o le MP, o lo na winga. O se isi foi mai I totonu, ia po I lata o lo o ngā lue wha minister I totonu o le palemene. Tu langa la le o lo o iai, o lo o I ao la o leo, ia le suenga lea, o le foi la wa wha amao nia mai leo.
o lea o lo o whaanga solo, le suenga lea, ina ia mauti noa foi, po o lea le tūlanga ua o iai, ai po ai, o lea lava lao lo o tau Fiafia le suafa, i le taimi le nei, ona o lo o tali ia tūlanga foi i le o atu le whale whaamasino, ia wa manatua la, a alu foi le whale whaamasino, e mwhai foi on karusanga le tū le lo ia, e ka au fipea le ingoa le tangata mo se vai taimi, so e iai e umilase na vai taimi foi lele, ia ona fatu a maa ua foi lea, o le suafa o le na, ai e ke au, whanua no lo ma fau taito ma niwa folau. O lava i pack and save. Ia o whale o loange o supermarket, o le tau mafa. Ia e ku fasile foi lalo o ma fau. Ia wa o le toa tele o tātou. E pea kako ke kua le pack and save. O ngai mawalalo fo ile lelo na tau. Mai i isi whale o loa a. Ai makua i kele au ofesi. Au ke musu e whai waka whewhe whai kua. Sila liu mai au. Ai pe tūlanga nā lewa tā ua se tasi to tonu o le malo, ana Tasha ma teitore ni Taeao, e whesiri ngia la a fuafua i ai o te tari tonu, o lo si la fia i le tutongi, their salary as a Minister of Parliament, o lo o maua, a lea la i ai tūlanga lea o ngā oi mai le pack and save, pe o le whale o loa le, e o atu ele to o tele o le malo le atunu, a lea la, o le lua whaafa atau nuina i lea le ngā oi lea. A lea o mai lua lima le nei a whai soenga. A fofo iai o le ngā oi o le ngā oi. O leo te whai tau atu fo i lunga le tala, o loo whaapea mai, le lo ia o loo representinga le former MP, o loo whaapea mai, did not deny allegations. Longo winga la, e leo whaapea mai, e le i whaataunu uina le whaamoe le na tupu le whale o loa, longo winga o loo whai soenga. A o le whaasalanga, e le i o se whaasalanga le teimi nei, ona o loo whaataunu uina soenga. And then you ask yourself, longo winga, the caliber of people, i tangata ia lea ngai mo le malo, po whaingi soenga teimi lea e whai ai, ma whesiringia tūlanga, o ia tūlanga e le a whaafunga le malo le atunu. E le. E sa o le nama, na tāsana ma nio polau peo na maua. Pana tua po se tasi po i loia po i tono o le malo pe o le tausanga le te nei le po i ai saulanga excuse po le pe mai wangalo wa ko konga a ko e pa penga ngalo o lainga pa tau ia o ba ko le ofu e pase la ngana o le ofu on go ia po le pe mai e lima se lau po le ala ka o le miliongo le ofu o le ngau iana ngau o le po po le halava po fia ke anga ia pe sa ua ia ai ka nofa ai a tu mai anta to e le tali tonu ata to wa fo e lu fo lu mata to ka ko ke baba ai tangata e mai fa ta inga ma mai lu tau ia wala anga ia to le tunu ma le tunu anga ina ma no va po le ase la to ta inga ta to a pa la finga le Ringa la ngā oi o maka ka e le oi o lua muri e pere. Eva. Le kai. Ia le ni. Sili alo ai sisi o uso ia ni wa folau. Mai lolo walu ngā oi mel fale olo. Pe anga o ka ua. O le opune o wha mao ni e ser panita. Wha mao ka ua pea. E le ase si ato toa. Ai e la ua ka lango paku. Ai wha lango i lo apinga. O paku. Kako wola ma kiwa ke musu mero ka bale a papela tu lo le ngana samo e le papel se pa fia le po se pa fia mi otono des ngai sila le email a papela la warunge mai me nga oi ai mo a woki kaya e kau a me la fanga la le fanga ai nga oi la le ko aku e po fea nga ia no pa na o la ko ma ko a me nga tangata e woki le nga oi pe me nga pa koi si leo la mativa ia ka kele makiva nga le pa sole li lava ma le se me ka ko ke pole o le pride for Elise taimi e alai ona le mafai tangata ona fa asoa ma ask out reach out o lo iai lava tangata o lai e mafai na fiso soani e tato uma o le tulanga fo ilele o manatu lava fa ape o le ai langa fa ape mai ngai le ia ai ona o ile se si tulanga e le tau ona iai ona o tato lava langona mo tato manatu ai o tato maua le fai mai o Yesu sa ili lau soani o lo saunia fo ele tua tangata ma awala e mafai no soani mo tato e le tu la fo ina ele atua na tangata le tu la fo tato
Wa ba tua ni wa por uma na tasa le va pe le va le ngoko mai. O ese se maliu mai le va le ngoto mai Hauraki ko. Haraki golf lea, tai to o tulanga le lava lea, o lea fo ina mawhai, o na whaasau ina mai to o lua i la ua. Ngā ia ku fo i o e whangota. Ia ai le isi haki le lei fo i le vaa, o la ia ngai pūpū fo i ngai le vaa. O le toi fo i mai la, ia au a matai lo, o na sao le vai to tono le vaa. Whaafetai i le lei fo i au nanga i la tolo o ngā lulue i le vaenga fo i le Coast Guard. O lea ngā vave lava, o na o atu maa la tau vaa whaaola. Ia ana maa so le va to le nei ina ua a mai ona fa sau ina mai fo ila ua ia fa aftai le tua ai nga sau ma fa na toi feilo ai ma hinga ole mana ia le ta o lo sanga le mule pasese po e na ilunga o le va Natasha ma taito ia au se fa manatu ma se fa mo tato uma lava le nei Taeao so se sia lo malanga atu tato va ilunga o le sami le nei Taeao po so se aso lava ina ia siaki le le awal fatamala ia awal fatamala ma siaki le le va ma ia me tau na ave o faola ia ma sound unified letted phone o fanga ia etele lava ve etapena pena ma sound uni ile taimi anga ia e whaangota ai. Maro, lusu roro minute o na tāne o neto lai fitu, tau tua re Radio Samoa su 5 i watoru a mor programa Malu o Taeao. Ia, tau tua, mor maro na tunu se ipa ia po i a leitu live. Singa pese sipor kai au. Volo mai o manole voveao Te fia whalomo Sauna saulea Ea eti ea nei lau pāsika Ai o sue hena Ai lau kaiwa Ela te asoa oi ola taula liloi Lau mama sue tupe lau tauliloi Ole ala pai he mana mea hela o la sui puai Tua i moana, tua i moana Tua i moana tatu mata Ea Vai mai a sau Tua i moana Tua i manu Sau i au pene Sau masina i kuwa i malu Se i nua ne ahoi I te mao le nua Valo mai o mano le vave au Te pia whalahomo Sura soleo Ia eti ea nei lau pāsika ai o sue hena ai I lau kaima Ela te asoa oi ola taula hilohe Lau mama sue tupe lau taule Ole ala whai le mana mea hela o pasu I puahe Tua I moana Sienei o la taua mafutanga o lo tala tangata
sia o i tailuma o tangata i raua tua i fua mai a ita o leleanga fua fua ngā mo le lumanai o fora sia a i le ala o lo alofa ua liliu e watafiu e watafiu ai mai mau e ana tutu sawata o mafutana o ukuta tino te amenero tiene o poselino le ola mai fesusu yai e le tu mau se mea e tasi wale au ma o pao pao wa tu taula manuao le maunga e o fitia i kuao le lue le valo ia e iao o lo alofa ua liliu e watafiu e watafiu a o fe fo i o lo fa maona tanto ai le oti a o le nei ua fola vale o fala e o oli to fa sai fua i a maua soto alua a o oe ia e mali e uni ai o lo utua a mea matanga tamatua tele toi faia me ana mua o lo alofa ua liliu e watafiu e watafiu Li poti lata mai lunga o le awala le nei taimi o le Taeao ia o lo tu mau pele mama al pisi lunga tato awala. So lunga le lei masaunga le mumea uma tu lalo tato polo kalame ina ia awa le whaongalo telefoni vanga na o lo ielo hands free. Ma ia please drive to the conditions. Keep your distance. Ia o tato li poti lata mai le na polo kalame le Malu o Taeao. Ale Radio Samoa tasili mai vatolu amo ino tula i mai le taimi lea ua toe 10 minute o na tā lea o le fitu. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te whawhiloa i atu i ati oe e mai se lava le au whaafonga o le tātou polkalame o le areto leola i whaafonga mai moa le ngata i le tātou TV Samoa, Facebook, i whapena fo i le Radio Samoa FM 91 o lo tātou mafutai whapea. Tātou nome luas fulwhar whaipis fulwalu whapea. Ia e manatua na whai oe mapolonga i ai kupito. Ua lawea ina oe e iova lo watua ai lea mea. Ale upu mo le aso le nei whapea
ia e manatua mea na whaia e le tua I le tua nai. You know, o le tele o taimi e whenga iai tangata o le atua le whenga inga tuai whapena fo I le nuu o Israelu le nuu o le atua mani whaafita uli o lato o langa mani fili lato te o sofai lato o le tasi le nei o vaenga e tele ana whai le atua e tango le atua ma whai I ana au na whai le nuu manatua mea na o whai ai le taimi mua mua manatua lo teita ina mai o tau manatua wha manuianga na o wha manuia ia te o tau so o aula le asole nei mo te wha malosi te o il mel mana il nei a whai e ke popole se me sili le ngei ka we ave ese ai lo popole pe a whai o se atali ma se a fine o le tua o whawhita uli e whea ngai ma oi le taimi le nei a whai o aku se whawhita uli ia te oi le meke whai ia e manatua mea na whaia e le tua ia te oi I le tua nai a o mai le atua tuwale ma le popole ma le mautonu le taimi le nei o le meke whaia tau mawhai e mawhau I mea nga e stak mua ai sa e popole ai sa e atua tuwale ai ai nga e tangi atu I le tua nga iloa nga iai ale awala nga whesoa songi ai I le tua e iai le pese whapea pese foi lea ua whaliliu e le e whakasai le latu tu spese o le pese lea aso so le vasa o le olanga nei a o le pese fatu a whaliliu ngai le e whakasai le teimi na au mai le kalesia missionary nei a le pese ua leva o na tusia ma fatu ina e tangata fatu pese kerisiano I le tua nai I le tusi pese la le tusi pese tuwai le old hymns mo pese fo ia vi inga I le tua na o tau ai o le a unga Filipainga le siasu o kele iloa le whaasa mo le wingo le pese ai ina wa ukau le pese o hape o le pese o whaitau kui upo le pese o le mangai o upo le pese o le autula upo le pese le whapertania e whapea count your many blessings name them one by one le whaasa mo whaitau e te ofo pea e whaitau ai al whapertania la manino whai mai a stak oe I mea le o langa nei ua e vai ai o le meke whaia tango e whaitau whaamanuianga na whaia le tua I lo wolanga I le tua na. A ewa ai whaamanuianga nei. O nga au mai le tua le loto tele ia te oi, whapea oi. Ia sa whaamanguia le tua ia kia. Iwa ngai mau whaamanuianga. E ma whaifo o nga whaamanuia le tua ia kia. Pea u stak I le mel nei. Ia na o le teimilanga I o le ka awa o inga iwa o mea whapena. A o maise mea ka ke le mautonu ai le nganuenga le tua. I always look back. Always lava o ke kilo le tua nai ma o tau mawhai e wa ai mea nga whaamanguia mai ai le tua ma tai mai lo a inga o mai le taimu le nei I o ngau wa ai e kulea o langi whaamanguianga wa ai e tule ngā luenga le tua o mea ua foa mai le tua o mea ua whaamanguia mai ai le tua ma ua mali ngā luenga le mea langa ai wa ai e whaamanguianga I nga whaamanguia mai le tua le ua mawangei le ana mea le e popole ai fua I le aso a Taeao o lea sa e stak le keimi mua ai ke vai o lea e whaamanguia mai le tua so o le lui fo ila lea mo oi le aso le ngei a whainga ma whaia le tua na nafi e koe whaia fo le tua nisi mea sili mo oi le aso le ngei ma le aso a Taeao le upu mo oe a whai ua e stak I mea o le o langa nei ka ngoe whaitau au whaamanuianga whamai count your many blessings name them one by one. Ke loa e oki le whiti, whewhele whiti, pēr ka ngoe whai kaua kui ai, mea ua whaia le tua I logo langa. Le tua, ola ni mea sili wa e whaia I o mātou o langa. Le ase mea mākou ke whewhe ai, I ngisi mea whaia le whiti, a wāua mātou I loa, e ke mawhaia o ngā whaia pēr, mea I o mātou o langa. Vi ia o Yesu, Amen.
si fonga mani le kane sipa bo tonga ke chana Samoa Jerusalem po mai America Samoa pa mai to ene tanto programe a reto le ola pena ina pasta na paele ko pas pa pon foi le aso a Taeao pe a tanto dia i le lofa mananga le lei o lo tato tua. Jana whanawha tia roa, ua te talaina nei le unanga e veni, mō whaatangwa i au ki lani New Sila. Numera tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o kula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Talofa, o lau ingo e mele palamo, o lau ngaluenga o le sa i le awala ma faufautua i tūlanga tau mō kesi. E owa le luas fulfale tupe o mātou ngā lulua i le taiminei. A fia whaatau sau fale, pe whaale leilo maota, pe tu whaatasi ai tā lafu, pe whaatala nofo i tūlanga o lau mō kesi i le taiminei. Pala au mai loa au i le telefoni o le olua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o, po oli e mele@loanmarket.co.nz. O le tutongi o lea au onanga o lo o kawa umai fale tupe o lo o mātou ngā lulue e fuli ai mo oe. Pala au mai loa au le telefoni olua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Talofa Samoa, wa ule nei o kasu tialu, a wale suia le ngila wa ule kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Tai tūra mai le ua malu minute on tāreo le tūra fitu, au nā tātou tala i vai whanua i le ngana peritania, nei minute pa vai po le po ame le tupu i le tūna i panga sa po leo tātou program se i pa i lama le tūna iwa, tu e pata lofa antu le malu le atunu il ne po i vaenga o le Taeao le stopi la surono Januari lua o lua lima pata lofa antu o pia lava o maputa mai iai ia mai wha ponga mai o atunu e mau au kilani manu tu tua oi ia lo to pa ponga mai tau tua le Radio Samoa su lima i vatoru a mo programa le manu Taeao lo tau tua tua pa tu e a Natasha ia male mai ta ia dio flau mo pa tau va se pa i po le tu laiva ia se va ai po marostia ia nga me le pa ta le tu laiva ia e pa tu pa ta lofa tu pa i mo longo ta tu no ma lor pa le ma lor flau ta to mo le le as forward vi inga po i le tua pa ta va tu ngale apia po linga ia ta huri to ina ia ma inga mai i menkri approach ia pe po ia preti bei patili ia ma no na le mai ki tiona e lia ia ma no na ma ta mai esta le lua pe po ia Aaron Silla Anna Smith esta le lua Eve Lave malainga tuli ausua ia ma no na ta mai manongi efu ia ma no ta la va foi i le maputa manita Taeao e tita silimu o amai wa uso po ngai mano ia lo vantu e tita silimu ma ainga o maputa mai Christ te kalo fai crusader ko loni ne sepa se lau ia ma ainga pena foi ia Caroline Tuala ia Marcelino Teresa Alpati pena po ia Arosina ati mai marapet e Nessa Malaki ia patai manola man mapta mai jam tu ia tlinga ana lau tau sa pepe turi manola matina maputa mai Hinton Avenue i marapet ia municipal manola tunu papu wina tanielu maputa mai papto toi man ainga ia papena po ia Michael Utualunga ia manola papai mapta mai ia oi foi a moka en lotu to mlatai ia ma lo na ma to ma lo le tu papai lo to te lia ina o le tau tu ale Radio Samoa su lima i vatoru a mo papai lo to manatu mai ia e lo mato fata va o lo tau tu e lo to pa ia mo to manu e es vai vai a sa ma se ma mau ha mo va tele lo to nganga ke sian ia mato te manga noi ia se me la pa ponga pa fo di mena tu pu to na i si le pil manu le tato to no
I le aso le tausanga tasi valua o le aso na uluai usuina ai le fono mua e le whaala potopotonga lea sa tā ua o le League of Nations na whaia lea fonutanga i to tonu o Paris pei tai le taimile nei e leo to e whaonga aina le ingoa lea League of Nations o le taimile nei na suia mai i le tausanga tasi valua wha i le United Nations. I le tausanga fo i tasi iwa ono lua, ia o le aso fo i o se tasi le nei o aso na ulu wai faa lawi loa i nai. Le isi fo i o Sirius o le atati fanga, ia o le tama lawi loa le nei o James Bond. I le nā fo i tausanga. Tasi iwa iwa tasi, ia o le tausanga lea pei lava fo i ona mana tua fo i e loo tangata se tasile nei o taua tele na i to tonu o le sa whaingoa ina o le Persian Gulf War. Lea fo i e pei ona tu lai mai i le vale na o Iraq ia male malo o tele o Amerika. Lea na iai fo i le nawa i taimi se taua tele, to a tele soifua na mali liwai peita iane na whaamutaina ina ua vatu fo ile folanga ia ale perestene o Amerika ile nā taimi President George Bush ina ia Fiafia le taua mawhapena ai foi ia ona si lima Iraq mawhapea ai ole a o lato usita ia inga uma lava foi ole a au mai ele United Nation o nisina ova ainga i mea na tsupuile nei aso i tau sanga wa mawai. Aloha Samoa, wa ule nei o kāsputi alu, a wale sui ale ngila ura ule ki o. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, me vela a. Au te o whoro jama i le aloha. E tu si mai i tu pe vai aso uma. Alala maya o taulanga vai kolea na lago fo ile tu pele vai a solea isaunga tu peta ia pe ole palesa pela tua i tu pela a oni usila o ole lava. So mai e au matua ai le ma fau o i le matanga na ta fa ai poi pole ai o se mea ka i le mama te le ma fau o i lo walo Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo.
In this update, Israel and Hamas have agreed a new Gaza ceasefire and hostage deal after 15 months of devastating war. The BBC is among news organisations briefed by a source. Reports suggest that during the first 6 weeks of the ceasefire, 33 of the hostages still held by Hamas will be exchanged for Palestinian prisoners in Israeli jails at regular intervals. Israeli forces will pull back from populated areas of Gaza and displaced Palestinians will be allowed to begin returning to their homes. Police, officials and the Nelson community are coming together to honour the life of Senior Sergeant Lynn Fleming. Fleming's funeral is being held this afternoon with full police honours. It's also being streamed so those across the country can tune in. The Prime Minister, Commissioner of Police and local mayors will all pay respects to the officer killed in the line of duty. Nelson Cathedral Dean Graham O'Brien says police have felt the support of the community. There are books of condolence that public members have been able to sign. Here at the Cathedral, we're on to our 6th condolence book now, which just shows the response that Nelson has wanted to make. Police are continuing to investigate after the sudden death of a baby in South Auckland's Manurewa. The infant was unable to be revived after being taken to a medical facility on Browns Road yesterday afternoon. Police say the death is being treated as unexplained, while further inquiries are being carried out. Police are investigating a complaint of shoplifting made against a former MP. The incident is alleged to have occurred in late 2024 at a Pack and Save supermarket in Auckland's Royal Oak, and no charges have been laid. Thomas Rice reports. The lawyer for the former MP, who our newsroom understands to be the subject of the police investigation into the shoplifting complaint, did not deny the allegations. They've warned against the reporting of the incident or the former MP's name in order to protect the individual's trial rights and remedies if any charge was to be presented. That's news. In sport, an explanation from Wellington Phoenix football coach Giancarlo Italiano about dropping goalkeeper Josh Uluwayemi for their 0-0 A-League home draw against Sydney FC. He was replaced by 19-year-old Albie Kelly-Heald, who went on to keep a clean sheet, the first time the club's done so in 6 matches. Italiano says the drop in form led to the change. We're really strong at playing out, playing from the back, and I essentially need goalkeepers that can play with that confidence. Might be a little bit of confidence with Joshy, especially after the Auckland game. Probably wasn't sustaining the form with the ball at his feet like what we desired. A humble homecoming for former Indian Test cricket captain Rohit Sharma. He's returning to play the Ranji Trophy first-class competition for the first time in 9 years after suffering a drop in form against New Zealand and Australia. That's sport. I'm Jodie Gill. Nisi o vaenga o le na ua amata ona whio lolo fo i le taimile nei o le Taeao, Mountain View Road on State Highways Fulmaleono, o lo mai tawatu southbound o le na ua amata lava fo i ona whio lolo le pisi anga i atu i le tātou intersection. Whapena fo i Point Chevalier on State Highways Fulmaleono lava fo i lo mai tawatu northbound traffic o le na fo i wa whio lolo le pisi mo tātou. Concourse i Henderson, southbound traffic o le na ua amata ona pisi ane le taimile nei lata atu i le tātou roundabout fo i lea i nā i le vaenga le nā whapena fo i te ara tu south i le mai tawatu o le nā ua whaisi le mua le tātou traffic le taimi le nei ai mai se lava fo i le anga i atu i le motorway entry mai tawatu fo i Sims Road i Penrose o leo lo whaisi pisi mai o le vaenga le nā southbound whapena fo i ia le northbound i le taimi le nei o le Taeao mai se fo i le anga i atu le tātou intersection with Great South Road nisi nā vaenga ua iai tātou lunga le awala tele le nei taimi apta avale manu e tele whainga malanga o le nei Taeao ina ua 5 minute te ai le tulai fitu Radio Samoa. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Tavi tole mai 5 minute wa te ai le tole fitu no to va ponga maro le tonu se vai ngai lungo le wala ya wala mau por kala me panga solo le ne po i aso le so topi surono Januari lua o do lima sa vai ngai tala le tau
tu malu vela pa mawina I au ke lani lusu lima le maununga lo iai malona manu le Fiafia sepulu ma le fitu o lo au awa po nisimainga au ke lani bainga mga tai me pa uti munga au awa po I lua su lima le vela pa mawina le aso farai le malona manu le Fiafia sepulu ma le ono o winga pa nana tau le mai le asto nai pa uti munga au awa lua su fa le vela pa mawina I la asto nai malona manu le po sepulu ma le ono pa pena po I winga le tau le mai le asa ya le ba o ya tatu o mai tapo inga lo so le mala bela fa mawina le sa ya malona manu le Fiafia mal fitu se vai ngana tai pale mo la tau ta pena ya ya wa sei o mai mona o le sanga le mo me tatu pale tonu tau le so va pena po ya Taeao la sta na ima na ya le tau ngana tai pale pena po la sa ia mala sa fu le la mala pena me o Silvia a pele o Paola mana ya le ave ia a vai po telefoni pia vai kaunga ave o an pepe tupu mai na ta pena yai fautuanga le ora sai teni sila maritime ni sila maltanga venga le sisi o le tai sua au ke lani lua minute te se fulu tai au nei le sua ni tai au ke lani on tai sua le tai le lua fulu minute te se fulu po na nei fa minute de tasi ele va vean le lana sua le tai o neanga to sua le tai le lua fulu minute te tasi ile audio le so lua su 5 minute te su lua va vean le lana sua le tai I manu kau hit ona te sua le tai su 5 minute tasi I le audio le so mane te sua I morawai le va vea una sua le tai I le 10 minute te su lua va vean le lato sua le tai le 10 minute I le tasi I le audio le so patalo pasi o tato tonu pele I Samoa lo tu malu vela pa moina mai Samoa lo su viva le maulunga lo iai malona manu le Fiafia alo tu maule au oa e lau pa usa timu o manai po le mātou pe o mai aso e toru tua na ingi lo long hai tātou wa pe po Emmerich Samoa ka pungi e marevanga o pangopango ma whareolo a lau to tana mo le sisi manu le tātou tuno alo tu malu vela pa mawina mai Samoa lusu viva le maulunga malona manu le Fiafia e lua spulima sa inga ia pano pa antoa lamba lo manai ale tau o ha pena po I waikato roto roa matau po taranaki mano tu ia mkoa seki ale tau pa pena po I Warapa Palms the North Napier Hastings tauranga ia manisi vaenga o nutu tua oi se pa ia lava South Island klai sese mano nutu tua oi ia o manai ale malu ia o umole manu lu sa menga na le tala le tau ia me se menga dungo le awala ia wala ba por kame pa nga solo I le sola so Spulono Januari lo o lo limo le stop. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balononga, ba so se wha la velawe. Apa lai nei lo le pacificfinance.co.nz. Pia bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tulai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua fitu. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Iwa birutu wa te alito lai fitu tautua le Radio Samoa se lima iwa toru a mo por kamel manu Taeao. Ia tautua mo e se tāpo le tu lai iwa ia o na se upo ilo le mātou sai panua. Maani le paponga le tunu ia ngā i me lea se uso lenga ia te tia parau tusi tia ia ngā saunai fo ilo pinga venga pe masani e tautua ino roto pa ia moroto manu. Matoi fata lofa tu le nganga pa alo e le mamanu le atoro ta tunu fialava maputa mai ai ia to yo polo pa ta patu na tasa ma dio polau mo fata va e le mamanu le ta tunu na yo matu tina tama o som tu fa pino tu ngane o la mana yana pa na le opinga le to pia le tu au ki nani manu tu o fa pe po e tunu e mau tali tonu lang sia tato fa mianga sa mai lo to so fo manuia so mato vola ia tato maputa e ala po tau tu fa wa de Radio Samoa so lima e va todo a mo por camel maru Taeao ia pa tal po ia ila to lunga le apio po ninga Michael Oto lunga marainga pe po e tina ya la lau tawa sa pepe tuli ia pena po I kala pa ia ulilanta akelipa pe wo e ma ronga lo uso ala le malai
Avea lalo malo lava maputa mai pena po ia a moka en lotu to mana tai lo maputa ma Alaska ia le wa sofi mato so lulu o tou ia pena vo ia fili matapi ia o lo lo maputa mai lauli e uma loa lauli ia so o loa ma uma so o loa ma papele ai a Natasha e uma loa lauli so o loa ma le moenga pele Pe uma so o a mapia. Alea fale assim. A pia na ulilo. Ya, nei pa manulu ngai pa pe ai a wa po yang tonu a manu or fesili. A pai po le pong saia ke upa sorong. E o po I pule ono sala pai. O ke fesili. O la pa pe a we mo mo kau I vai loi pa laudi. Ale mo kau sala pa pe a we mo ia vai loi pa laudi yo o lo sala malu iva lo. A vai se ora pa sorong tu lo sa mo pa manulu antu ia pio anga. Wa loe o le fia mana lama ngai pesili ai ia le pai mai ia Natasha ma ni o ia e umolo ia pia na ulilo ia ola a pa ia pa sa mo max se ia mano ola manga ia ka ro ke mi ole open za ke ngisia au skania la pa ngasolo Mana ia. O le olo ua mai tau atu le taimile nei. O le ile men singles lava ia fo il tato Australian Open. Neu mai tau atu manu malo ia Novak. Io ile la ta alonga ma lea li ila lea luasu tasi tau sanga. O ia mai le Portuguese. Ia o longa ingo o Jamie Faria. Le mai tau atu manu malo ai la le tamata alo lea mai Serbia. O ia sau mai Serbia. Le manu malo ka alonga la nga. Au ke va ai aku fo ile isi ta alonga fo so le ai. Ele o ku mama inga fo ile isi fo tangata ta alo mai ile atunu fo I o Spain. Le fo ilo mai ta watu Carlos o ka le yo le ta alo. Au ta tono le wa yani wa fo lau ia le unga o ta alo ngata mai tai singles. Oi, ia, le ala o va ai atu ai. Le manu malo, mar ke nge o Naomi o Saka. Ta ua talwana mata mai ta tau sa me sanga nei o le tenisi. O le ala. O Simon ta. Kinki o falasi. O Saka. Ake paku o le pu o ka ngaka na ko ma losi o ka. Ko apu mo le o para langi ngai penga. Ai ka ko foi mai foi ngai melenga na vea ai foi mano lo. Ai sa wa ko ku mo no me tasi. O le si ka le sa no me tasi. E foi le pe penga ka o ka ngaka le ia le swapos kama o sina. Pe mai o le angasala. O sina. Mai sa no me tasi. Ana nga wale o moson tu langa ana ta sama ni o pulau. Ala ko fo I ar kama ala ko ngomel kasir ka ko kamal nga no ka. So ia ka kere ko manga ka ko I kain fo ka ko ka anu la ko mo ka ko kaimi. Ia la nga solo mai fo ia tu pulanga lo pa pena ona. Nga solo mai ai ta alonga. Ai mai solo tato Fiafia I alon pa nau po ai lama I alon pa nau e o tau ni tau ta o Samo. E ta o Samo. E le fa pe a la ko o Samo nga fa pe o sa ia pangi. E ka wanga ka usi o pe o na mi tai o le o tanga bai si o tato tuno o ia tuno o mau o sa sta longa o tato tum na ta sama de o fora. Io il tulanga leile na. Po fea lava fo yo lo ta alo ai nei alo mata mafana o Samoa. Ia o le ta ua I lava o le atunu. Ia o le ka ua sili le ngā mangai. La. E wha malo ai nei alo mwhana o lo ta ua I tato atunu pere Samoa. Malo lava whawhitai. E pa wan mea oange e kau ka ua ko ingo le lo fori. Ai lo kau kia. O le tua lalo po inga le radio Samoa. E le vape patunu ina e tātou. Ia e mai se ana po ana vevesi o le umoi moa. O le umoi moa ngai ana inga kupu po le vevesi. Mana tua po ai lava e ta alo o lo walo. O se ua pine. Ia o se ua tali. Ia o lo ua tali. Ia e tusa uma lava. Pe la lava pe a ngai mai ai.
tātou te o ai pongi e o te aru tau siri ma e ku e anga ia e manga ia le ko le ku e ko e ke o parasi le noa e ke o ma pe vale vai le o vinga kana ma pe vale vai i le tu e mo so lunga e no ka pa ma wa Mana ia. E foi le si alo o Samoa o lona fai foi le Samoa le sa ta alo mai foi ai Australia le foi na manu malo i le amatanga lava foi ia o le tournaments le swa fai a Destiny ai ava io le foi ia o se tasi foi ta mai sai ese foi le mawa e o lona tu lai mai mala nga e mai tonu le ta alonga ia o mita lava ia o nai ainga manu ia mai se sa so tunu ia maka ko ngai wa ka ko wali kai mal ka alonga na wala nga wa ia le na o fai aso na fi tu wale o fi se vai o la ia o se vai la ia po le o fi o le manga i po le singa e kau se vai le fa nga la e fo wala i na ese mai le te ni se Taeao ma Natasha nei Taeao e toi titi fo i mata tato ta alonga o le Super Rugby lua o lua lima lo te vai atu o filfilia kapteni fo ak le Crusaders le o tu la i mai ai le susunga ia David Havili David Havili Malo lo Scott le o malo lo ia sunga ia Scott Barrett ai tu la i mai ai tol su tau sanga sunga le ia David Havili o le ia taitaina pe a vea ma kapteni ale au le Crusaders ia wa le matou fono na taru e vai aso te nei na lang o sui ai dole mako kapking lo taito tu sa ma ka ngo po i ma Scott Robinson o pai pe ana tata no na pio paku au e ke anu mai ko e baba ai tua e alu luma le ale pola e motu mai tu pe mo kusi pe pola i tua ai anu e pa o plex e pa pe la kuloa e la lama ia o tana na pai ka ku ia ku pa ku skam ka ku pa ku au ke pole menga pa pe nga na ma so pa mai lo le Scott o la sa o so pingano taito le ka ko kapking o paku le au ke pole mai menga ngo pa ko mai ke nga langa sui mai ma kapking o pa ai au umai le menga pa ko ngo sui lo le la le wa ka ko ia Talosia ia o sau no foi sunga la talosia ia feololo mai nei tau sanga ia ngola la ngol so ila lo e fai si fai ngata ai talosia la ia le fa mo ka ku kapking fu le wai tai ora ka ku ma fo se minuti Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A man named John bought a fancy new car loaded with modern technology. It included a recording of a voice that reminded him if he'd forgotten to put on his seatbelt or warned him if he was running low on fuel. Well, on one of John's road trips, the little voice began telling him he needed to stop and fill his tank with fuel. But John was sure he could go a little further. Well, every few minutes, the voice would come back on, telling him to stop for fuel. Finally, John got so irritated, he pulled over to the side of the road, found the wires to the voice recording, and yanked them out. He was so relieved to finally have some peace. Of course, shortly after that, his car came to a complete stop and he was stranded. Just as the little voice had warned him, he was out of gas. You know, our maker and manufacturer gave us a factory-installed warning voice. It's called our conscience. We might think sometimes that it's just a nag that tries to ruin our fun in life, or that it's plain wrong. But if we keep ignoring our little voice, it becomes easier and easier to block out, until eventually it'll stop working altogether. Like the guy who was trying to decide the right thing to do, so he asked his friend for advice. His friend said, "You gotta follow your conscience. Just listen to the little man inside you." The guy answered, "Oh, that doesn't work for me. My little man's an idiot." The fact is, our feelings and conscience are not always a good guide to tell us what's right and wrong. Because in one way or another, we've all damaged and confused our conscience. We convince ourselves that certain wrong things are okay, so we won't feel guilty about doing them. Like the song that says, "How can this love be so wrong if it feels so right? If loving you is wrong, I don't want to be right." But our confused thinking and feelings can't change the fact that those things we're doing are still wrong. The fact is, we've all chosen to go our own way and gotten lost. So we simply need to come home to our Maker, who knows the right road through life. So won't you ask Jesus to be your life's guide? He'll repair and reprogram your little voice,
and show you the right, best way to live. He'll even give you the power you need each day to fully live it. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Radio Samoa, tasilima ibatolu, amo. Radio Samoa. Tasilima ibatolu, amo. Ave lo
Jalo falava tia roa, ua te talaina nei le waunanga e veni, mo whaatangwa i au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Jalo whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale o fulau i loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. A whaia lo sa ili se a o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popoli o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani I saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga I Samoa whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o. Tolu iwa lua o wha o mo le R-Dash Travel. Lua suleiva minuto wa te ai le tu lai fitu nau tana tato laina sa mo le tunu pele o soifua o le so spuro no Januari lua olo lima la stofi le wa tato yai ya mo lo le no bala o mai tolu fitu tasi lima I vatoro numera ia pa pena po le tato apio po linga malungo le YouTube channel e mo le tato email Ioe ile on air at radiosamoa.co.nz. Whatalo whātu I lewa maua mai lea wanoa, aso soifua. Whatalo whātu I lausunga le awa o taito. Ai mai se fo I tau sala la le lei o Taeao. Ai. Ia ni ua folau manatasi. Malo lava soifua. Langona lava le Fiafia I vi inga ma le pese whatu ama vai atu nei. Ai. Ona ua tala whea ngai ma aso whanau po o aso soifua. O le nei aso, o te whamanuia atu se tasi o whanau. O Shero wa ali I tito poloai. O le aso, wa ato ia le tolu se funu maleono tau sanga o lo naula. E ui la mansa o la mai o ia o teine ma peitai. O lo olo whangia le atua. Wa ia ulia mai le tolu se funu maleono na tau sanga I le aso. O ia fo lo mato mafuta manga lue malo si mo tau singa o autina. Manisi al whana. O le ala e whamanuia atuai I le nei teine. Alo whangia e le atua fo I pea lo naola. Tulu ini aso lo naola. A wale whenga iai mga luenga. Al matau mafutanga. Shero, matau te alo lofa tele mo oe. O alofa anga na mawhamanuianga. Mai o ainga o Malava. Samoa, Australia, New Zealand nei. Ansis, Angos, Malato whanau. Whapea sio uso matua Christina matuuta mal whanau. O Feira ma Stanley. Sio tuangane ya Stanley. Ma sio tuangane ya Quincy. Whapea fo I tau masita. O Mickey. O mato ainga. Ai whaasi de sili alo whaanga o lo tina o lo oilunga le telefoni. O tila whainga tito polo ai. Whaapetai te le lava molo o hamanoa e lau sunga le au ai mai se tau sala Taeao. Tamanuia le atua le tonga luenga le ne aso. Tai lava. Soifuia. Soifuia. Le ne aso. Ia whaatalo whaatu foi le oilunga le tātou laina. Malo tau tua tanu tau wa se tolu ne Taeao malolo. Malo soifua. Ia, mo le atolo whaanga, mo le aswhana o te maita I leo a vila nuu. Ia o le asole nei wa ato le lua se fun mal whaata sanga o lona o langa. Astai le tua ne tau sanga te leo fua I a te ia, whaastai fua le male mawhitanga ma tina, maunau so mo le tuanga. Ia me se fua ia o nei pe a matou whaatasi a wara. Le tau ni atu I
I sauninga le tua. Ia o lo whaanga na mo le atu ia Fulole Ana Maria Teresia Mataia. Ma le whanau I nei papakura. Whawhitai lava mo le manoa manuia le Taeao. Laftai lava tina, manuia foi le aso. Soifua ia, whaatalo whaatu I lewa mau mai le avanoa, aso soifua. Ai lava mo le manoa, ia foi urua fionga, nei Taeao, pa foi le fionga ia taito, mo le manoa. Ai lava mo le pamianga le asupanga ulo kwensan ri le o apa peleti le fao ia po fatai tele wa bi mai le onu ni tausanga wa tai o tausanga ni tausanga o mai le tu ia to san ia la matu talo ile tu ia to anga la onga mai ia po ia tu ile tu ni sa tele molo wola ia fa manianga mai Australia ia anko mo wanti mai Australia mo e pa pe po lo kina ia tuli apa ia to anga la onga ma vi ai lo volanga usta yo matu ia famnyanga va po yo tatu ai umba pa pe anko mo wanti nei New Zealand ai pa si lava lo pa lo papa le no el ponyo mo mutai asi mai dingi ia ma lo kinga kuri va pe po yo ma mai como kisa ni man mi tele lo lo aspa na usan ia ma tatu ai na umba ni New Zealand va tai lava kai to malo au vale ni tai moa ai ia ne yaso Ele aso soifua. Ia whatalo whatu fo I le isi o tātou wala au? Alofa, alo soifua I lau pionga lukua kaulangi po lau sunga lea. Ai. Sa te foi patua ia mele kafinge ia ni po au. Ma lole kawakai na lo foi kau kua ku. Ia o whamungianga ma o whaanga. E mori aku. Mo ngei o le aso whaangau o Lupensan ia Tamilo. Mau ia ni lo loko I le kua ia ngamea loko e koa I kongo lo ngei ai. Pa ia pelma ka ngofi o lo ngā loko. Ia ngautina loko I tāna. Ia lea, nilo ia uia ngai le na longa mai malamalama ke whamungianga. Ia le mpekten ku ua ia lo whaanga mo le ko ma ua o koe mam ma koe pā mo oe le atali. Ia sang whamungia le kua ia te oe le atali I lo kupukupua. Ma lua ma fuka I le kua ma lea oe o se mea penga duenga ki aso umanga. Ia manguia kele. Ia o lo whaanga ia. O mori aku I lo uaki. Lo whaia oe o whamanu pāri I taito. Ia ringa po I lea o mātua o lo I lo I rea o tako. Siri o lo whaanga o lo papa mo lo nena lea pāri I pepa I lungo te pong. Ia whaakai kele I la usionga. Taito ma ni o whalau. Ai. Tailava. Tamangoa. Yes. Manuia foi le aso tama soifua. Whatalo whatu I lewa mamai le avanoa? Talo wha. Talo whalanga. Malo soifua, mawa le avanoa? Le lava mo le avanoa. Ia ngona whafo I televi inga ma whaftai le tua. Ono le aso la sumo le ono ua mwhai po se tasi whanau. Sia o while matua I ala nola malai. Ona ulia melona sifulu tausanga le aso. Ia talitonu ia tele ni tausanga. Tele folia le alo folia tua ia tua le afingi la nola. Ia lo matu talo lava matu whaftai le tua lo na tausinga. Langa puipuinga ia tua le afine. Tele foi temi matani sanga I oe mamai o tino. Matu talitonu. Le alofa man tausinga le tua. Ia mwhai o le afine na ulia masifu tausanga le aso. Ia matu talo ia maua pe oe le afine le malosi le ola. Antuelea se fua maloloina si le lolo fale nganga wa foi tale ni foi ua pai fono foi na le wala spesa moleli ia fambalunga pelo no viinga lolo faanga mai yo matua matui maras with grandparents ya lolo malai ngatuelea sa malai o anko ya sio o Richard o Chris ngatuelea o anti ya Leia o Jess o Marianne o Ruta ma jan la kiki nga fela so frasengi o tu bol me felo fanga so grandma Samoa Josephina mai sau at folio so anko ya vai ma to lo ma fana nga folio so anko so fa senga nga ya sami lo ma khuta tu I vola viu bol felo fanga mo ela feeding at folio anko ya pe ma epi ma balla tama nga folio sa ma afu tu ma fana ya si ma fielo fanga o ma to ya to bol me felo fanga lo so nga
to Safina, and it's for so now, Fala. Yeah, I massive family and I'm sure to marry the phone or Malaya, Mulatland and fast time, Mulanese, Avaloma to family to future to the Yaso, the fast for you. Tairava, soifua. Lo ia tatou whaamanianga lunga le apia fōlinga, whaamanianga mea o ke sene vaa. Whaamanianga la se whanau o nu ulopa whinau wa atoa i lea so le 5 se fulu whao tausanga. I whao popo pēr le tua ni se tausanga se tele mo oe o lo whaangana o taua mawhelila ma le whanau. Atonu le nā, lunga tatou apia fōlinga. Ia, toi whātalo whātu i lea wai lunga leina. Talo wha. Talofa, malo soifua. Soifua manuia, mawale avanoa, o aso soifua. Ia, tailava maro avanoa. Ia, o lo whaanga, whamanuianga, o lo unis, tamaitailea ia Sero, Vaalii, Stanley Poloai. Sero, whaatailea lofa maleanga leo lea tua wa ea ulia malamanuia mailo, tōru sifuruono tausanga i lea so. Ele ititia tausanga ufoa i ato lea tua i ate oe. Malo le on sai, malo fa malosi. Whaatai lo loto mawalalo, lo loto alofa, ai mai se o tausinga o siutina. E uina whailangi rifo launga siutama, ai talitonu le loto, o lo whapena o na iate oe pea stentiti alofa mal whamaoni. Tau ina ianga leile atua iate oe Shero, ia whamanuia le atua i taimi uma o lo uolanga, ai mai se o lo wawa ai atu i le atua ma lo finangalo, le ngata i lea, o ngā ruenga o lo e ngā rue ai, ia whamanuia tere le atua iate oe, ia o lo whaangana e avatu, ia o Cousins, tamaitailea o Bronwyn, Malaki, le tamaitailea o Feira Loli, malo Cousin lea ia alofi venun, ia ai whaasilisili ai, alo whaanga o lo anti leilunga o telefoni, o lo Reta Pacifica, ma Solomona Pacifica mai o Tara, whaaftailava mo lo wawanoa netai au, whamanuia lea tua ia te o tō netai au, tō whaa soifua. Soifua ia. Ia te tonu leo o tatou wala au. Umal nā lunga tatou apia fōlinga, YouTube channel, tatou emaili, ia te tonu teito ma Natasha, lea ua mae a uma tatou. Ia, ave aile leo whaatau wa ale au auna. Ia, mai pūlenga le Radio Samoa, whapea fwoi au whainga luenga atoa. E whamanui atoa aso soifua, o tau umalava whamanatu le nei aso. Aso se fulu ono o Januari lua o lua 5. Ia whamanui tele le atoa, happy birthday to you all. Ia, taritono la taina, taito stato pese, whamon mole, a wā aso soifua. Ia, ma ua o mai foi, ia, ma le whaalo alo tele. O mai foi te me malo lo ai niwa folau. Ai alo e whaise wha aole e New Zealand. Very sad, eh? Ai manuel tiu te alo tutoe, ia taito, ma Natasha. Sa mola atunu pele fa malo fa aftai le nei Taeao. Manuia lava singa le nei fo ia so tofi. Ia tato wheloa i le anga leo le atua se aso a Taeao. A le nei taimi a lofa tele atu. Ia soifua ma ia manuia. Ia lo waso. Ia fa aftai taito ma Natasha. Soifua. Fiafia inai o ia na musika mali e musica ileva pate ai lo vai mai au maluenga vai ai au fica nei soita esa via mo fia va ai atu wa siva eva mai la ia le alfa i mai o tara when you see your malage chick and no okay eva mai la ia le lava o i lau fica a vera lava o le musica le mapu ai o tina na ia paanga ye vai vanga e mo moli atu le nei se na ia o lo paanga le ngata ia te roa pa pele lo rangi atoa mo o ngai pia tau tua mo e Samoa e ala i le taleni o le musika esa wia sei e fa pia mai a ita eva mai la ia le alfa i mai o tara when you see your malage chick and no okay eva mai la ia le lava o i lau fika a
avea lava o le musika e mapu ai o tina. E mamai i le mapu i tina, Fiafia inai o e ana musika, musika mali e, musika i leva, Taeao vai mai au aluenga vai ai au fica nei soita esa wia wo fia va ai atu wa sila eva mai la ia le fa I mai kotara wait to see you malage chief kana no okay eva mai la ia le lava o I lau fica avea lava o le musika e mapu ai au tina se vai mai o le nei party e pa o le nei party ai asu foi o le musika e pista le na party baski mai lo I le mapu oka ua afu so mai lo ma le mix low so singa mai lo wafu se vai mai o le nei party e pa o le nei party ai asu foi o le musika e pista le na party baski mai lo I le mapu oka ua afu so mai lo ma le mix low so singa mai lo wafu eva mai la ia le alfa I mai kotara when you see you malae chief kana no okay eva mai la ia le lava o I lau fika avea lava o le musika e mapu ai o tina eva mai la ia le alfa I mai kotara when you see you malae chief kana no okay eva mai la ia le lava o I lau fika avea lava o le musika e mapu ai o tina. Tani tula mai leo wa 10 minute ona tana le tula e manu tana manu tani usa mo tato tala matpo le Taeao la stopi sulono Januari lua o lua lima ta tonu lo manuian manu le tato suno nei vai ngala Taeao manu le pane pa tani pa ponga mai ya me so la to lunga le apio polinga malunga le YouTube channel ya o le o mo so ta inga le fionga le pule ya ngal mana ta inga mana le to tau pa I loina po le tau tu am tabela po le nei mali tono mota malawa e kalesia pio anga manu ya me se lava pe lava mo mi ai me se lava silinga tali seu pa mo ya ol pol ya nga sa o lava ya nga mana mo lo sa e mana tua e mai yo e ki lia mai no fa fonga ke o fa pe te anga ba ala I nisi o fa mnianga a mo lo sa ya mo ka bibi ide di ma fa ka pule lo tu mana le pio nga mana tainga mana ya ai ke fa pe lai mo mala u ke spek mo tonu apena ye le ai mo lo sa alu lo monta mo Fiafia ana tasa patara pane le wa pio male pio ngale alo le I ngal mana ya ai me se foi le tau tu ai foi malo ta to no mana ngang fa lolo Fatalo fatu I le nei fo I Taeao I le ava male minga o lawa fionga ngal malmana ya malo lava fo I le soifua manuia ia pafelo I fo I le nganga Fiafia le ngang fa tai malo fo le folau le tato team le nei Taeao ia te oi le tausala ai lenga tailea ia le fionga fo ia taito malo lava le soifua manuia malo fo le taua tai malo le tautua tunu ia ua fatapiti fo le neiva ia so ai le fatapiti lava le alo fo le li tato fo I le ave vi inga ilona anga lei le o to au dia mai le nei ia so lo to soifua tautua sia uola vai vai ai le ngata le soifua lau le le tunu ta lo fata lava malo soifua manuia. Ia, whapena lava ona o tātou tau whai wha malo. Ia, ona o le pule whaito atasi ale atua. Ia, wa mo moli mai lo soifua le whaltua. Ia, mai se foi o le mamalu o Samoa. Ia, mamatou nei foi. Mātou tautua ina lo tau pa ia malo lava. Tātou avele vi inga I le atua I le nei Taeao. Ia, ai, sa nga ia nei ia yo whaiva I le nei foi Taeao. Awa foi le whaafongafonga se tātou atunu. Whaafitai tele mo le ava noe le nei Taeao. Tā molo atunu pele, whaapelo I atu I le ava mal whaaloalo, malo lava le soifua manuia, malo fo I le folau. Au na tofia le atua I so se whatawhai taulanga,
ia fionga I patele te mai tai sa ai le ngatele o li felela ia pa pe foi le sunga I fafengainga sunga ia falpenga a lisea ia epikopo o tai o kale sia te tasi malava malo lava foi le on sai malo foi le tautua I le atua malona finangalo pa talo fa masani ele fai lava tato lo a fia tu lawa mamota asiatu I tamama tina matua o sinsina le tunu malo lava le soi fu manuia malo foi le for lau fa taitele I le tapoinga pa ia malu fa malo fio foi le fionga konsula ma si foi ia fai pule o fionga I minsta o tato malo I New Zealand le ofisa malu mangele fa pena foi ofisa taitasion malo ta lofa lava malo le tautua tunu lungo la tele tonu fa finga luenga me se foi tonu la motel tau singo tato matua la to foi wo swatu la to foi wo manava mai malo lava le folau malo foi le tau si ainga malo le fa malo si le nei vayaso tu sai male tu langa lo yai le tato au nanga o lo o yai pea le o le wo yele fu fuanga o le ali Fiafia lava tato fainga me alofa ona o le tele lava lo anga ia tu o lo tu loa tu lava le sosani tu langa tau seleni I le nei vai tau o le pa o pea tato fainga me alofa se o lava na e a onga ia ona to yai lo se si fu fuanga tu langa lo yai to lua fe tala tato fainga me alofa le na lo fa nga solo pea mai lunga le tau o le whamalama pe atalia le tau o lau tāwale ai le ngata I lea o le tūlanga o a tātou trade-ins. Po le alau tāwale lo iai anafi fo I lea se tāwale whale tonu fo I vaenga o malava I a lea lava na talia le tāwale trade masainia le lato tausanga pe lima se lau pe o tu lava I le tolu suruafe o te ofa inatu ia te oe ia te oe lava le pule faitalia e a veinai le tātou ofa lo o batu ia po le po pele e foi e mafai lava o le totele foi la tolo anga ia tu o ala tu ta vale li umana tongi e foi stasio ta vale o lo fofua tu sa mal disfruta siafe o lo pa pena e li umana tongi ia o le ata pena foi le na angalwenga lo no winga le fa upunga fai lava o le lei ato to me uma taipe o lo profile financial profile o le tupe moa o le whaasoina o lau tupe maua le ngata lea o le whaasoina po lau bank statement ai mai se le tala anga o lau suafa o vaenga I e so santele lava ia a wale finance e whai e le whai unga I le talia ino o lau tausanga pe tu whata singa o ai ta la putasin na vaenga o le to tele o I la tolo pa manu ia inai o la to long solo tu whatasi tongi ese a la to long sia a le tupe sa whaaluina ia ta to long to lewa se e so sane le tongi ino o le ta vale le umalengang fatai atu I le fionga atau pau ia po le fionga foi ai le trofaya atau pau ia po le fionga foi ia tuala fatai tele lava foi ia le o te masalo na stasi de vayaso ale todo we ni o tabale mai lava I le fionga ia tuala malona ainga mo le tuai le fatai tele I le sosani ia o ia po ila sesio o mona o mia se so sani fa so ta ia e pe fa pe masani le fionga ia twala ia pe so ta ia foi le tato ofisa I le fatua ia rosita tama ta ia neri le mai lau lava ngana pa so se me lo e finango iai telefoni lua fitu o fa o lua fitu o fa o lua fitu pole over se lau chi mana meritasi over se lau fa no lua tasi tato telefoni na mo tato no tua oi tu sa male tolu tato sign up fatai atoi ia I la toto lua beleng tone tasi hasting fatai lava mo tato no tua oi lo iai o fofanga lo iai a tato no tua oi tu maulava fai e uma ona fai lau sign up ia pe te malanga me fai lau sign up e tongi atu partisi o le vaalele ia e te malanga mai e pe reimburse fo ile se leni o lo e whaungaina pe o le pensini ma vain whapena o lo e malanga mai e piki lau tāwale o nā vaenga o tautua ua loa ma levan whaatinoina le tātou nanga o lo o whaawa o pea e lelo walaua e le tātou ofisa pe te suma mliu mai I le lua valu Ekenton Avenue nei o tau sile tele o tātou tāwale po Scorpio
XUV 700 e mai foi tato pikiapu me hindro lo tu mau pel tato fa felina o lo ofa pe fa ta winner tato brand new car o le pikiapu ale mahindra mal fa lo fa tai tele la va le tato team le nei Taeao anga leile tu e fofanga mtutu o la fenga yai o po toi fo le nei aso ai Samoa le tu no pele ia manu ia tele la fa so sango tu e fele e poi la uli e se te lu me ata do fa longa mo te minei fa so i fo ia fa tai Mura tu fa mano man fa tai te pena la pe ngana le fa ponga mano ta to no manino lava ve o ma ngan le le ngan venga mata le ne fo yanso ta to pe la pe ya pa so i fo e mo nei tai mi lo fa tu ngan mana atai so i fo ia so i fo ia le lo tal no sa o le oro tasi lima pa balu ono pa lima oro tasi lima pa balu ono pa lima pe te balau fo i le o iwa lua fitu ono iwa lua fitu ono iwa e te maure leia i lava pe te anga isa o lava le lua fitu o wha o lua fitu lua Spurwado Atkinson Avenue i o tau te maure le lava le tau tua le trimana hause autos i ama lato po tau tua i o tara noa i luma e te maua i mea karangora i kua kupu manwhara lave Tabi tula mai fitu birute o na tāre o le tula manu tātou le Samoa la po se tala mai se o tāre o tunu ia mai se le o Paul Fiafia manu le tunu tūranga no ia ma no ia me se o tāre o tunu pele o tō whingana mo tātou loto e manatua i lau te tano. Pātano pātulu pai pe a Livingstone fia wa ai tu vasa mat patu e a lima no puano i o tana pāptai a Marietta patu e a Marietta man ai ngani pāptai tele lava ma no leo su ne Taeao pe po ia Alatina and Rose Tupola ya ma no le mai Alatina and Rose Tupola le na ya lo so tlinga pasala pai se manu mi ka le teu filo uso ngai ke ma no ya mu o ia le na ma no me pas mai ya pena po i fa tu ya tali me le mai ya mo vi ala o mo ngi fa ka sanga tali me le o le sifi ya le asa ka le fa ya le uso ya ngala o ka sa o kwa ala pati tonga nga e a fualo ya mai ti maru nga o sul ka ko uso o ke pole nga o fa lo fa e mo ko le o e ko su yo ka kenya ko se da ye le se me pole fa ya ko o ye mnuia ya wa ke e lo fo ya e le ungo ka longa ti le yo le ma inga ya ma no la fa tai fa mai ti lo ne tai to Manuel Jute maptatu i nei ia o uso ia e te vise ia ma aso vale so se fina i papa toi ia Manuel to waso a po i fa manu ma no la fa tai pataro pat por sunga ni ia wa ia yu leo pati man patua ia pa sala fa wa ia va pati ia fa tai ma no mai pe po le sunga ni ia pa ia nganga leo tama patu e aifo ia malo le kalisia e paka asaiwuri ma no lava pa tain ma mai Loretta ia manisi fo i o ke sene ba ngawara kudo so i fo nga umo pa ala ko nge Natasha ia ma no lava tunu mo fono longo mai ape mana inga ia ma no lava pa tai mele a Belfort ia ma no lava pa tai ta lofa fo ala au fitu ia manisi fo le malo le tunu Catalina Tali ma lie ya mai la to malava a paatu tu sangi ya malo asulo lungor ko ko la paele fenika ya mnichal malo le tenu misi loa la kwana ta sa bakula ku pe o pole e ase kai me ka waku si u papa sabili male ya lo fatu emma ala inu ese ya malo la ma mai pa tai ele ma puta mai lo so ya ta wa malu ma puta ya tai ya e umaral pesele yo mutsia le maptang Sadua
mo le pese ese pengo fio le fatalo fa ia e penga ta ona fa ma vai stai penga ta le na te fa ma vai fa talo batu le talinga ia fiu tala paunga marka ko rori le veo so fili vele lei to nise nona ia pena fo le parto ia po po sini il fatto mo lo penga parto ti na po po ma no falo le fatto ia to tu ia per fa mano longa le ni fo la au tau anuu ia malo lava le maputa mai lo so ia no se HM Dominico kano fai mano o eu so por nga por pale ia pei umar kai mer fa marski so le karo pei umma waru na tsa la wo mangi wa Taeao. O te whatalofo o tātou o tunu o le nei fu o tātou to e mafuta, ia o a lava le ngā ruenga tau longolongo le nei asa fau, tala mai lo tātou o tunu. O whaamuta nei le toi avea ma tai masui a wai o le whaafare tui o whaipule, o le vaenga whaupu whai o le whaatua tua i le atua Samoa o tasi, le sui whaipule o le itu malolo to whanga, le fionga le tamai te ipale mia, le fionga fia me naomi mata afa. O le whaai unga lena tau nui ei le fono a le toa lua sifuru, o whaipule o le whaafare tui dau sui ei le Fiafia danafi. E peo na whaai lo aia le te fono le sui whaipule, o nganga i whamaunga numere tolu, le sunga la auli le o tea polata i vau Fosi Schmidt, i se whaasara launga i le po na po. O le fono tanga fo i lena au tasi e rinu mele fulisia o whaipule o le whaafare tui, e whaamuta le toi a vea masui a wai o le pati whaupu whai. O minsta e to limo o kapeneta e au fia ile sui pāle mia, le fionga tuala te vanga Iosefo Bonifacio, o le tō wha olo a fuafiti wa ai, le tō wha le tinu Wayne so iano, o le tō wha walo Harry Schuster, ma le fionga to sulu Cedric Schuster. Wharia le teitei fono le na whaasara launga sa avere longo o ia sui o le whaafare tui, i le fono tanga, peitai e le i awa yatu.
O i lātou uma o tāua, lātou swafa, ua whamaonia le aveseina o lātou e vea masui a wai o le vaenga whauwhai. A to ai ma le aveseina o tūlanga tofi, tā se e iai te tonu o le vaenga whauwhai. Ia, ua manatu ai le tunu ma lau whaafonga mai le nei pō, o le toi alo lava se ata o le lau, ai whātau nu ulo le fina ngalo, wa utasi iai, i lātou o lo mafuli iai le vaenga whauwhai whātua tua i le tua sa ma utasi. Ina i manino ma mala malama umai le anga inga mo le alu iluma o le vaenga whauwhai. Umai tawina le mautonu o le tunu, umai tawina foi le whememe ai, ona e fesili, po fea tonu le pito, o lo li lifa i ai le taita inga ma le pulenga, o le vaenga whauwhai o le whātua tua i le tua sa ma utasi. Le ana whamanino i le so, ma le vaenga whauwhai a toa i ona tūlanga le majority, ma whai ai loa le whai unga i le Fiafia nei. Le taitei fono le vaenga whaupuwhai o le whātua i le tua sa mo utasi, sunga la auri le uatea polata i vao Forces Met. O le itu malo vao fono ti, o nei sa ili ilinga ini tausanga o se paya inga le pāle mene na tōwhia iso na sui whaipure le kāpeneta. Ua maua ai o le tausanga e awhi se lau fitu ono, na ngata mai ai le filifilia o se whaipure o le itu malo. O le fionga lea i aurualo whai ngā tala mai vao niko, a o tūla i ai o se tasi o minsta o le kāpeneta, a le tō whātu bola efi sa a vea ma pāle bia. A fuatu i ai le umi e le ito e pale se tofi whaipule o le itu malo i to finga minsta, ua fast flu iwa tau sanga. O le to e filifilia o minsta e to whā mo le kāpeneta le tamaita i pāle mia. Le fionga fia mena o mi mata afa ua pale ai le tofi whaipule o wa au fonti, le tō whā ia mau si osi pue mai, i le tofi minsta o mtanga ruenga o visota inga ma wha mtalanga teknolosi. O se fina ngalo le minsta ina ua mai ala wha tautonga i le solulu. I inga matwhai le kua, kongo le wha moe fōr ngi yaso. Ka koe leo koe pō se lilo le, sila mai mua mai fōi al kā kua kungu, yonga i kumaurunga, se yon lava i ngai kā kua whangau. O le kanga Fiafia ma nganga whaafikai, kongo lea ua a vea alo māku whakawaa. Mau ka pā fōi e le fionga mai kai pāne mia, me se fōi o le kāpeneta. Ia lo māku whakawaa e whai ma sui whaau au. E kaua vea ia le akoanga o le kāpeneta, e kusai fōi o ala maunga whiau. Mo le lawa wa whamangingo fōi ngisi le māku kumaloa me se lawa iong kupu mo ngai. Lei le whainga malo lawa le fast, it whako kue le kuosa mo kasi. Le lava sa aufi mai ai le sui o le waafonki. Le lama i kumawai. Kaku fōi, ia oa fōi ngi ulanga i peonga iai ia le ngofai o le vaenga whaufai. Ka iai ia le ngaku maurunga o le kumalo whangaloa i sau malama. O ngā koa maalia leo mea uma. Ka kulanga lava ia i le whainga malo, e moli whaafikai le whionga ka miki pānuia. Ia o ngā wā whea so mako whakawa. Ia whaua ingiso ko whinga wha mingiska. Ia lewa o ko sira fia kulanga wa iai. Ia ai o le nganga ngā. Whainga malo lava ia ka ko koila i le kuasa mo kasi. Ia lea lama i kau ave ia ka ko whainga malo. I le kaimiringei lana fo i lea, ia lewa. A mai kon whai. Ia ingarua, me se fo le kumaro whangaloa. Ia, ko mau pea. I le whainga malo, ro kulai mengei, o le whainga malo, le whako koile, ko sa mo kas. E peo se kalaku lea. Se iso fili sau manatu e te pale i le tofi minsta. Lau fionga e, i le iei se mangaku e, te a whiau mako ka ngaku. E se fo i le ngā solongo whiau sa kaung whai mga lue me ei kulanga i kofi whaminska. E pe kai o le kulai mai o le wha moe moe pei fo i o ngā sina fia. Ia ngai mangola iki na wa whale o wha wang whai. Noa ko le kulanga leo leo wa ka eise ko whare mai kai pani mea. O wha ngā ilo mako whakawa. Le fionga le minsta mtanga ruenga o so tainga ma wha mtalanga teknolosi le tō wha mau si osi pue mai. O le tu malo ale i pata i tu pa i lalo, na avero latu sui fai pule sa iai le tau sanga ia fiwa se lau vadu lima,
Le fionga tafua kalolo tafua ma minsta le kapeneta. Mai le nā taimi o mai le paia inga turuai le pāle mene, e le ipale sona sui fai pule i tofi minsta le kapeneta. O le savaria i neila o le whāta usanga o le paia inga lona sfurufitu, o le pāle mene ua toe whiriwhiri ai sona fai pule i a tofinga, e pe ona pale atu i ai le fionga whale o māwaenga titi mai a tafua, ua vea me minsta o mtanga aluenga o ala manuia pi sinisi ma leipa. O lona tua a tamā le fionga tafua kalolo, sa vea ma minsta o le kapeneta, i le tausanga ea whiw se lau valu lima. Ma o le fase furu le nei o tausanga fato ato e pale le tofi o lea i tu malo i se tofi minsta. E le ea se si whamtalanga na whafoi ar vinga i le tua, i ana warawina. Ia le ngata nao le whamaloma e whaftai fwoi. I to whinga e. Ia whaise tau tua i so tātou malo. O le to whinga e mai le tua. Ia, le o le. Le fiafia ngā mai whaftai. Nei so manatu e awhia le tu malo, ia mlau o whioma fwoi e vea ma minister le nei pai ai. Ia, o le o to whinga malawinga whapeni. E nā o le parimia na te tofia. Ia se o pawani mea o le whaftai. Ia ua awhia fwoi nei tu malo e tu saolo. Nei walawina o le whaftai na malinga whafoi le tua. Mousa wanoa nei tu malo. O whasirewa nei o an nei tu malo nei tu whinga minsta. E whaftai le whionga tamaitai parimia. Ua tawane le whinangalo o fia fwoi le wona waivai. Ma whatau wa. Ale tautua e alai. To whinga mal walawina. Le fionga whale o māwaenga titi mai a tafua, Minstown tanga aluenga o ala manuia pisi nisi ma leipa. I le tu malova i singano no meletasi, sa se eiro lātou tofi fai pule o le paia inga lona sifuru ono o le pāle mene, i le tofi Minstown whaatoanga ma whai ngā whaiva. Ai o leo watoe tusi au i eile whai ngā malo o iei nei, i lo lātou sui fai pule le fionga ni uawa eti malolo, na te tau ave le tofi Minstown tanga aluenga lava o whaatoanga, ma whai ngā whaiva. Taimi whapene i o le nganga al whaftai. Ia a o le whatau waa ia. Ia, wha atua toa e le atua. Wa fui ngā ruenga o fau mai. Ia, na le atua na te wha atua toa ina le vai ma le whatau waa. Ia tau tua ai le atunu. Ia, sa mātou tala le nei Taeao. Ia, la se usi sile iai. I le ngase upu whai fui o loa api ai, lau tau pati whau whai. Ia, salo le ale mawatu se langona le nei taimi. Salo se taimi ia na o atu lea la se whaamtalanga. Ia tu sai fo i ole, pei o na whaafisili lau sunga fo i le. Tu se tala il nei Taeao. Ia sau wa aibu mao e ono toe masuinga mali. O le anganga mau alunga le na. E le ese fo i la pito, ese le nei pito, il taimi. Tu tu whaatasi. O i le olvi inga i le atua. Le fionga ni wava eti malolo. O i o le minstao whaatoanga ma whainga whaiva. O le tu malo palauri tolu leo lo tu lai mai ele to whalanga aia ti ai tu au tu funga. Wa fitu is fulu tau sanga lona soifua. Ma ua avea nei ma minstao mtanga luenga o tina mtama i tai, a tina e o fioanga maanga fiso tai. O le tau sanga i luafe ma le tasi, na ngata ai o na filifilia se tofi o le tu malo i tofinga minstao le kapeneta, le asa tula i ai le fionga le tu wala tone tu wanga. Wa lua sfufata usanga ai o lea fato ato e urufali le kapeneta se sui fai pule o palauri tolu. Sa e mafafuwina e te ofi kapeneta le te? O kanga waia e wang o mai anga ngati o kele i mafufo. E whake ia o mele ko fiai o le wala awala o iaku palmea. O ki saungi o le soe whakaupoia o e vemi ska. Kele i mafufo. Sa ngofua uia kui muri panga. Ka po ia le fas ia mau popo le fas ku mau le fiafia ma le filem pe kai o usau e kari wala au le bali ia sau tala i le lai tu fo ua vai ruaina o lautou pati o le laiku ele o esi ma ko kele o esi ma ko kele o vesi fo o le nganga mongi le ia mau popo le fas na salo o vai fo la koi ku whakasi ai fast. Ia ku mau fast. Ia peo le kala lea o ko ngā wei. Sa tala le tu malo wa la sano tapa. Pawhikai no ku malo. Wa laku wa manga ia malo ia nge yaso mo whako koi ngoa. Au se mea sa le mafofo wina. Ai ese fo ni wala au le ku. Mo wha e ai no ku malo.
Poko ako o leo so kumalo se coffee minister. Ia vi ia le fafikai. Le tō whālanga ia ti ei tū au tu funga o le minister o tinam tama ita ia tina e o fio anga manga fiso tai. O le soruro le vaso nei na whātou tō ai minister tō whāfou o le kāpeneta ina ua whaamuta le pāle mia to finga minister o whaipule o i tū malo pālota o whalea lidi mua mua, palauli lua, palauli mua mua manga ngai fo maunga tonu. O minister fou o mai a whaatau toe to lua mai tū malo i upolu, to lua mai tū malo i savai. O whaipule ua whaamuta o lātou to finga minister e tolu mai savai ai to tasi mai upolu. A o ta pena sui mamalo i tū malolo o se e nei tofi whaipule o le paia inga lona sifuru fitu o le pāle mene, i lana urua i fono o le tausanga foule nei, e peo na whaatu langa mo le asolua le vai aso a sau le asolua sultasi o Januari. Walau manu ia inisi o li poti le nei vai aso, le ono iai o se tāpenanga le tamaita i pāle mia, e wheiloa i atuai le te tai o li tuangai le fuafuanga, e soala upule le vao le fonga vaa wa fia i nei le loto i fale, o le vaenga wha upu whai o le whaatua tua i le atua Samoa o tasi, leo lo tu i le foe o le pūlea o le malo. O whailoa i le pāle mia, le fio ngā fia mena o mi mata awha i le whailoa inga matu stala. O lo iai le awa noa e whailoa iai le sunga tu i la epa lupe sori aisa i lele maria le ngaoi. Ai ua whailoa fo i le tai o le i tua ngai tu stala, na whelo na ofisa mo sona finangalo. E iai fo i le awa noa la te whailoa iai ma le pāle mia, whapea foi ona fia whero i atu i le teitei whono lea vaenga wha upu whai. Le sunga la auri le uatea polata i vao fosi smet. Wa whailoa le tamaita i pāle mia le na saunuanga whalaua i tere le vaia sonei. O le whaatua tuaina ma le whaatua tuaina o lana teitei inga wha pāle mia e whirifiri le pāle mene o Samoa a e leo le vaenga wha upu whai. Mo ia whailoa foi e iai inga wha le wha vae maala o mea o le nala asanga ma ua nofo sauni iai e whaatino i luma o le fono au whaitu la fono po le pāle mene le tino. O le whiringalo le teitai o le malo ua talia i se tāpenanga se vaenga o whaipule. O le whaafale tui o le na vaenga wha upu whai. Lea ua lau manu ia ai le whaatua se lafo le whaatua tuaina i te tonu o le fono uso Samoa. E whaamuta ai le tofi pāle mia o le sui whaipule o le tu malo palota o loto whanga. O mōri maua leo e pei o le pauta whaasaina o le aisa o se paipa e ula ai le aisa, whaapea se masini e fua ai le mamafa po se electronic scale. Le ana maua si o se whainga i le whale o se ainga i whatausi i savai. Wa te ena maua le talia le whaamsinonga maua lunga o na avea ma maua leo. Ina ua manu malo le whina ua le na mōlia malana loia. Na whina ua i e le i whaamalia ina i inga whaale tū la fono. I le whaatino ina leo se whainga po se drug raid e whaapea na mawai ia nā koti. A ena whaatino lea ngai o inga e unoa ma se tusi whaatanga po se search warrant. Na whina uro ia leo sa whao ngā le malo si anga whaale tū la fono leo. O loo ai ia le vaenga sifuru wha o le tū la fono nā koti. E ma whai euna lato uru whale i se no fuanga po se whale whai ei suenga e unoa ma se pepa whaatanga. Pei tai o le mai ona funga ino maua leo ua mōlia malana loia. Whapea mōri maua leo na whaatino ina leo so whainga. Na manino i le whaamsinonga, o le ngā ruenga na whaatino leo, e le i whaamaria ina ia inga whaale tūra whono. O whautua ina ia le whaamsinonga, i lana whaai unga na funga ina le masina na te nei o te sema, le matanga ruenga o leo whare pui ma le toe fuata ina, o te tau na toe o le lei malu o le malo i le tūra whono. Ina i o lātou sina fia ia inga i te tau na whaatino. Pe a whai e alu se o sa whainga i sa ili eise no fuanga i pe o se whale. O loo masalomia i se ngai o inga tau sori tū la whono e whaasino lea. I la au mafuala au whaasaina. E le mana o mi ai se pepa whaatanga. O le mata upule nei tau whaamsinonga. O loo mori ai le tasi i pita pe sa mino. I lona umi o le sifuruono tesi ma le valu kalama o le aisa. Po le methamphetamine. Whapea se paipa ma se masini e fua aile ma mafa. O ia vaenga umanatu inatu e leo i le aso. O le asu e ai mōri mau le masina le te neo te sema, peitai. Ina ua manu malo le talo sanga le ua mōlia malana lo ia na fina uai. E le iwhaia leo sa whainga e tu sa malo le tu la fono. Na whaatonu ina ia le whaamsinonga ila na whaai unga.
Ia te ena vaenga umana ta pena I leo e avea malato mau, e langolongo ai mōrianga o le tasi. O talai o le na yaso, tātou whēroai, soifua. Feololo manga yatu na mafale pisi le nei fo taimi o le Taeao, Carpine Road on Mount Wellington, State Highway 1 and southbound in traffic o lo faisi mamafa le taimi le nei, anga yatu lava fo'i I le Carpine Road interchange. Northbound o lo maitawatu na lo so longa le lei, o tahu on State Highway 1, southbound o lo maitawatu faisi mamafa le traffic I le anga yatu le vaenga le na o tahu interchange, southbound o lo so longa le lei, feololo le taimi le nei, Ellerslie on State Highway 1, faisi Mamafolo southbound, Latalatatu, Ellerslie, Panmure Highway exit, Escott Avenue, Remuera, Maitawatu fo'i le northbound traffic o le na fo'i o lo iai nei vaenga o lo opoloka la ititi I le taimi le nei. Nisi na vaenga o lo ua Maitawatu lava fo'i ia ua fai lava fo'i si pisi o tātou I le taimi le nei. Albert Street, fo'i latou, Auckland Central, Maitawatu, ia tātou intersections le na Victoria Street, Hobson Street and Wellesley Street, faisi pisi I le taimi le nei. Point Chevalier on State Highways for Maleono, southbound traffic, o lo faisi pisi e maise tātou intersection na with Meola Road and Great North Road. Twin Coast Discovery, State Highway 1, faisi pisi le taimi le nei. Takapuna on State Highway 1, tūlanga le nao lo o iai. Ornera Road, southbound traffic, faisi mamafa, delays I le vaenga le na Lake Road and North Coast intersections. Pakuranga Road, o lo maitawatu fo le taimi le nei. Fai lava si pisi e tātou intersection le na Tirako Drive and Reeves Road. I le taimi le nei, ia o le vaenga le na lea o iai tātou av Tavale. Tau lava fo ia fautuanga masani mo tātou ia manui e tele lau whainga malanga ma futsa mai le malu le Taeao Radio Samoa. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi o na o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Nau whapangona manu o tātou e tunu o I tala mai si o tātou tunu o I Samoa, tātou mai se tasi o sui o le Radio Samoa, tō whai au tanga mai tipi au tanga mai e au te pole au misi le manu o le spulua au inatu lona lua, ia mare au inatu muli muli, pe antani tu lai fitu I le Fiafia. Nau toi papongona manu le tunu usta venga lungo le awala, ia walaba por klame pa ngā solo, se venga le tala le tau, ia, walaba no si fien manu le tātou tunu ia por klame pa ngā solo, au tau lungo fi amunga luenga le nepo I vai yaso. Lo tu maru pela pa mawina I au ki lani luosa lima le maurunga lo iai marona manu le fiafi e spul mai fitu, o lo tu maru sabidi ang mai sauti sifo, o suru la, o lo awawa po nisi maenga au ki lani. O le vainga mo anta e au le saparoi le luosa lima le pela pa mawina, I le saparoi marona manu le fiafi e spul mai ono, e awawa po I pa unai timunga, I le aso anta e au binga po ina le tau e mai le asto nai, e awawa pa unai timunga luosa spul pānu pela pa mawina, I le aso to na I malona manu le piapi su mai fitu winga po na tau ele mai le sa ya ele va o yer tato wo sa ninga tu va ta seu to pinga mo tato loto vi I le vi lo so le mal vera pa mawina I le sa ya malona manu le piapi es fu mai fitu sta mai nga tai pane lo to mal pa le to no tau le so pena po ia Taeao o le asto na I mana ia tau le sa o lamba le so fu pela no ve atu o la mani se ti al malu o Taeao o le saunga le mōre me tāua le tasi alo soi fōmula o la tātou soi fōmula ia ma tātou o ngā mōre li anu pare anga ngē la kamai a mauar ko uu ia pule o pepa apea pepa asupo pole ankuranga I pepa lai pepa kalepe ngai saunga le mū fautuanga na World Safety New Zealand Maritime New Zealand matanga venga le ACC Toi patalopo si o tātou tunu I Samoa, losu lua minutu te ai le balu o lo taimtusa I tātou nei Taeao. Ia, toi patalopo atu o alama ve singa o lo papenana na tu fesili ai o tu pinangana mo tātou loto. E ami o tonu le atua, tātou te le fsilingia le alofo le li. E mai ana tani a fiafia umai a tātou. O ia lawa le whamasino sili, to tasi o tātou umo le lalang. Ia, e manatua Samoa lau talo, o lotu malu vela Pamawina mai Samoa, luas pulu ipa de maulunga no iai marona manu le fiafi
e lua sfulma lima o lotu maule a wa uma ia lo longa mti munga pa tai le tua ia misful lapta ia fo ni fa te tele la nga ia tu ia ko li wanga I fiti ia la po o pasi ma fiti ia e mana tua pe sa mo la chano sa venga inu tu tua oi pe up north mana ia tau o Malu sa venga na nga e o kanto roto roma tau po tanaki ia nga ia to fo le lo South Island Class tete mo no tu tua oi ia o me kwa Malu o me le ia o mo Malu au Malu sta venga na tau ia o lamba por klame fa nga solo ina ua tura marita to taimi lo su tolu minute o te ele tu lai Malu tau tua de radio Samoa su lima iba tolu more programa Malu Taeao ia o tu or manga venga o anu ni polau nisi o fanga manga venga o penga ia pa tu ana tasha pa o ma tau tu se pa ia le tu lai iba pa mai po le tlinga ia te tia pa tu si tia. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pia bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited. Ile oval se lau fitu whawha, lua fitu. Oval se lau fitu whawha, lua fitu. E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Ua uma ona e tofi le la au mai pulotu. O le la au na tātu e whai ai le tā whesila whai, o li masao whao li ulito ma le whaamate ngā tau, e mafua ai le upu. O le upu e whai ini mea ua uma ona tofi, ma whaamaoti. E whaamalof talai, ma ua uma ona e tofi le la au na I pulotu I pa ia ma la velave o le vausa, lea ua epa I le mauta. Ua uma ona e tofi le la au na I pulotu. Manuia lau vazau sau. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Tasa te umo Te ko maniera makaka mo fore koe. tuara uo. Nei teo a vi ira ro whamlanga leire tu nei teo matanga fia teo leire ro fore tu a ne la whameran mauda mo tato ni fu teo a whai mai a mu ia e sawa ina o na re ami o tun a wa e o la tō le malo o le rangi a amen now ne la whameran whamaro si o onga mo tato nei teo a whai mai a whamai a mu ia e whasawa ina ona ami o tonu a wai o la tō le malo le rangi a nono winga I tātou le friend nono winga a ino sia o e tangata pesa wa ino e tangata ono le ami o tonu ie on sai ie on sai whamea i tā on sai la i tā whafteire tua whamea la whamea a tangata la e sa wa ino ono le ami o tonu whamea tangata na e alu malo le langi e different whamea a wa e o la tō le malo o le langi a different friend to one nei aso a different to motino ia a sa wa ina mai pe in sia mai tato ono la mi tu I tato on sai a wa a sa wa ina tato la mi tu e o tato le tanga tarana e o ia I malo le langi a different friend tato mauna mo tato nei te family te tu moto
Bless la frame ni Yesu fa. Jalo fana va tia roa, wa te tala na neile o nanga e veni, mo fa tangwa i au kilani ni sila. Numero tasi John Coulter Drive, ile Auckland Airport Shopping Centre. Jalo fatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Talofa Samoa, i mawhai na fisoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tota mawalunga, le maua se whanau, ma i sela, fatu ngao, ti ngā le ua po tuli. Faalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Ma wa fo i le kulimi fulunifo mo ni fo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e fisoasoani i lo soifua maloloina. A fione loa e va ai Dr. Chen, i le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. O le fitu au lele ma le fitu ta iala o ngā amata e mawalunga la na au nanga tau early childhood education po a o ngā amata Samoa ma le Pasifika i Mangele. E iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti ava noa lo o te toe, awa lai te whaatuai, ai lesi tala nei loa lo walo. Wala au mai i le olua tasi tolu lima, fitu valu, Iva fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu, iwa fitu. E whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. O mo mia sau lo i e fsosoani le whaatawina mai po le whaatau e se ino lo mauta. Ai ale tapena ino la wili, po le vai tamai no whanau mai Samoa. E whapito fo ile au nanga, i mata upu tau immigration. Wala au loa Hearts and Stowers law, matai mai ono Grace Stowers, ile o lua fitu, lua tasivalu lua tolu. O lua fitu, lua tasivalu lua tolu. Ua silia ma le loas fulu lima tausanga o lana tautua. Hearts and Stowers law, e au na mo oe Samoa. Radio Samoa. Taslima e watolu. Amo.
Tasi Pongmania, Peter Crichton, Aisea, Etele Talia, Nei Oia, Kamaya to Altato Porcana, Amo Gris, Ia to foot my foot Ia Taeao, Ia Langa, Upo, Pen to Penina, Talanga, Siava to Pea, put my foot Napo Camila, so Taeao. You know what to like Matato Taimi Luas, Puruano Minute, Tano Tula, Eva Tautua, Radio Samoa, Lima. Iba toru a more proclaimer Maru Taeao, ya ma at point mar pretoya Natasha, ia le tātou proclaimer Maru Taeao, ia tatonu, ia olo manuia na manu si o tātou tonu, nei vai ngar Taeao, Spurono Januari lua o lima. Pero ba maputa mai au kinani manu tutua oi ma toi pata lofa atu, papepo ia tulu mau, pero ba maputa mai ai, ia mau mai no matou pata wa, ia toi pata lofa atu i le anganga pa aluano, ne po vai ngar Taeao o le a Sophie, le a so Spurono Januari lua o lima. Natasha se paga lofa ko ki umarka di singa lau, ia ale a misi kaka abes ko pepele. Ia ole a faa wau atu i le lisi aini yusi, ia ole a lafo matua se leni, pe a faa pete ua misi, ioe. Ia e fatalo fatu matanofo Florence Ioane, fepule ai Elizabeth Firo, ia o ailua Samu, Tony Tusenga, Sofia, se ole to a tele, ia io e se kake musu lava mauta faa e te ine i le mawhai o ngā lau umasuafa, ia o ngā makua a vea le mangsala, io e ai fatalo fatu, i le pa ia lau tele o lo fatalo fa mai, ile nei fo Taeao, mafuta mai, ia malangolango ina fo tato ngalwenga le nei fo Taeao, ma lo le soifua, fa aftail fa atasi mai. Partua ia po o siri ma no fano ma no lava ia le mano kamo lino no kero kamale le e fiarua i limo Natasha ia fiarua ia ke au ko polis fala inganga ia pe ai kara foi sanga an me manga o le mo ia pare lo ai kara foi ka mapa i manukau Natasha. O tele fale o loa. Ia, ala po ia no se HM Dominico uso manuia lunga awala inga venga si papa sabili male ainga pa tai e ala inu ese pa pena foi ia fola au tawa no ia mano lava talenga ia fiu tala pa aunga pe foi aka ieva mai Alaska oi oli o ainga apre amo leo fale tanguai ia mano leva mai i Alaska America aso topi mato se lulu top ia pino nonu pa pe ia po ai pa manu e moni samuelu ia penga po ia ainga mativa pa tai lau vai spurtasi ia mano la maputa mai Sofia Ioane lua i uwane apena po ia ainga mativa Mike to unga sala ia mano la pa tai mano la ia te oto malava amisi swap ia ke pole kuana sa male pa ausi pula i Elizabeth Fero pa pena po i TS ai lua Samu Tony tu senga pe po i sina ati mai Robert to Brown kano fai mano su to Brown ia mano io o Samoa na ko mana tu alo tano ponki ia mano sina ati ia per to ia Marietta. Ia mana ngali pa tai matanofo Florence Ioane pe po i kalo fais ko inga makua ko kaia so ano setu mua la lofa mai mo ka ia la pe mai ko ki ka un mar pa uli mar parusan o va au ke pole Natasha stara pa no ele leva po ele vai so lo vai sta vai mana to po ele leanga tu lo ngana pa ngaina lenga pasi o til pepe aru sa o episode leo ale po toi mau mai se tala i manrewa tulang whanau noa na pea ma le te ala titi lava la fruta se nafi le ana iai foi ia se tulanga le na i le vaenga le Browns Road o lo iai se fo mai foi la lea ia po le local doctors sa fa o ina iai se alu toto foi o le tulanga e ma o fai foi ma fo fau ona o lea o i lima foi o leo fa solo su enga ai e mai tau watu i le famtalanga le New Zealand Herald
o le pepe le nei na o atu le fale mai ua umalo na ola. Pe o le na o atu le fo mai ua umalo na ola. So, e le ima fai fo ila, e le medical clinic lea, o na fai se si tūlanga fo ilea tu e whaaola le pepe, o se tūlanga whapena. So, o lea la o lea so lau te mauti noa lava la, ona o leo whaali mai. E au ina tā puni la, ia le nofuanga lea, po le vaenga lea, o iai le fale mai lea, le fo mai lea, i le aso le nei, ona o le whaawawina o su e ngā leo. Ia tā oela ngona lava fo i le whaanoa noa i le nei vai taimi, ona o lo o mafuta, o lo o iai nei alo manai whanau i totono maota malawa, ele ia e a onga le nei taimi. Se tūlanga foi le pei lava foi na fautu atu tātou polo kalame ta mati na a iai se tūlanga foi le ua le ngā fatia ia pe ua ova foi le whaalong kakao kamaiki o lo iai nei polo kalame ia ka na su ule matafa i oi na ialo mātutua ia pe fai foi se sawa o ile ua kau ki ngā mai lo ma fau leisi tu e iai lava fo i tu fo ia o fe ese inga le vao mātua tangata mātutua ai a fia lava fo i e o ai na a fia na ialo manai whana witi so o le tūlanga whaanoa noa le nā o leo lo iai e le o mai loa fo i pe o le alea tangata anu po se maoli po se Samoa ia ai tau lava o lea e la ngona le whaanoa noa le anga ama umau le soifua o na ialo manai whana witi nei o se tūlanga e sili o na whaanoa noa ai fo i le mawhauwhau tālo whae ia ai tātou tālo i le atua ia whaamawhanwhana le atua ia i lātou umalava fo i ua awhia a inga ua awhia a o le awhianga fo i o le no whaanga o le fōmai ia wā o te tatou e iei lātou na whaia lātou appointments mō le nei aso e o e wa ai le fōmai e iei fo i nisi na paule o le fōmai e ngā whatia a wai ka unga kā fo i ka woisi fo mai. A o iaila ni mana o ngā fo i e a ngā i atu i tangata. O se tūlanga whaale e tonu fo i lale nā. E te le awhianga. Replicate le awhianga. O le nei fo i whaalawe lawe wa tūla i mai. I te tonu fo i le community. Ia mai se lava fo i lātou o loo i nei mani rewa e lata. Ia ma wha o ngā aina fo i lea fo mai. Po lele... Le lopo lanto ina upu e whamatana ina tāsha ia to inga pipo i ona māua ia le po le lua vai aso tanu ai lea e tu pesili pēna ngona e whamaisi ua mārosi le puana au ia ua oma le aba o ona ia tane lopo le hasi si upu la kwai atu ia ia a nei baba i atu si alu toto ia pai po si ona alo po si ona pino si ona tani e ofo le loto tangi pa u le nganga ia me se ona tangata pe ona ta ua le mau mai po le a pai po South Pacifica e o fore roto a pai South Palangi po le ala le ngana sa ua e mo to io fo tato ai le apa mai tato fa tana leina ia le pape uta no tato Pacifica le wa le o mau tino ia e o tu late o to a pinga tana to e fa sauina mai ia le lo pose pale mia pose lo ia sili pose pa masingo sili ia pose po mai ia nei alo toto ua anga ia tia. Ai e tūlanga fo ia lau sunga taito. E te tau fo ia na mātala i e tātou mātua. Ona e le o mau tinoa le mafua anga o le mau po le maliu ai fo ia si alo toto le. Wa ia ini si tamaiti. E mawhai ona mama i lava i tutono nei a inga. A wale inga fatia ta mama tina le tupe tutongi le fo mai. Ia maave le tamaititi. Po o wa lava fo i tūlanga fo ia ua le mawhai ai ona ave tamaiti fo mai. O nisi fo ila na o i tu e mawhai ona awhia ai. Ia le ola ona i whana wisi pau lava o lea. Ia e mawhai lava ona sa ili feso soani tātou. Awane i o tātou no fo ai leanga o alo ma whanau. Mea alofa mai lea tua. E iei se o lai tau mawhai ina ia maua tamaiti. Ia ai a mau wha apele so i fua na i alma nei whanau. Sulanga whanau no. Na e wha amanatu pia mo tātou. Taimi o lo iei a tātou whai ngā malo longa. Teine matama foi. Tau tua na fo tau saunga le mu. Awa ko ke ulava vale ke wai le lope ngā alu foi pa uange se mea. La vea ai. Ia matulanga wha pena. Ai ia lava foi lo no sa i tātou mātua. Tātou foi teine matama mātutua alo lofa ngai o koukei, ma aile leita maiti le whale le taimi le nei, ia o whautuanga nā mo tātou. Ia kere, ia le po i pautua mai po ia Marietta Patuia Marietta e ofo nei to i ngā tangata. Ia ofo ia tātou, le papa e atu e le ngana mai, kango aku, ia ki kinga po le atu langa e whai ai, ia e le o ngana mai, e mana tua, e tupu pea, lua, toru tau sanga po e mana tua po ia,
ia nai tamaiti fo ia tu lo le ngana Samoa na po usile pia lena pasioti ai papa kongo ako pa mana tu lenga mo i papa toi ai su ai fonga la wi o singa le e maka kia so e ofo lo so na ko nga me o siana pa na lenga le tama mana tine lenga pasioti ai papa kongo ako pa nga ku le par ka ba ai so mo wange wo ku mai o singa ia le ko o mai nge lenga mako ako asi pe por kala me ia la o for pui o vaku o ko faia o ko faia ke uma ko mai manza Natasha mangisi po le ia le lama pa mano si ai mo lu tau vina ai por e lama pe le ainga tato moneta ngata tu poi ai lu tau vina mo tato uma lama au vale lu mana e tato po launga ia mai se foi ia le tato no nofo ai ma tato no pia ia pe lapa e no nofo ai ma tato no pia ai ia ne foi atu no tato no fo so le e makaukia e mako makaukia ia ai mana fo ia la po spau tuanga nei matua atu i nau fionga para tua pa ia onga e meso nei tamaiti ia se wa ba ko po ko mangiu kala a sta wo ia salaba mana pa no alo nta ia lele nei fau tuanga masani lava mai se lava fo ia tata ula iti tanga i lele o le si fo taimi o le taimi ai tamaiti langa ia le tamaiti te mafai ona ai le o fo ile manatu mafata tau e tilo pe siaki pe wa ia le kamai ke ku pel fala vela o le lawa ele mafai ona langona le mfainto e tau tala mai ia ona mawale o tūlanga whapena e la mati ai foi lona foi saunga le mua o taimi momoe ai foi nai tamaiti ia o vaenga umana e te sau ona a whaitete lava ia i tātou e te tau lava ona va ai toa e mai se lava o le mai tau watu totla lono winga ia o kamaiki la ai te lava la tau ia mai le 5 tau sanga a nga i lalo o tamaiti ia o leo lo mai tau watu to inga tau sanga le na o lo a fia i le telo wha lave ia ai wha manatu lama mo tātou lea tau wa ia tua foi lau pu atama whainga ai na o nei wha manatu lava ona o le nei foi vai taimi o lea tātou te mafuta i le fale ia manai alo manai whanau o la foi wa ai a onga amata ia a whai ma whai ona ave tamaiti fai sau malolonga koe refresh mai tātou ia e toi o mai foi tamaiti fale alo maul malos e luanga i pesiri e ka umpai e kari e ka uole wa ba ia tu iai e ka kele tu uole no fua o le pesiri mai ia le pionga tiako no ia muri talo ni sila opa au e lua ia wa sikamane le ingi o ngalo pe pa pelanga ia po pe mo maingiang ka maiki na tas pa mole to anga pea le sunga i le tiakono ia e tatalo i le atua au mai le tamaititi sa o amo ia okay ai po le ngar ka kalo ia malu sa vale le wala sa le wala au ka ko mai ki po ia wa o le vai taimi e mana tu po le pa adinga mai o tu no mama so le fa ka le mo ngai ka mai ngai ka mai po fa por longa ina a wo eso e ko pe o le sipsili le ko mai a ko ni sabe dio pe mai nga pa penga o ke le pepe ia wa le o mo tino to nga penga pa penga nga oti e le pepe le ta mai ngo pe me o le pepe wo kiri ko fa mai ia wo silinga ka ni se fa mo mo ai le o ta o mai tonu pen pa pena pa o ia o le tania tu le mala nga pa lo ko ni sabe dio ia su lo ngor ko pai a makai fo le preocupación Taeao ia le alo pa mai la ia e sita peka ia mota ua ia pena po ia Marietta pi mana inga pena po ia pa tau po mana fono ro pati pa te tele lava ia mai lato uma ia lo pati po istama matua ia so aro se tu mua mana inga ia ole ka amir milongi nga do peka ima sunga ia pede io nga sia mai foi al to fa ya so alo ile foi vai aso na tuana ia tu ia ole lava lo fe nga fainga malo longa ia fa tapena pena foi nisi foi tu langa ile tau sia foi o so fo malo loina o le to fa ya so le lo fa mai ia Roni soti mota ua pe mai pe mai ro in ka pe ku le piki ka paso la wo mga sa ngi mai ai dei lo ka o mo na ko gusi pa tai Roni soti ro fa tu o mo ai nga le o ba atu tau no mai ia u tala salavao o le tala mo moto e fo i mai le fanati fanga Wellington reading cinema ia fa au pea ona fa au nga
Poretani māloi o torua mo emergency housing, pei tai o le poretani mālo uma. Poretani mālo uma. Lawe ina mai tangata to apitu na apia le mo le sipo o kilani. So le maliu o le pepe ia le lau koe sau le asa o aka o la e so penga maliu na tasa. Po le anu menga maliu wai, le pe mai lau so penga maliu na oti le pepe. Fa ilo le aso le tele o filangano fa alia le Treaty Principle Appeal ia o le na e te papaponga mai e te atani tu la iwa ia ma le tātou tala muli fa awau pea o na mū LA luas purono tangata o maliu le na tā ua napi ana tasa ua opa i le luas purono po ia lea koe ka ua mai luas purono Lo si tia la vale fai numero i lato lo maliu. Mai se foi i lato lo tau sa ilia. Ia male ano i lato ua le aini o lato fale. Ia mawhaalanga ina foi i lato mea toti. Ia, lofa mai foi wha manu. Puai wha manu tāna whai. Ia, na pe mei wha mai se a inga poponga tia. Ana maunga. Ia, ma tantu, Maria Tapi, ma lato a inga eron soti pa apte tele la. O si o uso le ia le aso saupo. Me mo tangata e lamba e alu rumba. O whai la whainga o ke ua le tau lau o wha moe moe. A le mea ngau loe le kōr kaka. Ngau o arka ming whai poi le na be mana mea mua mo. Ngā lua ku ilum. Whai mea wo ku wha le longa i loo wa ia kosa kore veti. A le ku wha por parisa. A me kāno wha anga oranga pese le. No o iai lau poi ponga. Kere ole a sisi mea matana tangata. Ai ngō ku wha le longa. E makau kia. Marulu antu ya le aso sa po ia watu mo olua marosita le ua o mare taimi ia matu pa ma vai atu ai le maro le tunu ka po ngaru na tasa e koe pa awona na ngā venga ia na tasa lapo atu sa upu muli tante le tau ma vai mana ngang pa anon Malo whaftai, malo fo i lau sunga le awao, ia i le tawata ni fo i tai amalo sa i fo i le tatonga renga manu ia tele ia tiute ma fe au ole nei fo ia solo. Toi Samoa, fa malo whaftai lau tapo inga tatou toi feilo i le aso, i se aso momo. I le alofa ma le anga le leo le atua le nei aso, manu iau tau fai va alofi lima, alofa te le atu tau fai a so i fua. Wa pea o la ve me ka ko pelo al krisi masi. Por causa fo. Causa fo. Malo le tau le Taeao, va le lau pengo par tua, anga le le ia unga vengo tone ia so la tato feilo Taeao. I le anga le on tai so foi ana tasha. So fua. O le nasa mo, o i por tau tua,
ele le fo yaso amel bi inga ile tua tu mo per pata wa yo mato tangata ya mo le atu pa maro pa tai pe ona sa no per to ya na tasa pa tai tele la maro le tu lango mai mo la mal Fiafia ya to fa mianga ele masa salo mato loto ta wo yo mato loto la ta po inga Samoa pa petai pa tele lama ale spai bai asa masa mau Samoa tonu pele poto tau tai se la natu ya mai fa moi lo nganga ke siano manga lo ela mato o nanga ile aso male aso ya alo patele atu alo batu marieta pi kon via po inga mo toni aso ana maunga pe po ya po ai fa manu a Malu tapa se kai alo patu ya pena po ia kalo pai ne risa tu pa ki kia misila okupe ia ten tupe ya mano pa tai ya mai fo fa manu ya le la to umalama ma puta madunga le apia polinga madunga le YouTube teno pa tai lo to wanga le ya mespo tonu e mamao au kilani manu tu ai pa nuia le tua pa mangalo ma to tua foi ai tanto pielo ai pese la se ma lamo mo i le anga le mai o lo tātou mtai. Leo tāpena mai talenga ia te tia, pai lau tu si tia, tō te maputa se e pai po si taimi o le aoli, tai tō te loto le au ona soipua, ma ia, manu ia. Dear brothers and sisters, in the book of John, chapter 14, verse 1 till 3, Jesus said, "Do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. I am going there to prepare a place for you and I."
Malova Samoa. Wa ule nei o kas futialu. A wale sui ale ngila ula ule kio. A eva mai ina se fulu lima iwa kolu. Amo. Radio Samoa. Vevela a. O te whaafeilo i atu I lau whaafonga anga ile nei fo I Taeao. O se mai alo whaafonga o talala Radio Samoa. E to mua atu I talo le aso tofi. O le ato e fo I mai le whalatifanga le Reading Cinemas a Wellington. O le tausanga I lua festival ma le iwa na amata tapuni mai e le whalatifanga o no reporti. Ua le saunga le mui taimi e lulu wai se mafui e. Masa I o mai ai le vai aso nei sainia le isi mali e ngai whaatau wai e le prime property. O se avanoa ko fai mai ele pulenga fou, o le ato e fai le whalatifanga mato I tatala. O se tala Fiafia I pisinisi Wellington le tala wa au mai, ona o le te leo le a fianga o lato pisinisi, ina ua tāpunia le whalatifanga I le ono tau sanga tālu wai. E pei ona to e moli ma waile to a tele I tala le One News. O lo iai fuanga e tusa ma le skulu valu maasina le umi e to e wha le iai le whalatifanga wha moe moe, e to e tatala I le wha ai unga o le tau sanga asau. E ui fo ila o iei suinga o whaamaunia mai e le sui ai le pūlea pia I le Reading International o le whaletifanga. Ua talia le tālo sanga e whaawa wai pia ona whaao ngā whaletali malo I Rotorua e whaao ngā mo emergency housing. Peitai, o lo sa wai ma teu teunga. O le masino o November o le tau sanga tālu ai na tāla no ai le nei mata upu. Ma o le to a tēno tangata Rotorua. Na whaali fina ngalo e whaamuta le to e whaao wau mo le isi tau sanga. Ona o le telo I tū le ua lia e mai ai. O Rotorua pau leo le ai I New Zealand o lo whai eile whainga o lo whaakone karate I whale nei mo emergency housing. Ma o se whainga o lea lava fo ina whai maile malo I le masino uni tālu ai. E le o mana o e toe whaafou kone karate mo whale tali malo e fitu. Ma o lona winga e toe whaafo I whale tali malo nei le whainga e whao ngā ai e tangata tā whao. Peita iwa uma ilo ilonga ma whaatala noanga na whaia, ma ua whai magele ko mesina tu to atasi a David Hill, o le ato e whaau popo le isi tau sanga e whaau ngā I pea, peita e na o le tolu lea o lo o aia ia mai I le whaai unga. Te o le lima I le Fiafia na nafi na mu ele matawhanga a ane whata I sisifo au kilani, ma o le ana poloka I matangata e to ofitu. Valu ta avale fui mu, tolu helikopa, ma le telo ta avale le aufisoa soani, o le ana vave atu I le mu le nei. Ma o le fo ina Yesu I o le tinei mua na po se iau o mai le Taeao nei. Na wha amaunia mai ai fo I o le ana lave I mai e lifeguards a piha tangata tu ofitu na polokai I le matawhanga, ona o le mu na tu lai mai. O lo osu e su e leo le maliu o le pepe le ana ave I whalemai I au kilani ana nafi. O le whalemai Browns Road I Manareua le ana tau nuu I le pepe o maliu I le awauli ana nafi. Ma I reporti a le tio whaavau maloa New Zealand e le I mawhai o na toe whaate I mai. Tu o whaatasia talo o Taeao, o lo iai bea leo ma o lo osu isu e nei le atoanga o le nei mata upu. O le soe loa I le komiti a le parlemene, le te leo fina ngalo whaalia na mawhai o na whaaulu whaatatau I le Treaty Principles Bill, le ana toe tatala ma whaau popo le taimi e whaaulu atuai. E o mai le po le aso lua o le vai aso le nei, e le I ua lava I le komiti se tala, ma o le soe to e whailoa I ai ma whaailoa I loa. Ripotia le tio whaavau malua New Zealand, e tusa ma le tolu se lau wafe, fina ngalo whaalia whaao o mai online, ai ele I tāpunia I le vai aso tālu ai. Ma o le afa o lea whai numero le ana whaato a whaaulu umatu I le aso muli. I le taimi nei o le ua ngafa nei ma le au whai ngā luenga ma whaamau salia I loa. Po o ai moli mau e mo o mia, leo o atu mo moli mau e whaia whaafsangai. Ma o lo o fua lea e whaamae a I le whaai unga o Februari. O fina ngalo whaalia e whaamalia ina tu unga o le atu whaatasi ma vave whaai loa. Whai watu I tala mai Amerika, o lo o whaawa o peo na mu Los Angeles po LA, California I Amerika. Luas fulma le lima le foi numero o tangata mali liu wa whaamawina. Silia ma le sefulu lua afe fale wa whaalanga ina, ma le whaita wafe o tangata wa ave isia whaamalusi mai ainga. O le mule nei o lewa savali le lua vaiaso ma eo o mai lava fo I le taimi nei, o lo o tau sa ili lava I tangata su e le mafu anga na amatai. I tu tau fesoa soani mai le malo mo tangata wa afia, e tu sa ma le fase fulu wafe tangata o leo u whaatalo sanga mo fesoa soani tupe. Mai silia ma le se fulu wha miliona leo mai a whaamatu umai mo le squavai, o mea tau mafa, o le kesi, whaapea apasusu mo pepe. A o mawhati ai Los Angeles e le o malo loa I fo ma le ausu e so e mea o ngā. Lea e to aiva wa mo lia e au fia I mai la tau na ngao ia fale wa tu ufua. Ina ua whaamalo sia leo ese o ainga ua le saunga le mu.
E o lava fo'i le au scammers o loo wha au ngā ina le nei awa noa su e tupe ai o loo tuli loa lava fo'i e leo leo. Wha ai ua Twaitala la Radio Samoa i le nei Taeao, manuia lo waso. Y'all know the name. DJ.
Ya, ni so tātou Fiafia ka le Taeao pe le whaafunga mai si ufunga malia le tātou o whaipesa le vaeva. E a teitou rina fo le Malu mal pai o le tātou tinu i tūtu mga aluenga le nei Taeao. Ia au whianga iai ma outou le nei a so fau. Po kalabe le fifia mai leua anga i bai e tautu ina le tātou tinu. Le nei Taeao le astofi pe ona i le aso sumole ono nei fo i masina. Boa mua le tātou fōlaunga ma le tātou sawalwaringa le nei tausanga. Ia pe ona ele tautu ma siu ala unanga siu fonga le Samoa suma lima tolo amo mana po kalame le ua fa ba atu tautu ma unanga ale sunga le ia te taloto po kalame le Malu le Taeao fa pe fo tau sala le Taeao tautu ina tatu wa tunu ile a matanga le nei Taeao fo ai le mala vale nganga fa tai le li mo le loto Fiafia le nei Taeao ina o toi mo le la la mo nei maftanga matango fio o fai o toi te mai le tolo tu se fu mo so ola vai vai i lungo le tau tu le Samoa mo le mau tolo amo mana po kalame le Taeao fo patalo fatu le Taeao fo po atu ia i le fatalo fa le sunga le ia te taloto ma po kalame le Malu le Taeao ia mo lungo le tatu tinu tupu mai e Samoa fa penao na awa mai le tautua ma le aunanga a le video Samoa ma po kalame le Fiafia mai le Taeao fo el manatu lo solonga le lema manuia o fai valo flima e fo langona o lo fo penan fo la manuia lo sa tal tono lo ye le ngang o le tua te tuluina o yo tu ma nga luenga ai mai se fo le tapo inga mau lo finga luenga tofi le tua ma o to sa fa tua yo ngai patele to mai sa o ila tua vala wina le nga luenga le li al tapo inga le tatu to mam tina ma tu mo to malawa ma lo fo la manuia le Taeao fo Aga solo niso tatu po kala le Taeao le mafto bele tatu wa tunu La tatu taliwa vatu tatu tala tau le nei Taeao po a wingo le tau mo tatu nei au kilani ona tatu si atu leo le upo le poto mo tatu tale tu las fulu te bol fa salawino tatu tale vai fanua ile tau tu mo udanga fa tu ya sale va ma semino ma wale tatu so ta inga amato mo le tau sanga le si fonga le Taeao fo i America ya pe ona i fo le tau tu mo udanga ale sunga ya tu le epa ia i Amerika i le nei Taeao. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu fafa lua lua fitu. Winga le tau whapawina le so i le nei fo i Taeao i au ki lani leo whapawina le visawha i tau whai mai e langi le winga le tau le Taeao nei. Ma tango fia lo so mai o le la le nei a so fo fa bawina le visava i tau fa mai o le mafana lo i tātou ni nei Taeao lu sumo le ono tigri se mai lo na Malu se fulma le fitu fa bawina fo le visava i tau mo tātou i au kilani se fulma le tele tu la ono down le la le na oso ai le la o le afa penan to ngo to atu le to se fulma le fitu minute i le tu la iva i le Fiafia na nei o le tai fa mai o au kilani o le apele tai to lu su 5 minute le tu la fa i le va na le la sua mai lea i le lua. Lua te ele tula se fulu o le ato e sua maritai. O le hanga whapawina o le toe 5 minute le Taeao na le lapu le waweao le na toe 5 minute le tula tasi te waweao le na sua maritai nai o le hanga pe ma di tasi minute te ele tula fitu le Taeao nei. O le toe 5 minute le 5 minute te ele tula tasi le so o le apena foi ona toe sua maritai nai o le hanga. Pasa sola tu nai muri uai. Sulo le tele tula suma lua le vaveao le na sua maritai pe mai le Taeao nei le toe lua sufuriva minute le tula fitu le Taeao nei. O le ava penal toe sua mai pe te mai le tai le toe lua sufuriva minute le tula tasi le ule le so. Muri uai fa mawina le ofisa vai tau. Pe le tai le Taeao le vaveao na le la le lua sufuri te le tula tolu le vaveao. O le vapena foi na toe sua mai lea i le toe sfulu tolu minute le tula sfulu i le Taeao nei. O se vai ngana tatu tala le tau pe ona li poti mele fisa vai tau mo tantou au Taeao lava ia le asfalaile. Asfalaile fai mai o le awoni si vai ngole atunu o le aia i le aso a Taeao. Asola foi lea i le auli. Reina i wanga o le ato ulu i le a Fiafi. Sfulu iwa tele tula ono Taeao la whapena foi ona o sumaile la o le ango tua tule le tua sfulu valu minute le tula iwa i le a Fiafi. Luas fulfa tiki rio la iel mafana mo tatu le aso a Taeao se mailo na Malu se fulma le ono. Ai ale aso tonai.
Aso tona I lipo tia bele fisa vai tau fai mai ola ina I wanga o lea I ai la kiri atu lea pe a lea la to elangi le atu fasolo atu I lea ouli. Luas fule te ele tulai ono luas fule te ele tulai ono le tae ola stona I o lea aso I le la. Ai la pena foi na tu ngoto atu le to fulu valu le tulai iwa I lea fiafi. Pa mawina le fisa vai tau le suma le valu le stona I. Luas fulu fala I tae tolu mawhanawhana se mai I alona Malu I le se fulu mare fitu. O se vai ngana tatu tala le tau le nei Taeao le mafutu le tatu tunu fa mawina fo le fisa vai tau ya fo fuanga tiu te manga luenga la fianga ye le nei aso ai mai se la lo atu le tatu tunu le fa ingo le vai aso ya I tiu te fo masani pe ona yai ma le totelo le atu la pena ona fianga ye la tu fo fuanga I tono ainga. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai pui ponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ma so se wha lawe lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pea wala au le oval sa lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited ile over salau fitu fafa lua fitu over salau fitu fafa lua fitu. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Se e bali whawhiwhianga ia weino le nei Taeao. Amatari ai tātou pokalame mai tātou musika lea o na tari mai lea vatu le upolpoto mo tātou. Awala vatu to tele ni so tātou paanga malawa ilunga tātou Facebook, lunga tātou YouTube. Aso tofi mani o le suluma le lal nei Taeao le lofo le lii. Mai fai mani e o fai walo filima le nei Taeao fau. Nga sola i le tunu I tiu te mga luenga masani. O kalame le Fiafia mai alofa atu mani o le Taeao.
Talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi malau to o lua le mawha naumana i o mātua. O te bala au i le Healthline pe a whaia langona le tino mai e se tasi o i mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o tala no e se tausima i mō fautuanga, tau soifua malonoina, ma whaamatalanga i mea te tau ona whai. O te bala au iai ai le tinga ina seisi o i mātou. E awa noi te mi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso umo le vai aso. E maua fo i le fesosoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa i lau lavanga ngana, e lea i fo i se tutongi. Bala au loa le Healthline, i le o walu se lau, ono tasi tasi ono. O e mo o mia singa luenga le customer service, hospitality, po le avea fo i maleo leo. E te leo mautinoa, po o fea e amatai. I le MSL training, mātou te fesoasoani atu. Mātou te malama o le amataina po le toi fo i atu i aunga. E mawhai ona whaafai ta. Ai olo o iai le mātou au fesoasoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training, o se aina. O se nofuanga i langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua, fa tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, I inei. Jalo whanawha o tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mō whaatangwai au ki lani ni sila. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Ta whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau i loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Radio Samoa, tasi mai batolu, amo. Radio Samoa. Tasi limai tu. Amo. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima, tolu o fitu. O loo il tangata sauninga o le loto. A o loo mai le lii le tali a le laulau whaiva. O ala uma o le tangata le leia I lona lava manatu. A o le lii na te fuatia loto. Ie tuinatu le lii o au ngā ruenga. O na whamawina I lea o manat natunga. Wa whaia mea umai le lii e wailo na lava finangalo. O le wami o le anga foi mo le aso vale. E ino sia le li I ato umae o loto wha mawalunga. E tango lea lima I lea lima ai le wha sao ina I lato. O tongi o la ina le ami o le tonu I le alofa ma le wha maoni. O le matau foi le li I alo e sei tangata I le leanga. A Fiafia le li I alo le tangata. Ona whatupuina le e o le leinga maia o e ita ia te ia. E siliona le leo se mei titi au iei le amio tonu. I mea tele pe a le o iei le tonu. E whirifiri le loto le tangata lo nala. A o le li ina te whatunuina le me uiai oia.
Wa se upu le I te poto le upu I lau ngutu le tupu. E le tau tala whaapio pi olo na whafonga I le whaamasinonga. O le fua ma le fua wha tau tau o tonu. O a le li ia. O lana lavanga ruenga o maa uma e fua I o le tanga. O le me ino I tupu. E whai a meo le anga. A wae wha tuma wina le no whaali I le a meo tonu. O le me Fiafia I tupu o lau ngutu e tau tala I upu tonu. Ma le o tau tala I upu sao. E alo whangia lea I la tong. O le to sao le tupu. O le sa vali o le oti lea. A o te ngata poto na te wha lau le lei I ai. Lo I le ola o lo o iai le ola I le malama lama o whafonga le tupu. O lo nā lofa mai. E tusa lea ma le ao o le uwanga muli muli. Ia mau le poto e sili o na lei lea I le auro. Ia mau o fo I le atamai e sili o na mana mia lea I le ario. O le ala tele o ea mio sao o le alo ese lea I le leanga. O le na te leo leo lona ala na te wha sao I nai lona ola. E mua le wha maulunga le malaia. E mua fo I loto wha sia le pa u. E le leona maulalo loto wha tasi mai e wanga malu. Ai le anga ona tufa le vete wha tasi mai e wha maulunga. O leu wha utauta I se mea e maua e ia le mele leng. O le wha tuatua fo I le li. Amu ia o ia. O le ua poto le loto e ta ua ia o le mafo fau. O le sua malia fo o la ngutu e tupu ai pealo na poto. O le puna o le ola le poto I le waiai. A o le awa watu e vale lea, o le valea la valea. O le loto o le ua poto e poto ailo na ngutu. E faa o popoina I fo I le poto I ona la ngutu. O upu matango fie o le meli wa sisina I fo ia. E sua malia I le loto ma le me malo loa iwi. O ia ile ala wa tonu le manatu o le tangata. A o lona tau unga o ala I e oti ai. O le tangata ngalue. Wa ngalue o ia mo ia lava. A wa ua whaatau ana wina o ia e lona ngutu. O le tangata ula vale. Na te matua sau nia le leanga. O lo iona la ngutu o upu e peise I o le afi momu. Tangata whaapio pi o e whaatupuina e ele misa. Ma le whaatua opua na te whaatea e se ina uo. O tangata whaasawa na te whaale ole I le la te tua oi. Na te taita ina o ia I le ala e le leng. O lo o moyo na mata e mana tunatu wai I me whaapio pio. O lo o me mua na la ngutu e whaataunu wai le leanga. O le pale mata ngō fie le ulusina. Pe a ua iai I le ala o le ameo tonu. Sili ona le leo leo ngese le ita I le ua marosi. Sili fo I le ua pule lona loto. I le na tea e ale ai. E whaia le vili I le whatawhata o le ofu. Ai mai le li. Lona whatonunga umalava. Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o nanga tala whea ngai I ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai I le luas fulwalu Canning Crescent I Mangele.
Famalolosi, e manamia e le tua, o tole manuenga e fauina e fatuina, lolo mana. E manamia e le tua, o tole manuenga e famaoni, Famalolosi, e manamia e le tua, o tole manuenga e fauina e fatuina, lolo mana. Leo leo ma moe lona tama Male leiloa Ua mala awina Ami ia te ia le lao ai wa sauia Sau malona leiloa wa Fiafia Eo vai a Samuelu ina tula ia O ia le na wa Fiafia Tauta wa whaawina i luma o no souma No Sofia elea o ia elea nganga E manamia elea tua O ni sole nganuenga e whamaoni Whamalolosi E manamia elea tua O ni sole nganuenga e whauina e whatumuina e lona mana E manamia elea tua O ni sole nganuenga e whamaoni Whamalolosi E manamia ele tua, o ni tole nganuenga e whauina e whatumuina e lona mana. Se au na whamaoni e whapaleina i le oli oli, atoa ma le whamalosi, e le male e son tawi, le luki le na, i le whanau a le tua, Whamaoni matutu maule aluenga Sau au na whamaoni e whapaleina i le oli oli Atoa ma le whamalosi e le male e son tawi Ona nuki le na i le whanau o le tua Whamaoni matutu maule aluenga E manawhia e le tua O i tole aluenga e whamaoni Whamalolosi E manamia e le tua, o ni tole nganuenga e whauina e whatumuina e lona mana. E manamia e le tua, o ni tole nganuenga e whamaoni, whamalolosi. E manamia e le tua, o ni tole nganuenga e whauina, whauina, whauina. Pauina e whatumuina i lona mana Pauina e whatumuina i lona mana Fiafia ka nama ya o sana tae vita le peso whai ngoina e mana o mia ni toa e malolosi toi te toa mo le ngā ruenga le tua. Papa e tole pol poto mo tātou le nei fo iaso tofi whaatawhiti fo inalo nei po kalame mo tātou nei va iaso. Malo fa avtai fa tentari e no nipo kalami tono lo mauta mo lawa tono lo farfenga luenga tono lo tabale so se vai nga lesa e mau mai le po kalami lo poto mo tatou le nei Taeao ola se atu tatu fa felo e man tatu fa talo fa si o fa talo fo mo mu atu ala ina ya tatu pa anga i lungo tatu Facebook le Taeao no se mai dola ia le wa ia tatu tatu fitu fo ile lo malanga tu i fair fiti ia le tatu tatu fitu i Samoa e le tatu te tofitu le fai na i Coral Coast e fiti ya la wa ya tu mani le tatu au mantu fo yo le wa ta penal tatu au e anga ia tu iniso tamu sanga ina ia mo se ava no to anga ia tu ai i le i au la langi ya la lo mani le tatu di sistema na u tali mai le ia va tu tatu di simo tatu le Taeao asi o fa filo i mo tu la ne tatu pa anga le Taeao mani fo ia fa ilo mai po fele atu no te mafuta mai ai po fele no fuanga ia ma mesinga ulav nga se kasi se lavla po au so fakilia sa ulav ai mesinga lav nga se kasi ia mai kango shelta po kalame ia ma ku mesinga ulai ka ko Fiafia le nei Taeao ala Fiafia ala fai mai le Fiafia a mo singa ko koesi mangaia ko alaisa mangaia ko pai koko mangaia alaisa male le safa popo mal koko le lei
vai kama le anga popo e stofi fa pene pa talo fati si tia fa mo siri malor si fo ni Taeao me avito mai prispe na Italia pa talo fatu ni Taeao si tia manuel tau sanga fo ya te male ainga alatina and rosa to pola pa talo fatu ni Taeao fo mania so manaya aina kipens kereti fa talo fatu ni Taeao fa maloati sala fai pulotu fai manifo malor si fo lau de lei fatalo fatu fine ya paula manuel le Taeao ya to fine tu foi mangaluenga alo fatu to ina na avi fala wa to ina awal mangalue avi fala ko inga mavari kai mi fa mangak kai mi ingwai fa wina tarielu ma futu boina i papa to seki manuel Taeao ali sa fa popola mar ko bole nga pelito fatalo fatu pelito malo se fo bolia le Taeao fo le fatasi mai nai rotorua sa rotorua ya le rotorua ale si pulea I fatalo fatu le Taeao kalau fe kausanga hai anko dale tausanga ya lo fa ko moi si mo vidi aku de kafiska ori fe pulea I Elizabeth fatalo fatu le Taeao fo mai malasco fatalo fatu ya malia pa yalala malor si fo maria le wa maftu mai nai prispe na Italia fo I fa manu malor si fo lau de le Taeao pena fo ya mona matautia malor si fo lau de le kasiano sanele malo kasi lofa malanga vidiamu fatasi mai le tusi fo okilani ule west malor si fo lau de lei ata rapeti fatalo fatu le Taeao malor si fo mai si fo monia mata mai fe north melpone ali o ainga apriamo leo feltanga I fatalo fatu le fatasi mai Alaska malo fa dai Europena fatasi mai America Samoa asiata tu Yuli mose tu maunga malor si fo monia le Taeao ia lele fa tele tu le marosi fo I fa manu malor si fo lau de le fa si mai ti maru fa fitai oka euta o rua fa o ngo varse fo rua faku fa fikai kere lava morkasi faku manuia fa si mai ti maru tolu fatu mumu manaya susitina areki fa si mai sini au Italia seki mangil Taeao bila toa fa si mai nai sini fo Australia ya seki mai Taeao Ioe, malo fa tele mafto mai lunga tatu po kala men lita ya fo, ayo mai lom palang yo mai palang kako lai. Deu kapea. Aga ya ki o manga fa ire o ba kun failong. Manu Samoa bangana fa uta seki yona jana kasi le fakomomu fa fikai le fai faku. Fa ngalo tu malo se fo manuia mane to fai, talo fa le lita ya fo. Samoa tu manu vao fa tsimai toti uta. Nila timu poi seki mari Taeao malo si fola de lei papi fatalo fatu le fatu simai na ya wai fatalo fatu anti lalo alo fatu ya anti ma tatu nu ina na nga tai vai nu au de lei ba kwa au de lei la ngu ale au de lei la ngala ngu se de manga pa wala ngu e pa le wala papa le ngi masingi fa ngale masonga be dei Batalo fatu le sunga fa fega ya pasta Tony Ioe male sunga la ya pelamo talo fatu fon fatua le sunga fa fenga ya bes fatu fide taile ya oi pa ya la fai upa nga poe o mangir kaya o mai kula nga mele upa lai fa ya upa sorry te kau fai bo ya inga sorry sai ga su fatalo fatu le Taeao o amal Taeao New Market di fatu sibai na New Market fa usu leo malo si fo manuia seki mal Taeao ngaya si kau avak ngai lo fa Justina areki tasil fatu mumu faltua ya rata pasi alo fatu le ya faltua maria ngaluanga Taeao tasil fatu mumu pit fata taki su avata alo fatu le Taeao fatu si mai nai lano mo te salafai vai vai malo losio o internet ya maku sa vai ha ya au fa ko e paua le ede o sa vai pe ari Samoa ede o sa vai kiri o parkaiso moala de tia fata alo fatu le Taeao fo Joe Mino malo seki bai mangeli sai fatalo fatu le Taeao te kisua malo fa tele baftu bai lunga tatu pokalame ole o va ia tu tatu te to fitu lewa filfili al tatu fa ia onga le to fa ia manta mo upati salima tuna salima mani tatu te to fitu le we ina itama tu wai o tilo tiai o ma fa le to au mai le sunga fa ia onga ina ia to tilo iai yelo tonu ngola to mawa ama to mo sisi tatu au lei o ila tula nei po ala mata mafano tatu atu le ufi filia tatu fa ya onga ile tam sanga le nei o le sunga ya si osias fola o le kalapu de la pisi umu e mai la fi onga si umu masatalo o moto o betaya o le kalapu si umu
Le fianga si umu ma le awaa. E no sa fe mai. O le awan tamauli. O le fianga sa le longa ma sa ai. Chief Levi. Tama o le mau. Mai le fianga vai moso ma malifa. Puna filo. Awan te patasi. O fianga. O lo tupu e ma malaila. Risi masi sa vai naya. Awan tamauli. Mai le fianga sa fotu ma vai afai. O Paul Scanlon. Mai le kalapo mo taa. Le fianga mo taa malano. Fa'afo i falaniko. Kalapo te patasi. O lo tupu e ma le awaa. Johnny va ili. Le oto e yang mai Johnny va ili. O le kalapo tamauli. O le fianga o sa tupuala ma mo taa. Tai fono se ni o tawita. O le kalapo le apia Maroons. Mai le fianga o Salimoa. Ma safotu. O tusi fatu toilolo. Awal te patasi. Le fianga o malaila malo tupu e. Tainano ekenosi. Tainano enekosi. Enekosi le faiu. O le kalapo tamauli. Mai le fianga o salavalu ma vai afai. Owen niwe. O le kalapu o vaiala. A fianga o tanga ma sa palii. Ma le sunga Elisabeta alofipo. O le awal tamauli. Mai le fianga o sale aula ma sa longa. O le tatu whaiaonga, o le to whaia matamua upati tuna salimba. Ia o le tatu aulena, o le tatu teito fituna leua o titilo atu o leua mwhai o na tapereina. Ia awale si tamurisanga leua nga ia tiai, ioe, lea ua a matafoi o na nga imale vaiteimi o lakpi. Leua tatu titilo a matafoi na nga imale vaiteimi la tio lakpi. Ia, lea laua a nga imale. Tei loa po le whaiunga le masina po le amatanga o Februari. O le ama whai ai ona to e maua mai i a to e amtalila tatu vai fo ile i tatu au te tele po tatu tomasanga tatu teito fitu pi ona iai. Ia ai lo mana ia il tatu teito fitu pi ona mata ili le to sanga whaatalo wha malot fo ile to wha ile ia matamua ia po le tatu whai aonga i lana sila to toa matu e baba ai si tāpenanga o le iesi tatu au le le to sanga i ala lu ngala lo le tilo meji tupu. Ia tatu te talo pe langa o le alawa anga i mai manisi o tatu paenga pe ona iai tatu talonga leo tapenatu mo le tau sanga fatalo fatu le fatalo fatu se manu Simon alo fatu le Taeao yo to tele yo tatu tamauli le wanga mai wali tatu o tatu taito fitu se mai nei fa fianga mo tatu mai al tatu musika mai ia Leone America Samoa tali watu le sa ini mai la unang matau tua ale kan mai fa mo le Leone si ola ku po ile so o mai ka ku ngi Taeao o ile ai o le vanga le Taeao word wa ingi ki o fa le kongu pa ola ka brenga sa le ia vita
O manga kuainga la leo le sida o makuanga ngā lue maka ka. Kai mi mo wale maka alu lo makua maka ka alu ngala kapia siang kam. Wa Fiafia le lo makua wa mo se abang wa kai mi foi le ko ho wa le o kama lo makua se me ka se o kapi. Sa do lo o ka magi ka wa lo ki ngama ska o ka maka lo kapi. Ar kai ko fikula le ngunga lo ka magi. Alu lo malanga lo makua va vaus ko inga ai lo makua lo maka la kapi. O kulanga lo ka magi ki huka. E huka. E hukarka ia ka magiki kongole au. Arkai kofi. Te levang a makale le kalong. Ai fa diskalam. O wa kongolo makue kau lang kamai iskama ko lu. Ikalo makua. Oh. Pa mengi me la kapi. Ai ila mai fa susi. Ya makamaka le lo makua. Ere umala kapi. Alu lo makua fat. O le Fiafia lu aku le kamal lo makua o umala kapi. Alu aku wale o kamal lo makua kengia lo makua. Oi, ngai fai mengi o kero ke maka lo kapi. Ase vai ele menga ngai fai. La me kela ku fa e kau va la ka ko rua. Ngai le kau yo. Awa de alu e so sa por ke mo o ila le ko. Au de anga lo fia maka ya o ila le ko. Ai la ku fa e kau la. Ah, wale le o ke lo makua. E kere fai pe me amenga ila e kela ku o ke kau. Ya. Era que kau yo la kama ki al me ngalo ke so sa por la ka pe ke ra ko e. No ese me ngalo e fu, mai mau e fu la. Pai mai mar kalar ko inga. Ya wala ngalo wa fu, va fu la wala. Sa kau. Oi kama lo makua, fa makala lo makur ko i. Pai pa mai mau la wa. Ke ro wala ko malo ma fa ai mo mal por la kapi. Ai fa ko nga e dese mo. Ale wa kau. Akan mereka bagi kilo kinga or kalo nga or skalamur ka ngale mela o awe hukal makwa ka fa bal makwa ngenge fol bakwan mede kala ngwa kero o ya ka ko ke va ko halu ngel ka ko fa ki mi ngela kapi o kala o masau al makwa ri lo mala Ole kau lo bakwa Ede se fai kau e fai na kapi. Fai bela kau ari. Ole maka ko ngale mbon. O fia ki kau ari ya so. 10 minutos de tale ole tu la se fulu le te bela tale lunga pa club Fiafia mai. Vai po vese ai nga wa fe ngi ka. Te kau fa le yari. Kau fa kau se me ai ke ai ngi as. Vai le olanga le ka ko ke ka hu ka ko mal mala mai me uma. Ai di fa pia ai di mama manga sa pong sale e fa ali o ma fa fa ngai le ai nga ka ole huka e kau le va ka ma ko lua a ke e unga male polo i piko i ku ala nga e sa wa ia wala
e fa o pe fa fianga leo ne pele fa fonga ban nei table Taeao. Victor Malu au nang batu tual tai world leo fata sebai ngol tatu po kalame le Taeao fo a wale tau tua ina o tatu waturu ila tu fata vale. Ia ai mai se fo ia tatu fata sili a talo fa Victor Malu si fo boli ni Taeao fo. Ya ila tele fata lo fa lau tu fa tia ya malo la balu sai. Malo fo tau tua tundu malo fo le usun le Taeao ni fata fa fo ilo fonga ta po isa mo ni ta to a ya matua ta mama to pe an fa ndongo mai le Taeao si fo ngo singa venga ma do la ba sai ma do pe fa malos malo la fa malo si tu te fo manga lu ngalia so fo da nga batu tu tatu company tau de failo no fo si fia tatu watu no la nga la ta amate mali tatu pampensini o la tu langolo ye tatu pampensini a vita ole tatu pensini de was fu sendi le te sia pe pe tu ta ba ya matou Oli batasi le walua tala di masku ka ko tiso le tala ba tolu mana tuaro pa ta no le ta ndoro por ka sex por ya poi ya skato na ta to faro lo ya to se ros kusene ta pe chulo ta ba le i le mato pa mu ngata fo le fa nga ina ro after pay ta ba pe ngai to after pay chulo ta ba le ya mato oli fon kes fon kesi ava pe to fon kesi LPG i ba kil kala pa fe so vi ya mato ti wara fo ki to ainga e gua surfitu tala e towi fiola ko kesi i le mato pamu ngata foi le ro swafa tu foi tono tato sei ia maro numero ia tanga va ai foi sesi pasiringa sesi data foi ia e ku ku maro sa i le mato pamu a te tio mana ia tatu se baile tulanga lo ia le fsosani foi le mo ia tatu tangata fali tono le fta vale o pa o ta vale ala sa futuanga ia ti la tu yo lo tauna fa full service ta vale wa le fa ta mata tu sanga ya sa le ya ya ngala ba de ya pero ta vale no full service ya ngaka foi le ole just this service o nenga si ti lo ngai ai pa pe o mata sanga ri sa lo full service era wa le la vale apa pe nga sa e isi ya ngaka mo lo ki de va mo ya pu mo ba no ya ngala ba full service ta vale plata vale po para pensar sobre tu aí a parte nga e service of time mari kerti ele se me fali to no fa ora kwaulo a parte la nga e i para fu service ai o to o ka usanga ko usanga ya kiranga foi nga e te va ta va ta to e se ti wai da se vai fo e ga ta la pure e se va preso pa la ni ai te la mo la va ta va te i kamwa oe te sia ai tuane ai tau sui o ba ta vale ka ka ofi ki do ngai ai asa fo de pa o ta vale ba te ngai ku ta sia ta fo pa yo fo ke me sui pa ta vale e pa ma to te por one asa te ngai ta su se me pero pe por one e go su ta la no i ta fo fa di dia ngasa fo le e o la visia e Iti fai mātou tawa te mea la walo fai a mātou fai mātou le lisi, fai mātou le lau o tatou stoko wa pi i mo tatou yu. O whata wina fai tatou pūpā te temi nei e se yu lava, o mo tatou pūpā tāri ke ki a ta wale la po se se powili, o mo tatou pūpā temi nei a whate e whete ngāru tantonga wa yaso a, tare lua su tā lati tonga wa yaso pe a whetu a kūla o lau fai nai, ia mo sa pūpā ki a mātou a whate ngai kau sua sa pūpā e su mai ia tatanga e fo nisi fo ka koa o ka furu tau nu mai ia wa la vale a ulia tino o le ta vale ia ngata fo leo le fatau ni fo ia matu ta vale a te kau so sivika o so ta tenga venga ta vale tuai ta vale fo so ta vale hybrid ngata fo la to piki a wa umana lisi pa ma na ia ta piki a umman te teu pa la fo umman tu iai ia mana snoko umana rifi ko pa man tu ia ta ki apu fai lo ki feeling apa pena tau so ta avali a Samoa me masani a pe ki apalai lo le sene ta avali ia malau tur masinga pen statement aparai so ta avali be ta avali ai mo to le tini tu pe kan bo oi a fa pela na esa te wa ki sumai ma bele se no ma Malay sini apalai so ta vade ni ma so ta vade o le mete foni o le oiva ru fitu fa to tua o oiva ru fitu fa to o ye nombera na se vida ngai ai ile ta to fa di sili o le fa ta to fa o te sia ava te ora nga pa o ta vade yo ta te fa tu to ta si te furu pe to sa o le pa wai pa fo ka ko se ki na kuio
aso nasi tau mai foi iso ka ko ka fo sai su fitu ma su valu ka ko sikina o ile sa so fa pa fa ro fisilinga ka ko sikina ki amasa ma sai su lima ile ka ko sikina amasa ma su tol ko su fa o sai su lima amasa sai ka ko sikina ki temine i ai lo su tala ko ito to ni va aso ya pe fa sa una sikina mo ya ma tu ai mo so ro ga se so ta vale ile sa to po pensini fatino po fata vale ava pe fata po fata vale ila wala ne pula o da so so wala ne va pe go ti si nei fa to da so Taeao tong te na mo ta to pa to tashi ava to kimba ole makta sa li ato to pe na mo ya ma to ole fa ole makta se mo ta to a fo wili afa pe ngai ke manga o ko sui fa mo ngaru ka vale se o ma la po pa una waru tinimi mo sui fa mo dunga ya sai na matu ale tolu ole tokimba ya fika lava ile mo ngale di fina di fi ya lo you sia kita to ole pato ideas na to fo le o le pa por PSI ya ole suki swift ta vale ni va so pero to so sa finga vinga ya ta vale kina ni va so le to ya sai lo filinga sabia ta tole pay of the daily by not the full level scope as we value material industry that of financial farming 10 million meter folio tanto official il est tanto for pau o ivar fitasi for todo o ivar fitasi for todo yo no mafasta si foi maseta si foi uso nga sa fai ilanga nga pitapu o nga pupa yo ada nga uso mengeka so yo ada nga mo melevando ya pasti fasta se neta fai kosinga ya fa masalanga ya kita ko manana ya fitilinga ko ole maku au nanga tisia Malu se voa Otalo fatila singa tisia ko mani Taeao tapa fo le suafa o ya after mulagano ya o leyo jo ai toi ya fo ya masani foi na falangolongo le letio ya lo foi pokalami me uso ya vita ya foi na ma wai foi ya falanga me o mai fasta ila ko company ya le lana ma wele ga no ya sia si mai ya ma pelo ilo ya vita ya ma so sa ya no ya ile li na le la o ti aku yusoro ya pelo se la fia fata mai le kumana disi ya no ya le o train ya mawala nga no sila mavita ya pamtala mai uma leuso ya so ina men fai ya na bu uma na disi tu ya mai makta ya bu uma ko ya na fai le pupa ya tia te ikulo ke fa ya ko afa milia la ka vale se vi emine ya le kai muli te ikulo ya ai ke ko ya le ko ni pa sa ida u mek yo fo ya le sai ko ya le stilis ya foi lá o mono tu pick up ya o family ina ko de loto ya Fiafia foi lang ngai o lang ale sa vita ya mesi ko de company ya sai work ya mali pensira pio wo asa vali de tolu sa sango service ida sa vali e se me fali tonu tene ya Fiafia foi ya lau pung Fiafia ya ole au pengal binga sa fa pe mistake Matem ne ya fa pe lava la keleni ya WhatsApp ko ya Tony hasta pay por la semana ya aliai ya ufa nga ko di finance tonto ni ya suta idos kulu vaya ai Samoa ya pasu to ina la ona nga leuso ya vita ya failo sa se para lava ta vale ya pasu ta leuso ya vita ya mar company la pong fiesta word ya ai fa tairo moro no tia alo va tai ya dai la va vita onol ta tai mi amaru tele tu bangalu ngal Taeao au nang mata tua le tai wor bele fa fonga bandei Taeao fo mania so ma tango fie wala wana ile olu tasi lu fit fato lu o pole o iva lu fit tasi tolu o te bele wati lu lu minuto te nei ia le tu las fulu so bele fa fonga to fa salawino tantu tele bai fu le Taeao Hi, I'm Leilani. I live with my husband, kids and my parents. When one of us is sick, I call Healthline. It's a free service where I can talk to a nurse or paramedic for health advice and information about what to do next. It's available all the time.
24 hours a day, every day of the week. And if you want to speak in your own language, just ask for an interpreter. Call Healthline on 0800 611 116. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao sta ngate whaalongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama i laungangana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le oluolua, tolu ono o, 5 iwa fitu. Oluolua, tolu ono o, 5 iwa fitu. A whaia lo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O te whaafeilo I atu I lau whaafonga angaile nei fo I Taeao. Usi mai alo whaafonga o Tālala Radio Samoa. E tō mua atu I talo le aso tofi. O le ato e fo I mai le whaletifanga le Reading Cinemas o Wellington. O le tausanga I lua festival ma le iwa na amata tapuni mai e le whaletifanga o no reporti. Ua le saunga le mui taimi e lulu waise mafui e. Masa I o mai ai le vai aso nei sainia le isi malia ngai whaatau wai e le prime property. O se avanoa whai mai e le pūlenga fōu. O le ato e whai le whaletifanga ma toi tatala. O se tala Fiafia I pisinisi Wellington le tala wa au mai ona o le te leo le a fianga o lātou pisinisi. Ina ua tāpunia le whaletifanga I le ono tausanga tālu wai. E pei ona toe moli ma waile to a tele I tāla le One News. O lo iai fuafuanga e tūsa ma le skulu valu maasina le umi e toe whaalele iai le whaletifanga wha moe e toe tatala I le whaai unga o le tausanga asau. E ui fo ila wa iai suinga wa whaamaunia mai e le sui ai le pūlea pia I le Reading International o le whaletifanga. Ua talia le tālo sanga e whaawa wai pia ona whaao ngā whaletali malo I Rotorua e whaao ngā mo emergency housing. Peitai, o lo sa wai ma teunga. O le masino o November o le tausanga tālu wai na tāla no ai le nei mata upu. Ma o le toa tēno tangata Rotorua. Na whaali fina ngalo e whaamuta le toe whaao wau mo le isi tausanga. Ona o le telo I tū le ua alia e mai ai. O Rotorua pau leo le ai I New Zealand o lo whai le whainga o lo whaakone karate I whale nei mo emergency housing. Ma o se whainga o lea lava fo ina whai mai le malo I le masino uni tālu ai. E le o mana o e toe whaafou kone karate mo whale tali malo e fitu. Ma o lona winga e toe whaafo I whale tali malo nei le whainga e whao ngā ai e tangata tā whao. Peita I wa uma I loilonga ma whaatala noanga na whaia, ma ua whai mai ele ko mesina tū to atasi a David Hill, o le ato e whaau popo le isi tausanga e whaau ngā I pea, peita I e na o le tolu lea o lo o aia ia mai I le whaai unga. Te o le lima I le Fiafia na nafi na mua ele matawhanga a ana whata I sisifo au kilani, ma o le ana poloka I matangata e to fitu. Valu ta avale fui mu, tolu helikopa, ma le telo ta avale le aufisoa soani, o le ana vave atu I le mu le nei. Ma o le fo ina Yesu I o le tinei mua na po se ia o mai le Taeao nei. Na wha amaunia mai ai fo I o le ana lave I mai e lifeguards a piha tangata tu a fitu na polokai I le matawhanga, ona o le mu na tu lai mai. O lo osu e leo le maliu o le pepe le ana ave I whale mai I au kilani ana nafi. O le whale mai Browns Road I Manareua le ana tau nuu I le pepe o maliu I le au wauli ana nafi. Ma I reporti a le tio wha avau malua New Zealand e le I mawhai o na toe wha te I mai. Tu wha atasia talo o Taeao, o lo iai bea leo ma o lo osu e nei le atoanga o le nei mata upu. O le soe loa I le komiti a le parlemene, le te leo fina ngalo wha alia na mawhai o na wha aulu wha atatau I le Treaty Principles Bill, le ana toe tatala ma wha au popo le taimi e wha aulu atuai. E o mai le po le aso lua o le vai aso le nei, e le I ua lava I le komiti se tala, ma o le soe toe whailoa I ai ma wha ailoa iloa. Reportia le tio wha vau malua New Zealand, e tusa ma le tolu se lau wafe, fina ngalo wha alia wha au o mai online, ai ele I tāpunia I le vai aso tālu ai. Ma o le afa o lea whai numero le ana wha ato a wha aulu umatu I le aso muli. I le taimi nei o le ua ngafa nei ma le o whai ngā luenga ma wha amau salia I loa. Po o ai moli mau e mo o mia, leo o atu mo moli mau e whaia wha afsangai. Ma o lo o fua lea e wha amai a I le wha ai unga o Februari. O fina ngalo wha alia e wha amalia ina tu unga o le atu wha atasi ma vave wha ai loa. Wha I watu I tala mai Amerika, o lo o wha awa o peo na mu Los Angeles po LA, California I Amerika.
25 le foi numero o tangata mali liu wa whaamawina. Silia ma le sefulu lua afe fale wa whaalangaina, ma le whaita wafe o tangata wa ave isia whaamalusi mai ainga. O le mule nei o lewa savali le lua vaiaso ma eo o mai lava fo i le taimi nei, o lo tau sa ili lava i tangata su e le mafu angana amatai. I tu tau fesoa soani mai le malo mo tangata wa afia, e tu sa male fase fulu wa fe tangata o leo whaatea lo sanga mo fesoa soani tupe. Mai silia male se fulu fa miliona leo mai a whaamatu umai mo le skwa vai, o mea tau mafa, o le kesi, whaapea apa susu mo pepe. A o mafa ti ai Los Angeles, e le o malo lo ai fo e male au su e mea o ngā. Lea e to aiva wa mo lia e au fia i mai la tau na ngao ia fale wa tu ufua. Ina ua whaamalo sia leo ese o ainga ua le saunga le mu. E o lava fo ile au scammers o lo o whaao ngā ina le nei avanoa su e tupe ai, o lo o tuli loa lava fo i leo leo. Whaai ua Twaitana la Radio Samoa ili nei Taeao, manuia lo Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. E so tātou Fiafia ngale le Taeao le toi tari mai o tātou po kalame le Fiafia mai le o samar vari atu le vala wati se fulma le 2 minute le o te ai nei ia le tu lies. Fulu mana tola o manuia le Taeao i le alofa fui ma le anga le o le tātou antinu au e alo atu i lau Malu o le Taeao sina kofe la tu e whaavele velai le Taeao ia masinga toast, masinga fuamoa, masinga avoka ia ai alele avoka manga ia ai kua singa poloka paka. Ka mawinga le Samoa i di vai ai ka ngi ka ngā ui vai mai lau o ngā poloka paka. Ia ngā ngāri ale o poloka paka o pasi whanau. E popo le kai au lako. E popo le kai au. Le lei, pia na whailo mo tātou waturu e maua la ua. Le la atu e amata le tātou unanga ma le tātou tautua. Ma le tautua ma le unanga le tau whāpo le sunga fo i atu na epa i le si ufonga le Taeao fo i Amerika. Whaftai le pisi fo i laitu o le vai ia i latu fo i tautua ma unanga masani ia ai whaftai o leo te mole nei lau lau ma lia wanoa. Tātou whaasoa ma tātou tanoi. Ma se tātou whaamoni atua le tausanga fo i la fo i tua le laulangi o lo o mau au mawai. Ia niso to mali o tātou watunu. Ia mai se fo i a tama whanau o Samoa o lo alala i le i tua le kelope. Nei te mal Taeao le nganga Fiafia i lunga le pokalami Fiafia mai ma le tautua le sifonga le wede Samoa i nei au kilani. Ia le pulenga le wede Samoa ma lau whinga luenga whaatalo whaatu ma le nganga whaaloalo lau sunga tu le epa ma whaamanu i atu tau sa fau. Ma alo le sifo manu i le Taeao.
Pamalo se fua o te manatu tia ia o lo tumo tu sai tatu famanianga tatu tua ile ola male malos. O te fatalo fat mo fatalo fat ia te o le uso ta uso atu. O te famaniatu te sang fo ia te o man pulenga ia te nane sa mo fa fonfonga ia mo le toe amatali o ta por krame ia mo ia e suia fo numera ia o le ola ia man malosi ia o le me alo fa fo le tua ia e awa on tatu fa mo ave le vinga ma le faftai le tua ia on o ava no mo tatu moa ia e ile manatu tia le pa o wino o ta por krame le neto sanga ia e tanga lo tusi lava la ufionga la utofa yo il taimi ia yo ma foi tatu o swing o taimi le no por taimi sui e o tu na ia ma tu foi le la lata foi ma tu de taimi e sui e taimi ai mo taimi nei que tia e fara que le lava le ngang faftai ia Samoa le tatu atu pele ia tatu uma e atu nu uma ona tangata faftai i le mea lofa le atua ua mfai on tatu o lia manuia le nei tau sang fou lua afe, lua lima, o le whaitaunga whakirusiano, o le awhainga whaune o tausanga talu, o le whanau mai e su fua iai e i la tau na pena ina ka lena pe on e soi fua ma uolai, i o le tatu whaitau fua lea i le whaitau, o le soi fua o Yesu talu, o na soi fua mai, mauna mai nei lalo langi whaftaila, o na ia whainga matalasi, ta alofa Samoa, ta alofa au tau whatiatia. Malo le se fua laude lei, ia, malo vi ia le li, toi whapopo ale anganga o le whaftaile atua, wana le se no le tau singa o tatu mo taisi le langi ai mai se lana te inga lana pule so i fua yo tatu loto mo tatu tangata ai mai so le tatu ola e le fai no tatu to e mo to e ta pa ilungo pe nga e i tau tu masani i le nai tu le vai ma le nei foi tu yo to mo le nei so ta inga la mtanga le tau sanga me sili le ia fa tai fo le tapo inga le tatu atu pe ona e lai le nei Taeao e lo sunga tu le pa ilungo le tatu programe o le tūlanga o le i mātou mana ia, o le alawai mawhanawhana, wa matan tu e te liu mairi to telo i lātou na malanga atu Samoa, le ua pisi ai ia le neifo ia tunu, ia e mese i lātou na malanga mairi whai unga le tausanga, i whanatanga, masi singa, i a inga ma malanga, e ala futo i tumutu mole malai valili, i toi malanga atu Samoa, o le tūlanga lana e pei ona iei mātou i nei, o lo pisi ia o le toi fo i mai o lātou ma lātou koko ma ke sainga ma chips, ia mai la to foi o lewa foi atu wai e se chips fai ma chips ulu foi mai Samoa se foi chips pa langi o malvanga le Samoa longa wingala o le ala wa ko foi la foi chips o mai mala foi chips ia le to foi ngalu nga masani o lo mani le su le la ya manto ia o lo so longa lima manu me o modelo fo le li ia ai fa tai ma vi ia le tua ai ole lau le foi le tata o te loa tu le pa o fa te ia u le amatanga o le asomo ina ua maua le tala ile. Ia ta uso ia le whionga ia ta wau mali i petelo. Ai na matala no le whaiunga le tausanga te atu nei e nei ma mao ai uma le tausanga. Ai matala no maltoa ina le tala to ina te tia e whaita po kalame la matanga le tausanga la nei. Ai o le aso mua wha te ia i le mariu ua wala au i le atua le soifua ni tama. Moni le lei fa te ia uma ia o te loe sili atu le toa tele o Samoa la tu te lope te ronai lo ta ua. Ia. I le popularity matulanga mo whapena ia e le whaina e o tupulanga la i te tari e uma ia taba mari. O te ia matu nei o te le iloa ia o te no foi nei. After au loa o lo uanga ia tu le studio. O laila e alu i te tonu lo tonu e tonu o 7-11 e whatau mai sema sa ukofema mai sema o te lo ai o so mali o sto ina e te loa te tia te mi mua no vai e no matua o tangia leanga e au no fofo lai tonu le fo sa fa i tonu le studio ia e mai ia mafofonga o tai ai i le vaenga le te tia mo i lato uma e pele ia i lato le tama la lata mai i se tete mas o le ua whailo mai ia ona tue teimi ma ona tue sauninga o le aso ono ia o le family service o le aso fitu ia le o February masin fo ia o le ona tue sauninga na ia ma tue lorona tino maliu i ona no whanga tu mau i sito ina ia au tai i sito ina ia na le aso mua o tausanga
Ia, ia. Whapea aina whai atusio na whawhine, na solua, a solua o Januari. Na whai atusio na whine Taeao, ave o whanmai, ia whamea to ina ele ai. E o le, ia o moenga tuana na sto ina whamesio na whine o moenga tuana na moe atua maru atua ia. Talofa. Ia, ape o winga na to ina e alofangia tele i nei paenga matu te iai, ma tu foto ina, ia ian tala walau ilo i Samoa. Ia. Masi ana talana femi anu manga ati tilo tu le valele momo e fia sau fafu. Ale o sau fafu foto ina. Sau ele malo pito tele, ia mamaliu a sto ina. Ia, io nei tala mata na tate a mata ina, ia so. Tula e papo le peto e faso. No to e vala au atu iale le pokala memori, e mo se pokala memori muli, peto e faso, uma le tausanga. Na le tangia, na le tatangia, aua uma na le matal noa, mana matal noa. Ia na fai mai a isi me to e vala uma iai, e te mana una to e vala uma ila. Ai no, na maafuana to e vala utie, ina ia mawhai o na mai sana wha marianga. Mo le tausanga fau, a mai sana wha marianga mo le tausanga fau. Te iloa a wha pete ua su e la vaianga ia telefoni vala o te New Zealand ma waile la vala una. Ona na una ua si a mai sana wha marianga fau le tausanga fau lunga le pokalame. Ia peitai, ia o le ai o mau alo le tala. Ia ua vala au le tua i le afionga ta wa mali. La ngona le mafatia. O tango loto e tu ilunga le mafatatananga muli. O la ofisili le to ina. Malu su tasi tausanga. Malu, ia. Tu le pae tele ni tausanga. A au fua foi la ila le tala noa na teimi. E se le a foi. E se le malosi. Ia. O le malosi, e o lo na mafau. E se le mana ia, le lei ia lo na mafau, manino, ia au le soifua la ua ia, so ia. Ia e. Ia, pa ua le na tau. Tia e ua le mafau le to ina. Ua varu se futau sanga. Fai atu ia na atatu ai. E pe tala fua nga fau pepe. Se le se me misi. Mena ilo ai me alofa le atua i le to ina. Na no i te alava i na wau. I le me utupu to ina. I le malanga mai e fatuatua i le atua sa modern south nei. Wa leva aia e o le au malanga o fesili ia petelo. Wa leva aia artino to ina. Nala no winga e te wala au matemina ua fasa ua langona to ina ua mai pea. Ia. A na matala noa i le tala na muri malosia. O le tala e o la whaalongolongo atu fo i le lona leo matua malosia o le to ina. Ai pe ona yaso na o umal pokalame i nā teimi. Ia au te wala au tō nolo unau whurete ia whai maisa na whamarianga tau sanga fōu, ia whamarianga kuisi masi, ia ai pe tai wale ai. Ia e whaftai le atua lea fo i soi fua tau tua le neita mā. Po le fo ia i le tele o na ngaruenga le lei. Pe ana tātou tala noa i le neita iau. Ia ua whailangi lan fōlaunga. Ai olo la ngaruenga le lei. Tā ua e tā wau mali. Tele i o wharesa, tele wharea o ngana i ilo na sao. Ia o te iloa la e si da fia mamalu le tātou watunu. Ia olo o tūlai mai pēr maola o la mai ngaluenga le ia neita mali. Ia pa neita mali, ai mai se foi. Ole, nasa i ere mawhtanga ma le tātou tau tuamla uranga le si ufonga le Taeao fōu nei Amerika. Ia, i oi. To le tau sanga o mga lue mastoina i tono le ofisa ma tūranga whapena i aso. Le foi sa tau tartano ai. A fai tō por kalame ma le li o whaitete o insinia ina mai au tō por kalame. Ma lo whaaftai. O la le tūlanga tūla e polo i le mū foi le, o la e le mafuanga le mū nganga mū. So le makau kia koe ngā mū a matari tau sangari. E iei le me malie. E vai iei o le tele o celebrities i a po tangata fui iei longo ni e tū. Whale anga ina o la tō whale. E ele li pese fui le no fo martine fui le leo i fui le ngō le meu ia. Pale aina la to metotino ai le tala o lo mapuna e ai. O le me o le a fo ile pesa faile le po le so farele sa fai pisi awards por la sina pena. E ai la tala pi tala fa tau sua tangata nei longa o le atu ne tata mau mea o tangata foi o movie stars o la pepese o pena. Pe e tala ula ila ile tua le creator o le creation na fai le creation tatu ke ai. The very next day, I'm at the more tuala i le area la. Wow. E la fa solo to ina Santa Barbara i late Hollywood, o ELA. I pi o masalonga na o tangata lewa iai,
o le fai le pi whapena i le na fofoina le matanga o fio le lalolangi. Pi o le ua a matana wa ai whapena le ngai atu no. E a fua maila i mea o Tele Lopez i award na sa fai e whapena aila i le tala noa le aori le au mau mea nei. Ia e o le aso so ai. Ia mata tu le mu ale fu la sa tele o la to. Fa le ngaina la to metotino. Tangata mau mea. Pa le area le la to le mu. Yo le area la va o tangata milionea. Whapena. Lono winga o le ua slow down le ua mata na fai for mu. Oh. Ua ese la ua watu mamau watu maele. Wa tele a fianga wa Tele. tele. Po le ala se la ngona ni tangata tula e pa po le aso la tula ngona fo ilia ina wa ai wa mata ona to alu avi ese atu le telo le manuia mal telo le tamau ai nga se ola atu. Pe afa pe le mafu anga tonu na le na amata ile nei fa le nei fo i fa la velave. Ya afu ye ole fai le tu. Ioi. Te sile fia foi a ona fa manuia ina oi telo mea. E ona ele manatua le na mai mea ia te oi. Mali. Ioi. Ai o toinga tangata foi nei o tangata nei le tatu te fa me melo te le nei atu no. Tangata o celebrities. Ya pe o leo fai tau fa pea. E me foi la o se fa manatu sili foi la o to tele foi ta mai te o tatu o tu fa manuia ina toinga tupe te tele nei. A o ina manuia. O le upu a tatu atu nu o manuia fa sa pua. Ia. Yo ai le o le toinga me. Ele ngata la ina tele mea. Ai ua pe ua lato pe tala ula matali i le tangata na mai mea. I le tua na mai mea ia tatu. E pe on mafofauana o le ua iei tangata le nei atu nu. Ai mese la vala au kirtiano. Ua le iloa e i lato ia le puna oa o mea uma. E vai il telo me tu avesea. Ia. Tele me whanangaina. Tamau ainga sa mimita i tangata. Ia. Tamau ainga sa sapi ai ma ai tangata i nei vai taimi. Ia a o lewa titi latu. Pia moni ai lau saunuanga tu lai pale nei Taeao. Ia ua maualoa. Ua le se mafau le atua na tapena ina le manuia. O le ainga ma le manuia lau sapi ai. Ese le mana i o le saunuanga pia na ita ua nei Taeao. O le aso. La so se fulu tia la so fua ma na tu la so na auto. Ia ole a fa pitoa lo ma tu prestene. Ia le fa to a ia lo ia le fionga de prestene le tu i lo na ofisa ma a mastalola na ngalo fa prestene. Mana ia. La se tulanga sai la mtanga te usanga ia te ni America. Ia so longa lelei ia foi nisi o to atu foi mai fainga malanga sa sia se tu sa mo nisi ma o le tele al fainga o sanga mala amtanga o sanga sa fai foi ia mo meu lotu tu fatasia pu lenga mtanga luenga wa rota me fa pena ia wa umala te misiba wa pi o matu te misiba mo te fa pena o te o le o to foi de to tele o tanga nga luenga o nei na umalole ke risimas umata sang fo a o lisi asun so ina e to tele wa onga. Ia, ele tele se te milanga ele se te tu ua nei o a onga nei tunu. Ia pi fa pena le lavala e o te fo ia onga ilona amtanga masani. Ia onga telefon nga luenga malo. Ia na umata sang fo mata so o ia. Ia, o mata fo nei ia. To fo te telo nga luenga ele ia e ha onga nei tamai te nei wa taimi amtanga tu sanga. Ya o lewa to te liwa to te li latu oni so i latu la ai malo lo te fawa ya so ngarueng yo e la ai malo lo no winga fatua e mal vas fo a lewa to te li ai latu e su yal faingu mela muri ya ele su yal su Taeao male al ngarueng masani ya o tu langa la pe ona ye te le lo ya to e ala ofisili la sunga tu lepa langa o la sunga o se tasi o lango malo si al le tatu va fa yo fa tu ile tu sa mo tasi te loa ele to e pose li lo tulanga lo ia le ngase malo lo tula i mai tatu fenga pa o la so la ngona le mta u polo tula i mai tolo tatu atu i Samoa ia ele se mata u pu e fenga fina fa matala ai a tatu tilo te toa ai tia o tau sisi e tangata lona mamalu ma lona saili ia lona tulanga ai le va ai i le vala awina
O le whanono anga sili ana I lo ua le tangata ia pe ua tofi atu le atu nuu I latou. O le whamoe moe o tangata o Samoa. O e whai mea sili. O e whai mea sili ma whatau nuu lo tau wala awina. E le o tau, it's not about you. It's about the people of Samoa. Na wala awina o tau, e o e whai lau tau ngā ruenga. Peitai. Ia leo tatu wa ia luar tanta sisilo na la. Su elo na sao, su elo na polea. E o fo nei me o sol tu la fono mo le o molia polea. Tia a tatu o sa ili me o le ola le fa vai ma tu la fono. Le paleni. Ile a ngala tatu fai mai o ito sisi tu la fono malea. Ele mena le ona te el to te lo tangata. Ne ai tatu te o ile me tau more no foto file mu le tunu ato o tau sisia le tangata lona sona lava le lei ia masa ile me le la wa fuai on fa penta to tunu o la tau la malama tangata ele to fia tu Samoa ila to e tu e fa ma tau la malama ia fa le ngaina le tangata ia pa u le vaenga ia fai le vaenga a manino lo mena tatu tunu ia o fa tai fuai I me aisia tunu I fafo o le vala awina o tangata o le mea sili na utaua tu o turo le vala awina le iloa ona fai po a me tau fai whamatala ma ia Samoa tia le ai o Samoa li whapeftoa malamalama tangata malamalama ma ia na mua I o matemine pipi ilo ia I manei me o tato I penga te whailangi ma mea o manei ia wa advance ai la le ola o tangata e o to ina malo matua le lo omi ora to fai tau ina uma lava mea man fa lo tia to le pana mafua no afsilingia ia la wafionga I lunga I le nei Taeao a umai tau wai malanga yang ia to ile vai nga fai e maise I so se mea ya nga I te tonu Amerika mai tau ina o la sunga foi e maise le pa ia malu le tunu le nai tu or kelope e anga ia ifua aisea e ile nau ta inga na mafuai ona awai mawatu e lango fafsilina na mafuai o wapea o le asila ngona le ala ua tatu wa ai le tulanga wa yai ia le ngasi amalo lo tu la manlete ia e moni lo sonwanga e lo fai ngofie le temi nei a o le foi la ua ta oto masi tulanga a ua tatu tilo yai ia pena tawa ua su ale malo tangata lanto Io e tia langa lela wata wole mele leo manei na yele u leo to mo o foi malanga ia ole o se tasio wo ya tia usa tele ina no foi le hotel le na ye na ia mai le tala le ya tia me telo tu le no pa I mai ya yo talinga le tala e yele me tupu pe afo e tu Samoa o ina tonu atitia no matua I tupu le fa no e lo loto aisea e o mai a male mautinoa e iai me tupu le a mena le sau noa ma iai mawhetala mai nisi o la tau via sau male malanga a vatu tau tusi e whape mai vai tu o tau tupe a wal whainanga iai mele la tupu I Samoa a o le a vatu ala I o le alofa o le atu nuu yo e mawhetau fi mai yo e matu mai whape ino e whainga tāna whamtala mea I tia whainga tā a sila ia e na o le tua poto sila fia I lela ua tutupu mai mea e alan mele o tatu wa aie ai anai loa sa mo I whafonei o iai ni me whape o lea mai la tu te lo ai matu tele tele eina moni artala e moni artala io e leanga e le longo le lei ia Samoa api le no fai atu tia o le si tangata me faina kolo idio lanta vale vai la pe mingo ka vale kua kun masinfo ia famon mole tatu le landlord famon mole le mokesi si kongi ko ile kikia ai famon mo me ia le anga o le natural leo tatu tangata Samoa o le amalia e suru fai mai no tangata ia tatu e ngalo uma pili maisi mea ia e postpone o malamba me fai ai fa anganga lava me si mesia ai ina o tula mai Samoa tatu o isia na mai malanga leo sa vali ese ai sone
le lola pada ko nga kala fam kala ko nga me tia lenga mai alanga tanga te tota si tu malanga tala noa tautala ana sa fa ia le la o fo ia nei Samoa ina fo no o ti autona ayo mar fa lo la tia mana ia esele ona ngona ia langa o le taua mo tātou e anga i le atu ni fafo. Tātou tilo fo i lea ma tātou wawa ai i le lango ma le tu atu o le loto a tope ona i tāua e na ia mawhai o na fasua swani. Ia pe ona tāua, ai a tātou fua fo i la, whame o Samoa le ainga. Ainga Samoa. So se mea lai malanga, e le ase Samoa e le mitamita, e le ase Samoa e le e fia awai, ia e lango ma apongi se wha moe malanga, pe au laka pi, pe au kirikiki po le alawa. E o atangata e lango po le alme tu peitai. U tātou wabai. Ana wha pe tupu o se vaenga i lau lelei, a alanga o le tupu mai lunga, i le wha ate mutu monga o le atunu. O leo tātou. Longa winga le wheo, i alaka kon, mena wheo, i ngei o le awa ama kanga male pele peo. Ia pe au fua. Ele se me fo tia. Wa atar tangata i tua umo mea ia. Na tau mawhai mai ai le amatanga ina wa umana palota. Na mata mea temina ia o ali temina. A mea o whai ele tua. Whai ai le amatanga o tausanga. E ta pena ai. Au lava temina. Mana ia. Ia. Mo wa vai fo idungo penga te whailangi a meise na i utau a mata fo ina tele i vila tau wa mata na langa mai manatu. Ala sa ulanga ona lau sunga tulepa. Fatu mawina pea lau langa le vanga whaupai. Ya mai so lewa malele ilunga penga te whailangi a wa angai mai lunga penga te whailangi le whaiunga lewa i le vanga whaupai nei taimi. Ya pe ona ve se mai ai nisi o suia whai pule po a fionga minister. Ya mai tona vanga whaupai. O lango tia e le Malu lue ni me fatawa. Mai le Malu lue lava. O tia male langi nei. O tu mawai lo pe to e sui tau san fo le o tia lango a ia le vang fa fai. E le fai sui lango tia molu se fi. Malo fa tai. Ia o tulanga pe ona yelinga singa se malo tatu watunu. I le vai taimi, ia e tau fo tatu talo wa to tele na o tatu watunu o lewa iai. Ia o leu tatu wawa ai al tūlanga pi ona ta oto mai ai i al tatu whainga malo. Ia leo fua ta oto mai le tele o mta upu pe ona i leo se mta upu whaingo fie. A e lo langona o le tu whaatasi ma le talo e manui ai le tatu watunu ai mai se ia o whawlawe. Ia po mta upu lo te man nei taimi, tatu tele uloa fo ilal tūlanga o la iai al vasfo. Pe a ona usu ia le fono le tatu watunu. Ia, e reo toe nā malelaina, e whaila o por kalamea na po, e whaile ma interview ia masi o tofine atu pa ia sen me tangata ia tia o le tusi o leua mauti noa, o le tusi na Outmail Observer, ia ma whai me whaila ua sau le press release a te fono o le facilite le ale ngasu ai lunga o mene. E foi fa malama ele si vaenga le o le ownership o le vaenga whai o le vaenga o le mei ele pa le mia marka peneta. O le va ai ele au whai tūla fono. O le vaenga whai o la tū e ele la tū ai ese so se whai pule. Ese so se taitai o le vaenga. Leo manino tūla fono pa mia ai o le mea tau le mea tau le parmeni. A whaila ua vese ele vanga le taitai ona. Ia ele itena se toi pare mi o toi ai. O le pe o le nā le mea tau se tatu talia na songa fua o le asau. Le tatu tena nofua ma le mautinoa. O le maturity o le vanga. O ina o lo iai le ownership o se vanga whai. Ma le fue numero tangata o lo iai. Ia, wa e pe ona o tau maua neli Taeao, ia le tūlanga pe ona iei le whasalaunga alo ia, wa o mai le vanga whai. Ia, leo mwhai ona wha maloloni si o minister, ia, mai sifo tamai tai palimia. Ia, po leo awe sea mai mātono le lantou fo i vanga whai. O isi suia whai pule pe ona i whatatanuanga, ia o lātou alangona whai mea o la lawa i tono le vanga whai. Ia, wa e pe o leisi le vanga tu la e pā. O lea o lo anga i pe iei le lifo langono tangata. E lo ilo tonu po fea le mele anga i. Po fea tonu le whatoto le tua Samoa tasi. Lea, i le itua le vaa le palmia.
Ia, po le vai nga whaupwhai. O langona la ndea o lea o le fe la fo i solo i langona o tangata e masi fo i tu malo. Ia, e mon e le ane maramla mortatulu, ma tau dia foi. O te tatonu wa e iei le vote of no confidence o atu fai. I tonu o le parliament i le fono. A fai la o tangata ia, lena o ni, o lea la tau te claiminga, wa lua vese to ono, to lima to ono i le afu. Palimia. A fai la tu mautanta ia i la tu, e sao o la tu, o tangata, still members, o le lako vote la, i le to wasfulu le to temne. Wa o i la le vote le la vote ko kele i malhita pipi. So o ne mele fa ngofie o le tusi velo va o le fata tali o le ase tali ale ao le malo. Ya mana tu foi o le la umartau sanga o fenga malo ni. E le fina o lava le si vanga ma o i le tu le me fa fita o se io o ma termine. O le malo lo le o tangata o fa ia ina. Ai tau ma fai lava su ese awala. Le lava o tau ta. Ai o le tau o ta le mele o le amatanga le o le mea fou. Na sila le iai e solid le toi fo i mernele. Mo ia toi ta pena i le amatanga o le tausanga. Ia manino ai lava le taimi. Toi fo i mai, they will come back strong. Ia le vai. Matalo? Tula e pana i la po kala mena fai. Nau te tala ina le laina le atunu o le mafu anga. O lo umanatu le tapua inga Samoa. Mane. O le langona na nao ia tau. O lo tilo fo ile le tapua inga le atunu. O lo tapua ia fai valo filima. Asu ia fai pule o lo a nga i tonu le mautafono. La tau te li po iai le manui o le atunu. Peitai. Ea, ua, tula i mai ia tulanga i mea o lo tutupu i tonu le fai ngā malo. O le ala utatu tiro fuila. Ia, ua sa ili ale malo, al tangata la tau sa ili pula, al tangata la tau alfesili. Se manatu ifo le tapo inga le atunu. O feo ia le tapo inga Samoa. Na te tala la le laina, au mai la ngono le tato atunu. Ia, o inala, no la ngona le whaftai. I le tau mia o le tapo inga o la ngono le tapo inga Samoa. Le tapo ia fai valo filima o su ia fai pule. O le tasi na vaenga na utitiro iei. O tele i le tau o tele ia tau mea le tupio. Ana tau ia tau le tapo inga le atunu. Ma le lato fai ngā whiriwhiringa na mafuai o na osu i fai pule i te tono le mautafono tu leipa. O le tapo inga Samoa. O le mea pito silia nan taua. O le mea pito silia nan taua. Ia i loa e i lato na whiriwhiria e i tātou tangata o le. Fai mawa ai mai i oe i tangata le pule. E wa atua e sisitala. O le talamoni. Ma ai mai le pule. O ai le pule. O tangata palota. O tangata ne intu ua o tu. Oi na le na tele no le tele lungo la por kalame. Fa no lava. Ina wa vatu le pule. Na manatu le tangata lo su e lona lava tu langa matautia malona tu langa onga malona tu langa siri to tonu mene. Ai ngalo ya tia. Le ai ele fa pena fa ngol me fa matilo mai le pule. Yo. Ma fa lo titi. Ia. Ole me silina fa tai. Pule ala tupu ala ai o le tapo. Inga ia Samoa langa e toi faile si fai ngā whiriwhiringa. Faile si fai ngā palo ta lelo lo manei. Ia oie whiriwhiria. O le tapo inga le atunu. Le tapo inga Samoa lea o lo i tu tono i tu malo te tasi. Whiriwhiria ia la tu su ia fai pule. To ia le telo le mau whamtalanga i lunga social media la tau ma le telo vaenga lo ia. Ai a tatu loa le me tonu fai. Ba ili tapo inga le atunu. Ia ona le tataimi. Awa mana ia tele la matanga nei Taeao le tafasoa ma le tatanoanga. Failo ni so vaenga pe ona ye. Ai mai se fole nai tu i le tau tapo inga. Ai mai se le tau lango. Ma le tulanga sa nga ia tuai whainga malanga le vaenga whai. Tau nau e wha mo popo ma whaini me le lei ona lea. O le nau ia manuia le atunu. Pita iane. I wale o whaatasi le futia ma umele po la le upo le atunu. Ai tatu tau whai taloa tu daipa. Ia ele anganga o le li i malon file mu. Ina i mwhai ona toi fō, ma tā upolo tula i mai. Ea, ele ai ase si e tu wha maunga. Ai, ma whai mea umari soani mai o le anganga o le tua. Ma tātou maua re file mu. Ia, lala whatu lau suka tula e papo ani. Vai anga toi wha mai e mali tāpo kalame mali anganga wha lale wha tai mo le nei Taeao.
Whaftaitiatia ua sola na nafi. Walu. Leo tātou te mini ta pena I mo a Taeao. Me sili nā on tāua ia tātou te au tiro. O awhi ngase o malo. O lo whea ngai male atu. Ia o lo tiute ma whaiva o tātou supporters. Tātou tāpua ia whaiva o I lātou na tātou tu uailunga. Io e lātou te soalau pule ia manui o Samoa. Mo te mini tia. Ia mo ta urua I por kalame o ne tausanga. Ia e le atua lo na lava vi inga. Ona o ta pai mai le lua fe lua lima. A o lo mawalunga pea ia le au ina masina I lo soifua. Malo wola ia e mai se fo I le whatangaina ia o ta o lunga nei ava noa le leifa pea. Leanga e le whaingo fia tiute ia e te ngalue ai. Tai. E le whaingo fia fo tiute pe ona o ngalue ia o le nei tūralulangi. E te lele au ngā I le whea ngai o le tatu whainga malo, mangase ngase o malo te minei. A o lau ngā luenga longo puieri ia so uma, ia le malosi o le tua ia te oe, ia whafololo soifua, mai se fo I le li pule o le pulenga, ia malautou o whainga luenga, ia whapena fo ia mātou nei, ia alo whatele sa moe lau whita whafonga, tātou whelo I fo I se isi temi I le tautua atua le nei tūlangi, ia ai mo maua lava man mapokalame, mua ne tausanga. Ia sia ngā mō lautou whafonga mo terminate toi whailoa I se temi o momoa I le alofa malanga leo tātou so I fua mei manuia tia mai tasi stala ngona nei Taeao malausunga tula e pa ilunga le tāpo kalame o le nganga Fiafia fo I lea le toi whaasilia si leo o leo e sauno le tulanga o lo ieli tā Taeao malamtanga le tāpo kalame o le talo fo le pokalame tula e pa ia mawal tō wha ia mai se fo le malosi man wha malolonga le iau whaiva mautiu te alo filima whaiva alo filima pe ona iele nai tua ke lope o lautou tua ia tala soifo ia le lofo le li to maua le sita po klame le vas fo le fatasi mai o le li manu ia o faiva ia lofa ati lau sunga malainga ai mai se le tautua malaunanga ale tatou a sifonga Taeao fo inai Amerika soifo ia ba manu ia Artaititia soifo ia ia le leili baftu le tatou atu le Taeao a matal tatou po kalame le tautua malaunanga sifonga Taeao fo Amerika le sunga ya tu le pape ona yele nei Taeao manino le telo vaenga mai se tatou mula le ia wa vaina ka ko fai le ia wa vaina ka ko fai le tua le ala u ka ko va ai a o kai me ko sa mai le ia u fiala u fa ai sa wa le tua I lona time o ame wa kele yo lima ka wa tatou fa tai le tua a wa tele ni me yo lima fa fitai le li a wa ni tele ni me yo lima ia makalonga e fatutua na I le na au mai mea I ante oe. Mana ia lupa la reto leo la ni Taeao. Whawhetai manuia awa wai mai ne yaso. Awa le te popole mo le aso a Taeao. Ai whawhetai mo manuia wa au mai le ne yaso. Ia e manuia I oe malu ai. A tatu whalongo longo la le saunoanga tu le e pal Taeao le nei. Mafua anga ole mo. Mafua ona wa matana whai tangata milionea. Tele mei o lantou lima. Tangata ua tele tamau ainga, wa tele le seleni, wa le momoe le lei, wa pule lava tangata ia yana me fai, wa aruatu lava le tama loma tua ia pule ngai ia malaulangi atoa. O le aini lotu e fai a o ta alu I talonga fai tupe, a o e wha mai maule oa. Kako makala I ngā mea umari. Kako makala I ngā mea umari. Ua ngalon tu fatasia le whanau male ainga e whai le whaftai le tua na au mai le manuia le aso kako makala I ngā mea Tepe le wati leo tasi football tolu minuta de tā leo o le leitu lai football tasi O le love local ua mawhai ona awina atu ai polo kalame mo lau community. Ua langolongo ina malosi ele Auckland Council Local Boards. Te pena lau fala, mo ta whaonga i le Music in Parks. E se fulu walu kono seti, e le aisi tutongi. Mai ai Januari e o atu ya Aperila. Mai moa i le Opera, i le Botanic Gardens. Ricky Morris ma le Automatic 80s i Pakuranga. Ma Midge Marsden i Blockhouse Bay. Mo nisi whamtalanga, tanga i ana i le ourauckland.nz ma o omi le things to do. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua, o le vainga o so ngase pe amana o mia.
e whaatino e fōi ma tuipui o le whanau witi, o tuipui le COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whapea ma tuipui o le flu. Wala au telefoni, 255 iwa valu. Mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i maangele e taftafane o le McDonald. Aman rewa e taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Talofa o la uingo e mele palamo o la ungaluenga o le sa i le awala ma faufautua i tūlanga tau mo kesi e owa le luas fulfale tupe o mātou ngā lulua i le taiminei a fia whaatau sau fale pe whaale leilo maota pe tu whaatasi ai tā lafu pe whaatala nofo i tūlanga o lau mo kesi i le taiminei pala au mai loa au i le telefoni o le olua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o po o li emeli emele.palamo@loanmarket.co.nz o le tutongi o lea au onanga o lo o kawa umai fale tupe o lo o mātou ngā lue e fuli ai mo oe pala au mai loa au le telefoni olua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Yo, Mr. Cowboy, mo le Fiafia mo tatou le nei Taeao. Toi valu minuto de tano le tu lai se fumatasi. Tale tu la sumatasi ona tari mai leo tatu telefone ngala Britania. Pa balo atu di so tatu pa anga umala vale o leo lo ngala du ngala tele. Vai si vivela mai le la nei Taeao. Ia ai fai mali au ngala nga vange se pulo lo fale pulo le do wow. Atalo vatu ni se la tu ye mafuta mai na tatu wa fi au kilani. Malu la balong sa. Malu fa malo si o faiva mo tuti. Ya la ngata foi le. Ia la tolo mafuta mai tono far committee. Bye la ia makau ki o kako. Ai tatu musika moliatu naiti na lo fe ngai malalanga ino fala tono far committee tono no. Ya po tu malo fo lo mafuta mai samo. Malo le langa. Malo se.
Pa maloati ia te uto uia wa tina tele o na i tatu tina ia o leva va ia to tele la tolo mafuta mai fat komiti Samoa ta lo fai malo fa tele mafuta mai ia fa malo tu na to ina o no fali na te mama na tina ma tua ta ku vai ka ko musika ngi ka ya ia o ki fai me ika a lo fa de le i desi ia tu la email mata pola uia na so ani mota to ia o tatou o langona ma fina ngalo fa dia o le tangata lava la to wia ai o fesili ia pe tatou o mai mo le amatanga nei tau sanga taula ia lau va ai ia tono lu ai nga mo lu to ifale so swani ta pena le leido ai nga mo lu to ifale ina ia manuia lu ai nga o me tupu o me ai tupu le olanga e a fa pe re a solonga le lei me uma le ai e makwa male pe ale me ioi ia a ka kofua a o nga luka le ngata ifale ma tatu vava ai ele tūlanga e o iai ia me tupu le olanga wala ia le ke popoli au te popoli mea o tatu vava ai ai le tupu le olanga ia waka ko vava ai la i mua kupu mai ia kungu ke kele tatu vava ai la i iemu o mua le tatu tidu o mua o lewa ave ese o meu tatu tilo ia pe ona ta ua pokala militaone tangata milionea o le taimi e vātau ba kako kilo la tono e kalesia si tulou o atu nuu whainga malo o ainga e tutupu a me whapena e vivesi ai sea e lingi me whako a tatu whalongo leva na tatu whalongo longo mai awalana i whaulau whalongo me tutupu mai se tulanga lo ia malo tupu tono tatu watu ona i fula fa longo pa wala me ia ilo o fia tonu te tau na tu ai au foi nei tatu tua ia po bolea o lea o fa mai si o tau le ta alisi vaenga ta ilo ia ese tatu mo tatu langona o le tangata ia malana fai unga wa fai o le tangata ia malana filfilinga wa fai pe fai mai ale sia ai ale kanga o felo la fifilinga ele ma fai foi ona enga yu lona winga o oe o lo ye ki male tala o le lo ye ki o le loka male tala o la o ya na fifilinga al kai mingo ya ga ko ngor sharing yesu le me ma e ma ka fala ma pak yo ya malau talo ina ia manuel tatu wa tunu to fa minute talo tu la smatas se vai fa fianga mai a me sino ki sua awolo fatua le totelo tatu pa anga nei vanga Taeao fai malu au fai va Yeah.
alelei na mai si au fana o le pōisa ele a mirtoni malama le taeao a e vai atu e pe ale tonu e saula ia siva maya saul maya e saula ia siva maya saul maya e saula ia siva maya saul maya no posso botar se vai na eu tô meio na uma ele mai loa ele moi noa negi moi mai o talofa ole atoa onisi e fa alungo ile musica a oisina ole vai fica fica lei fica leanga pau le tele meno pomanava ai le vai tentala e saula ia siva maya saul maya e saula ia siva maya saul maya e saula ia siva maya saul maya saula ia ma e siva fifi vai sa mama manaya saul maya saula ia ma e siva fifi vai sa mama manaya saul maya saula ia ma e siva fifi vai sa mama manaya saul maya e saula ia siva maya saul maya e saula ia siva maya saul maya e saula ia siva maya saul maya saula ia ma e siva fifi vai sa mama manaya saul maya saula ia ma e siva fifi vai sa mama manaya saul maya saula ia ma e siva fifi vai sa mama manaya saul maya e saula ia siva maya saul maya e saula ia siva maya saul maya e saula ia siva maya saul maya All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, kasilima iwakuru amo. In this update, a significant moment in the Middle East, with a ceasefire and hostage deal officially reached in Gaza after 15 months of conflict. Israel and Hamas have agreed to a deal with 3 phases beginning in 4 days. It includes the exchange of prisoners and all the hostages, as well as a prolonged truce for a permanent ceasefire between them. US President Joe Biden says this could be the start of a new future for the Middle East. In Lebanon, there's an opportunity for a future free from the grip of Hezbollah. In Syria, a future free from the tyranny of Assad. And for the Palestinian people, a credible pathway to a state of their own. And Foreign Minister Winston Peters says New Zealand welcomes a peace deal. He says over the past 15 months, this conflict has caused
incomprehensible human suffering. Peters says to achieve a durable and lasting peace, New Zealand calls on all parties to take meaningful steps towards a two-state solution. Health New Zealand has confirmed an infant died from whooping cough over Christmas. It's the first such death since a national epidemic was declared in November. More than 1,200 cases have been identified since, with 101 children and adults hospitalised. Public health medicine specialist Dr. Matt Reid says immunisation is more important than ever. He says parents or caregivers should seek medical advice if their children have a cough that ends with a whoop sound or vomiting. More than 1,300 people are expected at the funeral of fallen Nelson police officer Lynn Fleming today. She was killed after being hit by a car while carrying out New Year's Day patrols in the city. A wreath-laying ceremony begins shortly at the local police station. Fleming's funeral begins at 1 p.m. at Nelson's Trafalgar Centre. And our newsroom understands police are investigating a complaint of shoplifting at an Auckland supermarket made against former Green MP Golriz Garaman. The most recent incident is alleged to have occurred late last year at a Pack and Save supermarket in Royal Oak. Strong winds and low humidity are heightening the fire risk in Los Angeles. Forecasters are warning new or existing wildfires could grow rapidly under these conditions. That's news. In sport, the Chiefs look set to absorb a blow as the 2025 Super Rugby season looms. Wallace Satiti, World Rugby's breakthrough player of 2024, will allegedly miss some, if not all, of the campaign. Staff are reporting the All Blacks loose forward sustained a knee injury on last season's end-of-year tour and requires surgery. Arsenal lead North London rivals Tottenham 2-1 late in the second half of their Premier League football match. That was a short time ago. Faster, higher, flakier. The International Olympic Committee has begun replacing defective medals from the Paris Games. They're working with the French State Mint to assess complaints about excessive tarnishing. More than 100 requests have been made from the 5,084 gongs handed out, all of which contain a sliver of the Eiffel Tower. That's sport. I'm Malcolm Jordan. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Au alo e te toi popoli o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la. Free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau. Free. Maua mea aia le whānau. Free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga. Whafso tai le o lua tasi. O walu tolu. Lua fitu. Lua iwa fitu. Talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi malau to o lua, le mawha naumana I o mātua. O te pala au I le Healthline pe a whaia langona le tino mai, e se tasi o I mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o tala no e se tausima I mō fautuanga, tau soifua malonoina, ma whamatalanga I mea te tau ona whai. O te pala au iai ai le tinga ina seisi o I mātou. E awa noi te mi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso umo le vai aso. E maua fo I le fesoasoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa I lau lavanga ngana, e lea I fo I se tutongi, wala au loa le Healthline, I le o walu se lau, ono tasi tasi ono. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga I Samoa, whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. Au te mana tua lava le tasi Taeao o le awhi se lau walu se fulu. Na o usu ane e fo I lau ngā ruenga le Taeao. Ma ua o tonu mai lava lau ta amale I luma o le ofisa o le tupe le whaafsa ngai ma le wharu o lo mo lesi. Ta fe. Se manu wawea o ngā ioi I le velo atu lea o lo uwaya tau matau I le taofi. Ma taofi tutua I lau ta vale. Ida ua taia lau waai I se tamaita I lale lei ua savaliane. Na te fia sopo ia leisi tu wala lea e ia le ofiso le tupe. O a ua oso mai lo uita. Ona, e tanga I mai lava I le taamale,
Ai o sa vali ani lava. Peitai. Na mo vave e se atu lo wita. Ina o tali mai ia te au. Isia na ata mai. Ona o wha pe ane lea. Ina a fio ane ia la wa fionga le mana mea. Le la le leo Samoa e le nei Taeao. Ta fefe pe ana se mea la ngona mai al te mai ta ia upu ia. Na whai atu nei. Ilo ulava ma fau fau. Pa ua wha pe mai. Na tō whetau i mamatanana. Wa wha awau la umalanga i lea Taeao i le penisula i Mulino i le si ufafonga o Samoa. Masalo o le lata i le tūlai lima i le Fiafia laso lava lea. Ai o manawa loa. Mo o wia ne ai i tu o le 2AP. O lo tu ai lau ta vale. Na o saulo o le a o walu ese mai ma le fale. Ai o sufa alava ane i luma o le ofisa le fiti pupu. E ingo i Ioana o le te maita i lea. O ia o le te maita i lomi tusi o le matu ofisa. Ma fai mai, lefi. Na o ata lea ma o fai atu. Ta fefe ia mifi. Ia oso mai fai ia la atu ai. O na saulo leo le mata vale anga i mai taulanga. O lo mata la noa pea ma Ioana. Ma o lea ua mapasia le maketifo. O ia we. Le tongi atu lo ulu ina ua o vaaya. O lea fo ua toe sa vali ane le mana mea lea na o fetau ia i le Taeao. Sa le tatau o na tūla o ta vale. Awa ele i oane le teine le mea tatau o na kolosi ele awala. Ai una ona o vaaya lava wa amata o na safari mai leisi tuwala. Le eis mesia mano no toe whaia le mūlo ma le ta vale. Ma o helo lava ina tū. Se i o mai lava te mai tae. Se i o na pasi ele awala tele. Nane i le i loa mai e se ta vale leo la aso so o mai mao. Ona te ile o tupu se wha lava ia te. Fai mai Ioana. O le ala mea o tu wale ka vale. Fai mai sia o tali. Wha tali. Ai o ane loa ma le te mai tae. Ona o talo atu lea e sa vali ane. Bo vai o talo mai ia Ioana. Ona talo atu fo leo Ioana ia te. Wo o le anu ane loa la e te mai tae. Ai wo o li liwa tu ne ia Ioana. Hei. E te loa le teine la. Fai mai si tala Ioana. Fe ia te oe. E te loa le teine la. Sama o ngai leu moenga. Ma la utala sa o lava ia te oe. O se teine mu, o se afo se teine mu le la. Io o nei lava ina ua uma ia maa onga. E le ai ma se tama ua ta oe lingua. Ai o le alo fangia ia i la onga. Ona, e te loa oe. Ona winga tau sa fia, mata fia. Ia male ata iso se tangata lava. Wa male fa amtalanga longo malia, male fa au so mana o fai mai nei Ioana. Ona ule tau tala lea. Ai ona o fa tau pupula atu. Ilu mo le ale tele, ma ave le ta vale. Na fatua o tau tala lava ina ua fai mai ia Ioana. Tu wane au ilu mo le fale fa amsinu se i ualu fai le matu fono. Fai mai se au tala. Se ta tala no Taeao le ofisa. Wo so lalo Ioana, ona ia fa pe mai le. Hei. Alu fa le fale. Ina le te i wala vela u ta vale. Tanu e lu fialu Yasina. Ta fefe. Le tongenga o lo ulu i fafo, ma uto e fayat. E hala u tala. Oile ngoa. Si o sina. Le ito ia ila manisi upu, a waharu la u ta vale le fale. Ua malama le Taeao le isi aso. Ona o uso fo i lea. Maina o wita, ona ua faisi tuai o la wala ane i lea Taeao. Wa o lea maua tuai le mana mei lana usu ane i le Taeao. Wa o taunu i le ofisa ona fa whelua i mai lea wau i le ata Ioana ma savali lona ofisa. Ai wa o savali fo ia o ilo potu. Po le te o le iwa i le Taeao lava lea. No tanga ane loa lea i la telefoni. Ma o telefoni ane loa i le potu o Ioana. Wa iloa Ioana o au lea le telefoni ona ia fai mai lea. O lea! Kwai fa lave kele o lea fai ngā luenga. Fai mai sia utala. Se pona fo le na oasis. Vai tango e vili Yasina. Ona e tango le fixed elo brother. Fai mai Ioana. Te valea. Ma o fa lo ngina le i o la telefoni lono winga. Mo tu i lalo le telefoni a Ioana. Fai mai o mafo fo ma le teim. Mo tupu le fa lave.
O Ioana lea sa o wha moe na te wha o puina. A o lea ua misi atua. O te ia o so mailo uita ia Ioana. Ma o tua ne loa ma o sa vali atu ilona ofisa. O te o atu. O le lae tala noa le telefoni. Na ona o tua atu lama o wha pe atu. Hei! Awangi o lamangi e koe ngi o koe vai a koe oso ngala ka vale e. Ke moko lo nguku pe koe oso mai la ka vale se ke mi ki fia lo e. Ma o li diu ese mai. Ai fai mai e Ioana. Lau telefoni. Na ana o li liu atu lama. Awan e to tu mai telefoni a tia. Fai mai Ioana. O lo kamale mga mai al telefoni. O sa vali lo ofisa ma o tangone le telefoni. Hello. Na o te ile fa pe mai o le leo se te mai tai. Ta lofa. Le tama whainga tā. O hau foi. O masani umai leo to mai ta e masani na tala no mai a tia i telefoni. A umatua o leilo lava le leo le u fau la whaalo. Ai ese mai e lava le whaato sina loto si ona leo. Ta lofa to mai tai. Whai mai le si ana tala leo o so o mai ne. Ia sao no mai a lau fionga o whaalongo atu lau au auna. Ono wha peane le. Se wha mole mole. Oi o lo sao noa. Whai mai lana tali. Se o le teini lea na e whai ia Ioana e telefoni mai. Whai mai o ma whauwhaunga le teimi. Oh, thank you Ioana. I love you Joanna. Ona amata lo lea ona maa tala noa. Mo le aso fo ilea. Na amate ona maa whai ai ngai lawa uli. I lalo le paolo o ta mai mango i tawhitawhane o le matawhanga o le penisula i moli nuku. Ta whewhe o soro le leipea le maa whai ngā wō ma le nei ta mai tai. O pei lava maa ua o ni tangata o lewa ona maa masani. I le tele o aso e misi si aso ona maa tala noa. O il whai unga le tausanga o late li kirisi masi. Ona whai leo le maa tonu. Sauwia. O le ata ho ilo ainga. A vei le kirisi masi a tonu maso. O le amo le tawa noa tatitala noa i mo matua mo tuangani. O au talia le manao. Ona wha pele ona whai. Ta whewhe po ai fo le ngutu umi wana longo matua. O la so tonu ale o le whai ngā lua ngai. A ta tangi lo malau telefoni le whale. Hello? Hello? Oi? Wa mai oe? O whaalongo ina le masusu. Sina? O lani me o tupu. O telefoni atu. O te alu nei le whaau le lua. Oi, o e ea? Toa ta mai ni te o Taeao. Matua, te alu nei le whaau le lua. I whea? New Zealand. Oi ta whewhe o pea o se tamai titi le teimi le malingi I folo I mata ma o tangi masusu sina. Le ai. O le ale nei me wa e whai I a te au. Ah? Malia lau loto. Le amato o na wha lele. Ai. O te toi fo mai lava I atu o se aso. Te wha. Sina. O le a o wha tali atu. Tō wha. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo.
Oka Ruta. Ruta. Pei a pelo faku. Seva ai ia ke oe faku asa fulu lua o kausanga. E ke lei kai lava ma e o na ngaku langa. Seva ai e lei ke ale kafe o lo wisu pe. Makua i e kaukalai kiki kele se. Ruta. Sa o kua ku ngei oe ke alu lea onga. O lo pa se kai au malava. Male kupe ke ai pe a kale malolonga. A ole ngei ua e kawi mai ai lo o lofa sa fayaku ya ke oe. I lo sauma au mai le ngei ka ngaka. I ko kongo le ka ko fale. Po o fiasa ka ai. Ruta. O ka ngaka ka ai o sisinga fua ua e sauma e lave la pea mai ai. Oh. Makua ke lele ngei a venga ua kau ave ngei. Oka. Ruta. Afa yaku o ngaka pungi leo lo nguku. Wa ei loa. Ngei kei wa ku waku kongi o ifafo. Wa ei loa. Oide ngaka ma. Sole. Pupula mai o maka. O feasa o ngu maso wai. Seiba ai lo u. Oka. Pese pua ai bao. Lala mea ole oki ai. Ka ingo ingoi. Ai longa e ke mau se a inga e fai se sakai ai e so ka mama so kinga. Ai longa fo ia ke iloa la langa se ako. Mako kongi ki a pula e fai e se maka. Ai longa fo ia ke fai ngā ruenga. E maua mai e se kupi. O ke masala o e kongu lava lea. O loo omo ai ngere kauranga. I le soli ange, soli ifo, soli aku, soli mai. Ma leilo loa ai mea ko kingo ka ngaka i kauranga. Oka Ruta. O ke masalo so fasalanga lea. O ngā lo leo sky.
O luka. Ia malu ole o kota i kai au. A me ta vale. Ma ai le i ruma. O le wha malo si lo a mai le tātou tala nei Taeao. Pa ai le ta vale. Ai wane ewa ai au tafa. Ai, tauna e tira tino le iau wha anta. Wha ata le tu tam tau, wha ata le tu tanga vale. Ia wane wha ata lai o luma. Ai, au ina me aku se si o le wako. O le mea whaingai maanga ia. Le ki oa a whaingai mea o supo kako a. Mea kwai fo. E alo lua wha mai kaho. O lo ki fi alu whaia. Ai mai se alangai mea o la uawe upa. E manga o a se ingo foi au ka whai. Au a whai sa o le leia a wha pe kau o umai whai upa. Ia po whea whete rua o iai o wha akasi malawe ka vale. Karuta. Le ka kau ngai arunga oi o wha akasi. Rane ke muse avre supo kako. E au ngati supo kako e mo e. Pai fe au ma. Se va vai me oi me ururi o ma. E ke lei kai. Waka kau nga. Ke mo pole fa o le musika e. O mea foi nga kako nga ko o mai e. E kau kalai kiki ke. Ke vai aku o ko e. O le o langa ma soi fuanga ngi. O me fiku ku nga e o kako ma fa. Na kako Mandarin. Ke anu le a o. Fiku ko ai kako Mandarin pe nga ka o e poki. Olo se fe kangi si mai o le fa ngo le pese. Male kupe ke a ye a kane ma. Alo vatu se uso yastia, titia. Lo beti alo vatu brother. Kasi le ave lo ringu mina kasi le ngi auskario. I lo sauma. O kasi lo di fe do kama. I ko. Ale mele le ia. Idio la masi si umaka ola kama ya ukafa o sa o luma. Ruta. Na fu ngai kema au ka fo le lodi. Ko ye mo le kema la idu mo le fafsanga. E ma wa uma mala le fale le mela o imaka. Oh. Yoi, malo fafta le mafta bai. Kau ave ngai. E o le o langa ma tui fuanga nga fu la ko firifiri. Mai me wo ko le Fiafia vai o upo le pese le. O upo le pese ka ku ki ko e mafo fo la so penga ka vaven kalia o e pere ai. E anga vaven kalia o e nga fu nga fai ngo fie nga fu lo walo le falo le ainga. Sei ba fa wange. Si e ma fo e nga fai ngo fie lo fu lo walo le falo le ainga, a? Ke fa ko o e a fai aku le male dua kanga kalu. Male pusa pisu po o ye de kaminga ring pisu po. Lo inga nga kanga kalu. Ya fa penga mo mala ko esi. Ai le misi ala 62. Vai ya o le nga su 62 le si ainga. Au le nga aru ave ai o ya. Au fa yo le fa. Ruta. A fa ya ku nga kapungi le. Pai de swing o le olanga mar sei fuanga le wi ngi vai kaimi. Ah. E au ngi vai kaimi fa ngofie. Isi. Na le me wo do isi. Sa war ko kongi alwak. Se ak fa mai ela ku pena nga mai si awo ava ku lima lo makua va ko lo makua kan kara ku ke kusi. Oka, dua se lau code se lau de me la va ko ke kusi mai. Fe finga nga si kama fa mai. E finga nga ile McDonald. Ai a foi. Ai part time langa upa vai ku pelo upa. Yo, ka ko o ila kiki ai fo. A o aso. Ya ka ilo ia ila aso o laso. A ma wole ia pe sakal pudding lo makua. Ia pe kaolanga ke fai ia wo ilaso wango ma wange me yo ke fai e palu ala ke anga kaola le ongamu ai ila momo kama ila palapa fu e ku ko idungo le ongamu ku ile mai sida palapa idungo ia awange pipi ila le lau fai por kauvela ilungo le ke vai e malu le e umangela le vela angele le ke fai lo maku ngaso o ka se manga yo ke ai ke va ai le poko le lo maku e fua le kaimi vela le umu. E o le pulingi. Ai arngi vai kaimi. Waka ko vai wo ia mo me fangi sek le umi sakal pulingi markeke. O aso lai le ai. E ka o ale keke. Ia o fa kula la ukala. Ah. O ngo le un ka ko kilo wa le ka kalmo ngi le pesi mo ia o le kau foi o la walu le aso. A ma wo le kanga kalo. Vai de iwa masinga o ka fa faile ia kanga kalo e ka fanga ku ainga ade ka ula mala mai la kanga kalo ke al mau yo ia masau pulingi ia masais tu vai la imianga ia amo ko mase mo ola wa ko manga mo ola e va ko e fa fanga masido makuar ki nga ia la le ki fia ka fa ya ku makua e ka lai kiki kele se Ruta
vai de ngā vai kai mea kongkongi ma. Oe ke alu. De ngā vai kai mea kongkongi ma. Whai aku whamai. Ole mā ko whale kua i koi oi le whakare. Vai vale pongisa ai aru ai lo wa ki nganga kua ko para pala lai kua ia ale. Ai se ai i ala ku la fa pero fa ai ngala va oa. Ala kangu ma afu dele. Ala ma kwa ke kele ki. Oi. Iko kwa. Po fiasa ka kwa le popole lo fio pala le kako ki vai la le asi lo oi ori ki. Poka ngaka ka ayo si vai Maria lo waso avta vale au tu vai au kapa e ke ngo fa ma fa pe fa fe nga yo fa lo ai ya seki a fa pe nga alu a vai kai mi a fa pe nga alu lau ka vale ngo ma ko lau ka vale fa ki ai ma ko ia la ai ma nga ia be si ngo pa Jadi luas 45 minit jalan oleh Julas Malua.
Drive Doctors i le taulanga whaatau I mangele whaapea manrua o le vaenga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo I matupui pui o le whana witi o tupui pui la COVID River mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu whaapea matupui pui o le flu wala au telefoni 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga o fisa fo mai I mangele I taftafane o le McDonald a manrewa I taftafane o le Falitusi po le Public Library Peter Drive Doctors Clinics. O mo mia sau lo I e fsoswani le whaatawina mai po le whaatau e se ino lo mauta. Ai ale tapena ino la wili po le vaita mai no whanau mai Samoa. E whapito fo I le au nanga I mata upu tau immigration. Wala au loa Hearts and Stowers law, mataima ai ono Grace Stowers, I le o lua fitu, lua tasivalu lua tolu. O lua fitu, lua tasivalu lua tolu. Ua silia ma le loas fulu 5 tausanga o lana tautua. Hearts and Stowers law, e au auna mo oe Samoa. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea ai le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Fiafia ngal kolisi o vai maunga pele whafonga pa nei Taeao. Leo te luas fulu minuta na talo leitu lai se football lua. Papalo tini so tatu pa anga uba lava lema futu mai lunga tatu tautua talo vai alo fatu mo tau. Longa e sera sangatu whaafutari mafuta mai le nei Taeao whapena fo ia senituli. Mahe o lo mafuta mai na i Sacramento i California. Foi whamanu whatalo whatu tasit whatu mumu. Balo atu seu se a sanele lua brada lo fatu manuia fo le tau sanga fo ya to malainga. Patalo fatia tau po Queens se fasi fatalo fatu nei vai ngal Taeao. Patalo fatu nei fo Taeao to tele talo falava pa tolo tini fa tele mafta mai. Any view fatalo fatu nei Taeao. Seu se ya Daisy lo fatu brada ya to malainga. Pina nonu fatalo fatu nei Taeao le ngata fo ilea ya Latina and Rosa tu bola. Rita Sewana. Matasi mai nei kala stete malainga. Tuna fale pau au malanga fatalo fatu nei Taeao. Ya mali to tele la to lusa fitu to ilili. Malo le maftu bai lunga tatu po kala nei Taeao. Ya maniso tatu paanga umalava le titila to lunga di YouTube. Halo fa ya malo lo sa. Tatu ole vai musika tatu tala mali o Taeao. Uma fo ile aso vai la afa aso. Pada le manga ya ai vai ngi ke wangalo ya o le kanga mele manga ile sulu madela. Vai ke fu wangalo ya o fu ala or ko inga malo mako e a ka akar ngi aso. Ya mama e kaukule moya i numere kivi ai ngalo ngi fu ala usto ina masido matua. Ai mese tatu ia e fa nga fu ala au. Vai au fu ala ngi ke wangalo. Ia le taimi ia mai ele fo mai. E tau na inu fu ala au. Matalo wati alongolongo e sera sangato family fatsima ina ya mai le yali pata. Ma lo se fo manuia nei Taeao. Marieta silao fatalo fatu le fatsima na Alaska. Yo e ma lo le sai tuto foi manga luenga nei Taeao. Vai tatu fa fianga le o tari mai le avatu le o le kalame le mo e. Ya mo le mamalo tatu watu no. Sin kaba dua Taeao. Mole nga sese mala kuka. Alo sina ati ma faftani mafuta mai. Amelia fa mana. Malai ngalo mafuta mai nai Wellington. Victorina yese faftani mafuta mai nunga tatu tua. Marieta lo fati ati malai nga. Abaloti ava tau sia fua. Alo fatu isto ina ya afa maleo. Oi talo fai. Alo fatu.
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o e aso taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Po kalame le leimo o e tālu whalawa. Le mātou tā whaonga i fiti i se tausanga ua tuana. Sa mātana no ai ma se li talavou, e anga waa i ngā luenga wha insinia. E whiwhi tele ne nei ali, i whiwhianga ma le sawa o le olanga wha ona po nei. A whai le mātana no anga i le olanga i wha sino, i ona le leima ona leanga. E o loa i vai ngō le olanga. Wha pia mai loa le ali talavou ma pe i ata. Ia, o mea umalawa ia na sawa i fwoi oio le tō ina. A o anga i le mātana no anga i tūwha al tūspaia. Na ata le li tal vom fai maile na tala i pia ula. E tusa pe e te avea u i le langi, ai o te mawhau pe i se ori. Sa o vesili le li insinia tala vau, pe e se ai mua i le fiore ta vale. Na vave oso maile na tali, ona o le ai o se swau uma le vai. E mafua lea, i ta ngata fai ta vale, na o le Fiafia ti. Ai le mawhau matali aina, le ta ua o le vai, ma le swau e o lai le tāwale. Nau tali atu. E whape nā le tangata o lo Fiafia e whao ngā whamania ngā le atua. Ai wala tu le tali eina ngā luenga o le vai o le ola, o Yesu Keriso ma le mana o le ngang paia. O li unga, e mua fio la tu tāwale. A wā fo ia tali. O le ola ne nāna sawai, fo ili to ina. O se oli e le o se mea ula. O le nofoanga o le whaafanonga. E te le ata, e te le ula, pau le wala au lo tusia. Sina vai se whaasusu wai lo lau whaiwa. Te lia nei Yesu e vea mau whaola. E whaasawi nai oe mai le paafi se ori. E iai le tangia ue, ma le lili wawo nifo. Mana tua, e le lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengatā ona o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na lātu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua ono lua toru fitu o pea fiuane i le se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City. Happiness and joy, it's in my life tonight. For the first time I feel everything's gonna be alright. For as much as I've found what dreams are made of, now I'm sailing on a sea of His love. My friends are gonna tell you I'm sailing on a sea of His love. I'm sailing on a sea of His love. I'm free as a dove. Now I'm sailing on a sea of His love. It's a miracle that Jesus placed in me. The truth that we share, I never thought it could be. He taken me to new heights of love. Now I'm sailing on a sea of His love. My friends are gonna tell you I'm sailing on a sea of His love. I'm sailing on a sea of His love. I'm free as a dove. I'm sailing on a sea of His love.
ni elo male Fiafia mo tātou for lau dungo le vasa sailing on the sea pe on e whafonga ba iai o wha mai atua le wha te whita le nepo kalame le mo o le te le Taeao to is 4 minuta talo le tula suma lua le o whatsi mai e le sunga le pula le tātou o meka kāsa le sunga tuksia wa fo la tau tubra danga mo tātou le nei Taeao whatalo whatu manangang whalao le tuksia nei Taeao fo malo lo su malo fo le sai tutu manga luenga le o tai e le whata whito ngā luenga nei vai aso malo si fola ulei. Ya, so fo manuia, fa malo fo ile usu fa malo le takua tinu ke tia. Ya fa malo fo langi mai la sunga, fa malo lon sai fo I o fa malo filima to trainer tatua tinu. Po kalame fa tatia de radio Samoa. I wa fo ta pong anga Samoa. Fa malo so fo manuia fa malo lon su neta au tia. Malo lon sai, wa tatu ye le whata whito ngā luenga nei vai aso. Ai bi ale li o le lava mo le malo si mo le ola, le ngato fo I leo le fa malo longa le li. Ya mau ai o tatu mo wale tatu malosi. Awao tātou whaiva mo tātou tiute, ia ai mana ia nei Taeao, leo o tai ai le astofil nei, te ilo fo nau whaisi pisi au ngā ruenga. Ia la lawhatu I o au mawhanwhana, wari tau tui no la tunu niso tātou tāwari. Ia, sa lei lama sa wanga te teo li inga lama whafo ia te ia. Ana te ino le ola. Ia, ai longa tate whilo I le aso mle aso, a te tia. Pape niu e to oto le pusa pongsa, pape ngā ia pusa pongsa, Pusa? Ale bi inga ko ia te ole te pe ia fai mai fo ni ta fa nu mata ngofi. Ana nga na po ina ile fa nga u tanga fa malo so tu ni fa tai la sunga po mo mato no fa au le ni tu la le Taeao. Io e sa o le. Sa o le so nga tu sia wana le se no le li ta o pa le pusa pongsai pusa tiota. Ai fa te ole la vai alo fangia le li le ama se so ta o se pusa ole la vai. E ka ke kahua vai aku o le arko ngā pusa ia le o ngai ke le pusa ia o pusa kioka Ina ka pusa malam oi alu pe o ia pusa pungsa wa me anga pusa pungsa ia sa ngoi ia tung Ai no me pe la lungi o ti o ati ti o fifiringa tanganta e to oto ele pusa pungsa po pusa malam Io puller kanga ka por ko nga pusa pa war me ia le Wal me ia sa ia le sa no ia la zuga Tai la sunga te tia o tai por tato por karame o le Fiafia mai ia pa tai te la mo lo mato pa no vi ia le tua sa le ia la sa no nga te tia ia bi ia la pa fo ia te ia te ina mai lo so fu pa peso mato bola ia fa pe por so fu langi ma so fu mo ni ia so tato tinu ele tato fela ilumonu ale tu nu fa talo fa tu la fa fo anga Samoa pa marota watai pa malo so la mo ni se o tinu po fela me ma un mai nei ta la pa pitoa ta la fa nisi ale tato fa vale o me ka kas ya ta talo fa la ma tong sia ile aba tele la ma le fa lo ya na tu fa mana tu la le nei bai tavo le la fa ta mo tato special to tu la fo ia pe ai mana o mia la ma se le ni le mai tau yo e ai pa la fa tu nga tong sia pe a fa a pe o fifa tau se sa wa ele to fa e ele ta mama tina pa pele no fo le fa tau se sta pa le mo le ai ya a vole no fo ia su mai lo me kas e mo ke mo telefone nyanga mana tu pele ele tatu lima se la tala so swani e pidia o nga tomaiti o fo o nga tomaiti o mana tu na le masine ne we january o le fa nga so tatu special ya o tatu penga na lo fale ya ese me tatu with your fee pelo na tu nga fa so tu ia a vole tu singa so pinangalo yo e fa salong fa business al o me kas ai a fai o fifa to se ta vale ai ia su mai mentala mai au peitalia so te oi tu ngai tau tatu ta vale au le popole tau ta vale ngai runga fa mlama ta vale mana tua o le fa fengo fio le tatu sia tatu mea Samoa o le fengo fio fa so tung o tatu tau ngai lungo ta vale ia mana tua mai foi ili commission ta ka finga venga ia na to si le fio to tele mamalu le tu ia na afi man ta vele I na to sia sanga I mo le bale au wala yo e na to sia le ba il tatu atinu tu langa la tole awale te ole ia tau tu langa se tau ta vale la to I tatu ta piki apu tu langa I ma faianga mai la le pa fi peli ma fi tu langa fa penga e tu nga I lava tau ta vale according to the finance na tam fai tu si mo le sali na o isa mo yo e o taranga tu si o faltuanga finga tu si fa mam mo tu si te oi me tau finance pengo tal sanga
o interest rate, matulanga, and whaiwhengo estimating a whaila repayment. Yo, po mea i se ata po i whailo to tele po inisi tau tua atong sia. E upfront level tau tua atong sia. To tele nganga se mea e Samoa. Yo e, o mea moni na o tau tua whata waangara o ngatong sia. I tu tono tato lo tua o do mega cast. Ai su mai te tava le whaila pipilinga o vans, o commercial vans, o loli, so se to inga loli te mana o ai whaini pisinisi Samoa po inei, o ai fo eu tatu piki apu mai on tutorina tu ainga piki apu SUV la po SUV fiololo SUV la iti tabale la iti po kasmo tu planga talabo hybrid car tabale ngai mo taxi tu langa papenga ia matabale el kisi tu tele no o failo fi feeling Samoa yo tele no tabale failo fi feeling pesu mai matala mai au manatua specialized tratu faltavale customizing o anta tu tabale pole ala pitemna sule lango la tabale so ani tok sia tu esu de lango lo tavale ava pete mana e lango violese tavale se mana ai e me faina su tu sia de lango violeo lo sa disi tu langa ti na mai fita tonu foto tu faltava su mai tala mai ansa mo fita tala ile luce la kemini striving e papa tu po manukau ta uenisi alisi tu langa la tu e partida e su mai mana tu tusi luce la kemini strive pa ame fortale nai Samoa ole oiva lua fitu lima Malu ta silua oiva lua fitu lima Malu ta silua mana tuarta to len line there e tarik sa o mai lava la telefoni pe bai ali numero la telefoni pe bai bili mai pe foi pa mi score mai pe text mai ngo bili atu la ia ile olwa tasi pa fituano lima fatasi olwa tasi pa fituano lima fatasi mania fai ba te tia pa tai no so mo mato no pa to fa so foi mo terminei Malo fa tai le sunga toksia bol tatu report le Taeao mani foi nga luanga le yaso olwa tasi fa fitolo le fantasi te lua bile te talo le tula sma lua to lunga se tau mo le malo tatu wa tunu awore ngalo tatu pakala bele so Taeao wa il tatu sumpa le fa le so Taeao tali tula sfulu fa le tatu fa marstino le so Taeao ta pena mo yei tatu u malava ya wali tatu fa marstino na mole asfalile wa vela le va vela yaso ia le yanga po pole asma fua sauda solua solulu skofi sfalile sumpa uma ta pena baile to faya fonga mua se man Francis ona wale to aveno po kalamel with Samoa se pa ia fo stemio le Fiafia na nei e fa mo la tatu te mafuta le sa Taeao fa te le Samoa le trupele mo le tatu maftanga ile nei fo yaso fa mangalo se lo vai to ona i se tautua foi masa aunanga ua le tau tamali i lau fonga. Mangalo bea uma le toto tatu ori o Yesu Kristo. Te mawai fo inisi manatu manisi na ngona. Tautua le tatu pa ia, le tau pa ia mato malu. Ma le tatu atunu atoa ia i le aso a Taeao. Ai moni tele le yaso, so i fo mai manuia. Hi, I'm Leilani. I live with my husband, kids, and my parents. When one of us is sick, I call Healthline. It's a free service where I can talk to a nurse or paramedic for health advice and information about what to do next. It's available all the time, 24 hours a day, every day of the week. And if you want to speak in your own language, just ask for an interpreter. Call Healthline on 0800 611 116. Talo whanawao tia roa, ua tatai na neile ua unanga e veni, mo whaatangwai au ki lani ni sila. Numero tasi John Coulter Drive, ile Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau pale ufu lau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, i mawai moenga ngao si tutono ni usila, whaapea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni Fiafia, maisi. A fiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu selau, lua, lima whavalu, ovalu selau, lua, lima whavalu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe. Apa lai nei loa le pacificfinance.co.nz, pe bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu, e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le lima se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz, ai tasi le tulai whaatali e se tali, e iai inga whabitoa, bala au loa le Pacific Finance Limited i le oval se lau fitu whawha, lua fitu, oval se lau fitu whawha, lua fitu. O te whatalo furu tātu o tunu o le nei fu o tātu to e mafuta
Ia wā lava le ngā ruenga taulongolongo le nei asa fau tala mai lo tātou wa tino. Wa whaamuta nei le toi avea ma tai masui a wai o le whaafare tui o whaipule, o le vaenga whaupu whai o le whaatua tua i le atua Samoa o tasi, le sui whaipule o le itu malolo to whanga, le fionga le tamai tai pāle mia, le fionga fia mena o mi mata awha. O le whaai unga lena taunu i ai le fono o le to alua sifuru, o whaipule o le whaafare tui dau suia i le Fiafia danafi, e peo na whaelo aia le tei fono le sui whaipule, o nganga i whamaunga numera tolu, le sunga la auli le o tea polata i vau fosi Smith, i se whaasara launga i le po na po. O le fono tanga fo i lena au tasi e linu mela furisia o whaipule o le whaafare tui, e whaamuta le toi avea masui a wai o le pati whaupu whai, o minsta e to lima o le kapeneta e au fia i le sui pāle mia, le fionga tuala te vanga Iosefo Bonifacio, o le tofa olo a fuafiti va ai, le tofa le atinu Wayne so ialo, o le tofa fa walo Harry Schuster, ma le fionga to sulusulu Cedric Schuster. Whalia le teitei fono le na whaasara launga sa ave de longo o ia sui o le whaafretui i le fono tanga, peitai e le i awa yatu. O lato uma o taua lato swafa ua whamaonia le ave seina o lato e vea masuia wai o le vang whai. Ato ai ma le ave seina o tūlanga tofi, ta se e iai tutonu o le vang whai. Ia, ua manatu ai le tunu o malau whaafongo mai le nei po, o le toi alo lava se ata o le lau, ai whaatau nu ulo le fina ngalo, wa utasi ai, i lato o lo mafuli ai le vang whai whaatua tua i le tua sa ma utasi. Ina i manino ma mala malama o mai le anga inga mo le alu iluma o le vang whai. O mai tawina le mautonu o le tunu, o mai tawina foi le whememe ai, ona e fesili, po fea tonu le pito, o lo li lifa i ai le taita inga ma le pulenga, o le vaenga whai o le whaatua tua i le tua sa ma utasi. O le ana whamanino i le so, ma le vaenga whai a toa i ona tūlanga le majority, ma whai ai loa le whai unga i le Fiafia nei. Le teitei fono le vaenga whaupu whai o le whaatua tua i le atua Samoa o tasi, sunga la auri le uatea polata i vau fosi Smith. O le itu malo vao fono ti, o nei sa ili ilinga ini tausanga o se paya inga le pāle mene na tofi aiso na sui whaipure le kāpeneta. Ua mauai o le tausanga e awhiwa se lau fitu ono, na ngata mai ai le filifilia o se whaipure o le itu malo. O le fionga lea i aurualo whai ngā tala mai vau niko, a o tūla i ai o se tasi o minsta o le kāpeneta, a le tō whātu bola efi sa a vea ma pāle bia. A fuatu i ai le umi e le ito e pale se tofi whaipule o le itu malo i to finga minsta, ua fast frui wa tausanga. O le toi filifilia o minsta e to whāmo le kāpeneta le tamai te i pāle mia, le fionga fia mena o mi mata afa ua pale ai le tofi whaipule o wa au fonti, le tō wha ia mau si osi pue mai, i le tofi minsta o mtanga ruenga o sota inga ma wha mtalanga teknolosi. O se fina ngalo le minsta ina ua mai ala wha tautonga i le solulu. I inga mat whaakai le kua, kongo le whamoe fo nge yaso. Ka koe leo koe pō se lilo le, sila mai mua mai fo yal ka kua kungu yong e kumaurunga, ka se o lava i ngai ka kua whaangau. O le kanga Fiafia ma nganga whaakai, kongo leo wa a vea alo mako whakawaa. Mau ka pā fo e le fionga ka mai kai pāne mia, ma se fo i o le kāpeneta. E atlo mako whakawaa e whaima sui whaau au. E kau a vea i le akoanga o le kāpeneta, e kusai fo i o ala maanga whiau. Mo le lawa wa whamangingo fo e ngisi mako kumanoa e me se lawa iong kupu mo ngai. Leo le whainga mano lawa le fast e whako kue le kosa mo kasi. Le lava sa ofi mai ai le sui o wa fonki. Le lama i kuma wai. Ka ku foi ia wa foi ngi. Ulanga e peonga ai ia le ngofai o wang fa fai. Ke ia le ngaku maurunga. O le kumalo fangaloa. Sau malama. O nga ko amali leo me uma. Ka kulanga lava ia le fainga malo e moli fa kai le fionga ka ki pa ia. Ia nga wa fea so mako fa ka wa. Ke fa wa ngi so ko finga fa ming ska ke lewa
kou Fiafia kulanga mo iai. Ia ai le nganga. Whainga malo la mai al kako koe la i le kua Samoa kasi. Ia le lama kau ave ia kako whainga malo. I le kaimiringe la foi lea, ia, lea wa. Mai konfai. I ai ngalua, me se foi le kumalo whangaloa. Ia, ko mau pea, i le whainga malo, pro kulai mengei, o le whainga malo, al whako koe le kua Samoa kasi. Ia peo se kalaku lea. Se iso fili sau manatu e te pale i le Tofi Minster. Lau fionga e, ile iai se mangaku e, te a whiau mako ka ngaku. E se fo i le ngā solongo whiau sa kaung whai mga lue me ei kulanga i kofi ka minska. E pe kai o le kulai mai o le wha moe moe pei fo i o ngā sina fia. Ia ngai mangua laiki la wa whale o le wha whai. Noa ko le kulanga le lewa ka e se ko whai mai kai pani mea. O wha ngā ilo mako whakawa. Le fionga le minister mtanga luenga of sota inga ma wha mtalanga teknolosi le tō wha mau si osi pue mai. O le tūmalo a le i pata i tūpā i lalo, na avero lātou sui whai pule sa iai le tūsanga i awhi se lau vadu lima, le fionga tafua kalolo tafua ma minister le kabineta. Mai le nā taimi o mai le paya inga taruai a le pāle mene, e le i pale sona sui whai pule i tofi minister le kabineta. O le savaria i nei la o le whāta usanga o le paya inga lona sifurufitu, a le pāle mene ua toe whiriwhiri ai sona whai pule i ato whinga, e pe o na pale atu i ai le fionga whale o māwaenga titi mai a tafua, ua vea me minister mtanga aluenga o ala manuia pisinisi ma leipa. O lona tua a tamā le fionga tafua kalolo, sa vea me minister le kāpeneta i le tausanga e awhi se lau valu lima. Ma o le whāse furu le nei o tausanga whato ato e pale le tofi o lei tu malo i se tofi minister. E le ea se si whamtalanga na whafo i arvinga i le tua, i ana warawina. Ia le ngata nao le whamaloma i whaftai fo i le tofinga e. Ia whaisi tau tua i so tātou malu. O le tofinga e mai le tua. Ia le o le fiafia ngā mai whaftai. Na iso manatu e a whia le tu malo, ia mla o fio ma koe e vea ma minister le nei pai ai. Ia o le o tofinga malawinga whapeni. E nā o le parimia na te tofia. Ia isi ma pawali mea o le whaftai. Ua whia foi nei tu malo e tu saolo. Nei walawina o le whaftai na malinga whafo i le tua. Mo sawa no le tu malo o whaisi rewa ele i o an nei tu malo le tofinga minsta. E whaftai le whionga tamai tai parimia. Ua tawane le whingalo o whia foi le o na vai. Ma whatau wa. Ale tautua e alai. Tofinga man walawina. Le fionga whale o māwaenga titi mai a tafua, minister mtanga aluenga o ala manuia pisinisi ma leipa. I le tūmalo vai singano numele tasi, sa se eiro lātou tofi whaipule o le paya inga lona sifuru ono o le pāle mene, i le tofi minister o whaatoanga ma whainga whaiva. Ai o leo toe tusi au i eile whainga malo o iei nei, i lo lātou sui whaipule le fionga ni uawa eti malolo, na te tau ave le tofi minister mtanga luenga lava o whaatoanga ma whainga whaiva. Taimi whapene i o le nganga al whaftai. Ia a o le whatau waa ia. Ia, whaatua toa e le atua. Wa fui ngā luenga o fau mai. Ia, na le atua na te whaatua toa ina le vai ma le whatau waa. Ia, tau tua e le atunu. Ia, sa mātou tala le nei Taeao. Ia, la seu sila iai. I le ngase kupu whai fui o loa api ai, lau tau pāti whai. Ia, salo le ale mawatu se langona le nei taimi. Salo se taimi ia na o atu le ala se whaamtalanga. Ia, tu sai fui o le pei o na whaafisili lau sunga fo ele tu stala nei Taeao ya sa wa ai ba o yo to mswinga mali o le nganga ma wa lunga le na ele ese fo il lapito ese ne pito il time to tu fatasi o ile vi inga ile tu le fionga ni wava eti malolo o yo le minister fatoanga ma fainga faiva o le tu malo palo li tolu le lo tu lai mai ele to falanga aia ti ai tu au tu funga wa fitus fulu te usanga lo na soifua. Ma ua avea nei ma minister mtanga aluenga o tina mtama i tai, a tina e o fioanga maanga fiso tai. O le tausanga i luafe ma le tasi, na ngata ai o na filifilia se tofi o leitu malo i tofinga minister le kāpeneta, le asa tula i ai le fionga leitu wala tone tu wanga. O lua spufata usanga ai o lea fato ato e urufale le kāpeneta,
se sui fai pule o palauli tolu. Sa e mawhawhawina e te ofi kabineta nete. O kanga mai e wang o mai nga fio kele ma fofo. Ai fa ke ia o mele ko fiai o le bala awala o yaku palmea o ke saungi o le so e fa ka boya o ve miska. Kele ma fofo. Sa ngo kwa uia ko il muli panga ka po ia le fas ia ma popo le fas ku maul fia fa mal filem. Pekai mo sawe kali bala awala bali. Nga sau tala i le lai tū fo iwa vai rua ina o lau tō pati. O le laiku, ele o esi. Mako kele o esi. Mako kele o vesi fo. O le nganga mongi le iai, ia ma popol fast. Na salo o le vai fo, la koe kufa kasi ai fast. Ia ku maul fast. Ia pe o le kala lea, o ko ngā wei. Sau tala le tū malo wa la sanu futapua. Pafikai no ku malo. Wala ku wa mga ia malo ia nge yaso mo fa ko ko ngo au se mea sa le ma fo fo wi ai ese fo ni wala au le ku mo fa ai no ku malo o ko ko o le so ku malo se coffee means coffee ia vi ia le fa kai Le tō whālanga ia ti ai tū au tu funga o le minstau tina mtama ita ia tina e o fiu anga maanga fiso tai. O le soruro le vaso na ina whātou tō ai minstai tō whāfou o le kāpeneta, ina ua whaamuta le pāle mia tō whinga minstau o whaipule, o i tū malo pālota o whalea lidi mua mua, palauli lua, palauli mua mua, manganga i whamaunga tonu. O minstau fou o mai a whātou tō e tō lua mai tū malo i upolu, tō lua mai tū malo i savai. O whaipule ua whaamuta o lātou tō whinga minstau, e tolu mai savai, ai tō tasi mai upolu. Ao ta pena sui ma malu i tū malolo se e nei tofi whaipule o le paia inga lona sifuru fitu o le pāle mene, i lana urua i fono o le tausanga fōle nei, e peo na whaatu langa mo le asolua le vai aso a sau le asolua su tasi o Januari. Walau manu ia inisi o li poti le nei vai aso, le ono iai o se tāpenanga le tamai te i pāle mia, e wheiloa i atuai le te tai o li tuangai le fuafuanga, e soala upule le vao le fonga vaa wa fia i nei le loto i fale, o le vaenga wha upu whai o le wha atua i le atua Samoa ua tasi, leo lo tu i le foe o le pū leo le malo. O wha iloa i le pāle mia, le fio ngā fia mena o mi mata awha i le wheloa inga matu stala, o lo iai le awa noa e wheloa iai le sunga atu i le epa lupe sori aisa i lele maria le ngaoi, ai ua wha iloa fo i le taitai o le itua ngai tu stala, na whelo na ofisa mo sona finangalo, e iai fo i le awa noa la te wheloa iai ma le pāle mia, fa pe foi na fia feiro i atu le tei fono le vaenga fa upu fai, le sunga la auri le watea pola tei vao fosi smet. Wa fa iloa le tamai tei pāle mia le na saunuanga fa laua i tele le vaea sonei. O le fa tua ina ma le fa tua ina o lana tei inga fa pāle mia, e filifili le pāle mene o Samoa, ai leo le vaenga fa upu fai. Mo ia fa iloa foi e ia inga fa le fa vae maala o mea o le nala asanga, ma wa nofo sauni ia e fatino, i luma o le fono au fai tu la fono po le pāle mene le tino. O le whingalo le tai o le malo ua talia i se tāpenanga se vaenga o fai pule. O le wha fale tui o le na vaenga wha upu fai. Lea ua lau manu ia ai le wha atua se lafo le wha atua tuaina i te tonu o le fono uso Samoa. E wha amuta ai le tofi pāle mia o le sui fai pule o le tu malo palota o loto whanga. O mori maua leo e pe o le pauta wha asaino le aisa o se paipa e ula i le aisa. Wha pea se masini e fua i le mamafa po se electronic scale. Le ana maua se o so wha inga i le fale o se ainga i whatausi i savai. Wa te ena maua le talia le wha amsinonga maua lunga o na avea ma maua leo. Ina ua manu malo le fina ua le na molia malana loia. Na fina ua i e le i wha malia ina i inga wha le tu la fono. I le whaatino ina leo so wha inga po se drug raid e wha pēna mawai ia nā koti. A ena whaatino lea ngā i o inga e unoa ma se tusi whatanga po se search warrant. Na whina uro ia leo sa wha o ngā le malo si anga wha le tū la fono leo. O loo aia ia le vaenga sfuru wha a o le tū la fono nā koti. E ma whai euna lātou uru whale se no fuanga po se whale whai eisu e suenga e unoa ma se pepa whatanga. Pei tai o le mai ona funga ino maua le ua molia malana loia,
Whapea mōri maua leo na whaatino ina leo so whainga. Na manino i le whaamasinonga, o le ngā ruenga na whaatino leo, ele i whaamaria ina ia inga whaale tūla whono. O whautua ina i le whaamasinonga, i lana whaai unga na whafunga ina le masina le te nei o te sema, le matanga ruenga o leo whare pui ma le toe fuata ina, o te tau na toe a o le lei malu o le malo i le tūla whono, ina i o lātou sina fia ia inga i te tau na whaatino, pe a whai e alu se o sa whainga i sa ili eise no fuanga i pe o se whale, o loo masalomia i se ngai o inga tau sori tūla whono e whasino lea, i la au mafuala au whaasaina, e le mana o miai se pepa whaatanga. O le mata upule nei tau whaamasinonga, o loo mori ai le tasi i pita pe sa mino, i lona umi o le sifuruono tesi ma le valu kalama o le aisa, po le methamphetamine, whapea se paipa ma se masini e fua ai le mamafa. O ia vaenga umana tu inatu e leo i le aso, o le asu e su e ai mori mau le masina le te neo te sema, peitai, ina ua manu malo le talo sanga le ua molia malana lo ia na fina uai, e le whaia leo sa whainga e tu sa malo le tu la fono. Na whaatonu ina ia le whaamsinonga ila na whaai unga, ia te ena vaenga umana ta pena e leo e avea malato mau, e langolongo ai mori anga o le tasi. O talai o le na yaso, tātou whēroa ai, soifu. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited.